O te whātalofa atu I le atunu ui le nei tai au fau, ma lei fua mai fo I whanunga le lei o le nei aso, TALOFA lava, o le tautua le si ufonga le lau mua o tātua ulia le tai au le aso lua, o le aso lima o September, tausanga e lua fe lua sifuru ma le tolu.
E alo mai al tātou sānu ngā lotu o le tai o nei, a taita ia lea le fionga pātele ma reko tufunga, mai le kalesia katoliko sa ngato Iosefo i apahat. E le leo na usi mai ale whaafonga. E toi whawhirua atu malengang whaaralo le nita au Samoa i lo morifu mai whanunga lelei. Ma lor soi fo maua malelangi matafi. Natu sa o to maua se malolonga to file mood pon po. Ia el mai le atatu mori la plapa malo masula le lofa le tua. I lona lofa whasoa mo i tatou. I le nefo i asu fau ma tau fau. I le swafo le tamam le alum le angang pa ia. Amen. Ia tātou te talo. Anganga pa ia e fio maia e whatumu loto au au onga ma tutu ia i le afio lo walofa. Ia winatu lo wanganga on whaolainga i leo i lato e te whafawinga me uma le lorangi. Lea tuaena ia o ina loto au au onga le malamalamo le angang pa ia. Ia lufu mai ati matou, ia matou maua spoto mai le na lava nganga. Mari fia ilanu soson mai, ono Yesu Keriso lo matou wali i. Amen. Whaafonga mai, o le wholofalanga o fiong pa ia le tua. Mo mai le tusi evangelia matai o lon ta upo e suma lima. A lon foi upe luas fuma tasi o atu luas fuma varu. Wa mali ese Yesu i le mea ono atu ai lea o ia i le lawe le ele o turum saiton. Fa uta foi o le fine o kanana o sau mai le lava i tu. Wa alang mai a te ia o whape mai le li e le alo ta vita. Ia eluf mai a te au. Wa leanga lava la tamatene i le te moni ua iai. A wa leise upu na tali atu ai Yesu i ante ia. O nao mai ei lea on so. Wa ai oi mai i ante ia u whape mai. E tu inatu i ante ia e alu. A wa muri mai o ia maalanga mai ia i tātou. A wa tali atu Yesu o whape atu. E lei awina mai au i nisi ai tau lava ma moe o le ainga o Israelu ua lei loa. On sa wei leo le fine waifo ia te ia ua whape mai le ali ie. Ia e soson mai ia te au. O na tali atu ai leo Yesu o whape atu. E le te tau o na avere mea ai ale whanau malafo i uli. On fai mai e leo fine. Neli e moni a oe. Ai e ui lea. Wa ai e uli momoi mea. Momoi mea ai wa pa uifo le lau wa o lato mtai. On tali atu ai leo Yesu u whape atu i ate ia. Funai, wa te le whatuatua e pe o lo manao. E whape lava o na whaia i ate oe. O na malo lo ai lea o lan tamatene i lea lava i tuasa. O le tala le lei o le ali. Keri soe ia vi i oe. I whaitonga mai le evangelia ma tei o le neitai au. O lo tala noa a ngai le te le ma le lau tele o le malo le tua. E au fia inu umalama. Pe a whatu stusa lea i le tūlanga e pe on whata oto mai ai i nāso. Sa o hao mai ai o le whaoratanga e mua lea mō tangata Israelu po tangata i utaia. E ui lava la o na sa whatūlanga ese lea tua tangata Israelu. E a vea mō na nuu whiriwhiria. Ai pita, wao fia matangi i liwa waa. Ina wao fia atu nu umar laulangi i le fuafuanga le atua mo le whaotanga.
Ma whapena fo i on whamanuia a inga uma o le laulangi e ala mai a apiro amo. I le vanglia o le neitai au, nglia matai o. Lo ta whata oto mai ai e Yesu o le whaotanga e mō tangata o nu ese whape fo i tangata Israel. O le mafuanga lea na whamalo loa e Yesu le tamatene al fine o nu ese, po le fine kanana. O le taui leo le malosi o le whatutua o le nifine. O whaari mai e Yesu o le anganga, o le anga le lei o le tua malona alofa. O lo ua saungia po ua available. Mo i lato umai mala awatu i a te ia male whatuatua. O lono winga, o le anga alofa o le tua, i le whapu mo ina ai haman mo so stangata. A tatu mata i ei le whamalolo inga i Yesu o le tamatene al fine kanana. Lea naulu tino ina e temon. O lo whamatala e le mangelia. Mai le tele o va menga nwhaia e Yesu. I le taimi o lan ngā luenga tāla. E nā o le lua lava va menga o le whamalolonga. Na whaia Yesu mō tangata o nuese. O le va menga mō mua. O le whamalolonga Yesu o le au ngā li taitai fita Roma. I tono Kapenaumi le mawai mātai o valu. Foi upa sulu sumalua. Ia mal va venga lona lua. Po le whamalolonga lona lua. O le whamalolonga o le tamatene al fine kanana. Le anok tō whaafonga ia neta hao evangelia. Evangelia mātai o. O le whenua inga Yesu ma le nei fine onu ese, po le fine kanana. Na whenua i whafo le tasi ai o Israelu e ngoi aturo ma saitonu. Petu sa malosu ma lima su maila i le tu i mātu o Galileia, lea ua ingo nei i a le panonga. O tangata kanana, o nisi o video tua a o tangata Iutaia po tangata Israelu. Ma sa ta ua o tangata whaapau mai fo i tupua. Ma o mea lea e ta ua i o tangata e le wha maina. Au le ne fine o nuese, e pei on ta ua i le ta. E mata tia lo na alofa ma ron whaatuatua. Na whaapa ufa o i vai o Yesu ma ai oi mos wha malo longa mo lana tamatene. O i tonu la lea na whaapupula i Yesu mataulona au so. Ma tangata i utaia. I le me ta o le talepe i lalo pāpupuni ma pāwai loto. O lo whaatupu ai, ma tapui ai, ma whailonga ai, lo lato whiwaiwai ai. Ma le ino ai, ma tangata o nuesi. Na whaatino i Yesu e ala le i lona fo i atu i le neifa fine o nuesi, o le fine kanana. O le mea lo ai oi mai ai i a Yesu. O le whaamalo lo inga lea o lantam tene. O lo ulufia i te moni. O whaali mai ai a Yesu. O lan ngā ruenga tāna. O le solo ia le i lalo pāwai loto. Ma ame ese pāpupuni o le whiwai mai ai. Lea ua lewa ona i ai le vāo tangata i utaia ma tangata o nuesi. Wa tau atu iai e Yesu e ale ne ne vāmenga wa ia whaia. E le wha i longa tangata le atua. E peta, e whawhiloha i matalia e le atua tangata uma e taritonu i atea. I la tūlo mna umialo na ngarofa. Ma lo tam whaifo i e whaia lon finalo. A tātou mata lele i le whailoa i ngā Yesu ma le ne whine o nuese. E esel matau tia ma le wha moi lotu. Ua saulu whawhine i le ifo i a Yesu. Ua whapea mai. Lali e. E fsosani mai i atea. A o le tali Yesu whapea. E le tau o na amere mea ai a whanau ma lafo i uli. Ai whamet whawhine. Lali e. E mongi a oe. E mongi a oe. Ai uilea. Ua ai e uli o moi mea ai na pa u a o la tumutai.
e whate ia tātou ono le upun whaonga e Yesu. E le te tau on ave mea ai a whanau a tangata. Ma uri. O le tai whau ele o se manu e alofangia i nahaso, e le pe ona iai yaso nei. I le anu whaingu teia, o le uli po o tai whau. E le o se manu wha maina. A wā e lātou te aia so se mea. O le saunwanga fo i alo tātori, o saunwanga e le whanalo mo le ni fine, pe a tātou ma whau i e wha tangata. E pita. E le i whaonga ina i Yesu le upu e le ni kua e wha sino i tai whau e tataa i le ala. E na whaonga i Yesu le upu e le ni kunarioris. E wha sino i tai whau leia e ta ua household pets, ia po tai whau o tonu o whale. Whafung fo i le talai, le tali e Yesu. Funai. Wa te lelo whatotua. E peo lo manao. E whapea lava on whaia i ate oe. O na malo lo ai leo le tamatenia le nei fine i lea lavasu. Samoa, o se au onga mas fe au mo i tātou. Momoa, o le mea moni. O lo tātou whatotua o lo tofu inga i taimi uma ma aso uma. E pe o le whatotua le whawhine kanana i la tātou tala o le evangelia o le so. Tofu inga pe malosi ma maua alo tātou whatotua pele ai. Po ia i tātou e le loto tele le malosi ma le onsai. E apo ai. Ma tāo fi, ma mau lo tātou whatotua. Pe a whai e tofu inga. Pe o malosi e alo tātou whatotua. Pe a tātou whaafsanga i mwhao so songa. Whaperu ngā mala lo leola nei. E kauia ne atua i lātou o lo malosi lo lātou whamoe i ate ia. Lua. E manau mia lo tātou tamu whai e talepe i lalo pāwai loto ma pāpuni o le whewai. Ma tātou tamu whai e whaasoa atu le alofa lau tele o le atua. Tele taimi e tātou tamwhai e atia e pāwai loto ma pāpuni. Pa vai ese matu ese ai tātou mai le tua whape fo isi ustangata. Le vanglio le son. O lo whaam natu mai ai mo tātou. O le alofo le tua malan wha mangalonga. O lo wha sa fua atu i ai lato uma. O lo mala au i ate ia i whato tua. Mali taditonu, tu sa rava po ai i lato. Se isi whapunga, o le tau singa le atua e whaasa fua i talatu o tua oi malanu matunu. E o atu i whatu maloto o so stangata o lo soi fua maola. O le whale foi o le atua, e tau ona ave ma whale tatalo o tangata uma. Me foi lea. E te tau wai on tātou te talo mga lulue mar whamaoni. Ina ia au mai pēa, ina ia au mai. Pāwai loto sa ho tātou whaatutu o lo tātou whaamau lunga, o le masal salo, o le whaino inoa. Ina ia so sofa ifo i lalo, ma whaau matia. Ta lepe i lalo pāwai loto, ma pāpupuni o lo o whaatupu ai, ma tapui ai, ma whai longa i lo tātou whiwaiwea i ma le whaino inoa. On whapea lea, on tātou no nofo i fo i lalo ma whapeane. I mātou te whaamanu i ate oe le atua. Mo au whaamanianga uma o mātou maua ma whiawhiai. E leile atua. Tātou tamu whai e ta lepe ma sofa i lalo. Pāolo o tātou atiae. Whapena o na lem whai ai o na maua se fisota inga ma le ngalu lue whatasi. O lem whai o na maua se file mu masitasianga. Tātou talepe i lalo pā o le whaino inoai, o le whemai ai, ma le whaamau alunga e le o mei e whina ngalu e lo tātou ori. Tātou whatango whi talepe i lalo pā, e whausia au ala lau papa e mwhai ai
o na maua le fiso o ta inga ma le pai atu ma le while mu i le isi o tātou su tangata. Whina ngalmoni le nā o lo tātou mali. Mea foi le nā nā fio mai ai Yesu ma maliu mo i tātou. Ina ia toi maua le so o tanga le a le tangata ma le atua. Tātou vi atu i le atua i lona vi ina. Tātou te talo. Wā e nei au manu, te whea au mala. E iei o nangi malu o le fisanga i lau pule whasoa ma lau pule whasoi fua leli i elo mātou tua. I lo mātou nei ola mai vai ma le whatau wa. E mātou te ola msoi fua le ola tau mate mate. A lo walofa tu noha le atuai. Wa fisir whai ai i le manga whitau ola. Whaftai i lo matanga o fie whaalia. O whapena o na sulungi ai mātou i awe o rona mana malama. Whaftai ni tai au mō lo toi whatepa whaamanatu mai mo i mātou. E ao matatau o na talepe i lalo o pāpupuni ma pāwai loto. O lo whaatupu ai, ma tapui ai, ma whailonga ilo mātou whewaiwai ai. Le whailonga tangata ma le whiino inoa. Yesu e, o lofo i atu le ne fine o nu ese, o le mea o lo ai oi mai ai.
o le whaamalo inga leo lanta mtene o lo ulfia e te moni. Ua e whaali mai ai o lofina ngala moni o le solo ia le ilalo pa mai loto. Ma ave ese puni o le whiwai mai ai. Ua whaailoa mai ai e le whailonga tangata le tua. Neli, te soson mai ina ia mātou tam whai e whaaso hatu lo walofa e lau tele. Ia mātou whailo atu i o mātou o langa whaale aso. O lau tau singa e whaasa fua i talatu o tua oi o lanu mātunu. E o atu i whatu maloto o so istangata o lo soifua maona. Le tuol te maha. Ia e whaaloloto ina mwha malosi lo mātou whatutua. E pei o le whatutua o le whawhine kanana. Ina ia mwhai e on mātou au onga i ate oe. Mau mātou usoa tangata. E au noa male masalo salo. Ai maise pe a whea ngai i mātou mwha o so songa. Ia o mātou sa iri pēr malo i le ui le alo le mau. Mau lalo i le amia tonu. Ma le nganga sa. E whaingo fia ima maua e tangata uma lo fi le mumoni. Le atu ai, e whainga tala mātou pito la au. A ua mamafa, mātou te talo i e wha maa vena. A vai lo mātou wha moi moi. I e wha la i au. A atu wale le loto. I e wha tu a fi le mali he. Vai malu oe i loto mai a. Vai ola oi mafti o le tino me mafau. Vai lima oi le ngalala. Mātou te talo fo i molo mātou atunu. A mata mai i fetu ola matumutumu o maunga si o ifo i le tinifu. Apo i o aolofa o e o mai. I e sufi i e o lo whanonoa. Me e whamanui e whi au mungharuanga uma. Le atua, o se taulanga e le tu sai malo walofa ia i mātou. Au o mātou le mingao. Au o mātou le mingao e whaia le nei te talo o no lo mātou whātutua e ola. I le ngā luenga tongi ola lo walo e totasi. O Yesu ke risolea. Whamuni mai o mātou i mātou uma. Mai se fo i fe au ti utema. Ale ofis fasa lau nei. E latu le ia ke riso. Lo mātou wali i. Amene. I le swafo ni te maa. Mele alo, mele anganu pa ia. Amen. O le nā ua whaafonga tātou atunu o le sauninga lotu o le nei tai ao. Ia e momoli eile nganga whaafteitele, le nā whionga pātele mā reko tufunga. Le Kalesia Katoliko, Sangato Iosefo i Apahat. Ia mo le tātou a tāpua inga lotu o le nei tai ao. Ia e mesio le upu fola. Ia e tō matau ina i fōi ia le anga i o le tātou atunu inga luenga mwhai wālo filimo le nei aso. Ia alu le mana le upu. Ia i fuafuanga le awhenga ia le tātou atunu. Mātou whaamni atu fōi le nei aso. Ia i fuafuanga le awhenga ia i whaaftai tele lava. 25 minuta o te enei le turai fitu. Si whanga le lau mua i Wellingtone. Ia o le vi inga le atua. Ia mai le Kalesia le St. Anne i Newtown. Ia o na whangasolo atua i leo le tātou Paul Kalami o le nei tai au. Yeah.
Samoa, this anti-tala here. Instead of fifi falung, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the paveao, sufong alo mua, atau le tayao. Proklame o le ata le taiao ia ma le nei fo ia so ta imana ia pe o pese ia fa after ile lo fo le tua ia ua mo fo le tatu maftanga ia ua fo le soifua lau le tatu watinu ia me se ma wola le fenga luenga ia ua fo le tatu maftanga ia ilungo le ia la le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo si fonga le lau mo Wellington ma lungo tatu wala ata le Facebook ma le YouTube
ia o lo mai mo mai nisi o tātou paanga, ia mai o tātou e luas fulfai tu la, e whaatalofa atu, mālo se fo manuia, ia mālo le langi mālo fo folau, ia i le tau amatamata ina fo i le nei masina, ia i le tātou atunu. Ia ole ato le tāo leo manga lue fo i mleu tātou fue, ia wala fo i le tātou maftanga, ia i le tātou tau tua o le nei fo. Ia so, ia talofa fue mālo lava fo i le usu. Malo tasi talofa lava ia te o le uso, ia whapea fo ia. A malo fo i le tunu, ma lau mai mo mai, ma lau whafonga. Ia o le sao le ia oi o lo ua se e fo i sao se tema ia. Lima aso le ui. Io tātou i le aso lima. Ia, mai ula le lofa malanga le leo le li. Ia ui a le tau tatano fia. Ia. A le tate i loa iei fo i nei a inga lai mawhatia ni tei. Mo i le lei. Ia fe mo mua tol polo kalame, ia wha mawhan whanatu, wha alo tele atu. Ia o nol polo kalame ia o le atau tai au. Ia tele ana tala tātou tali e ai. Fa malusi au inisi o lo fa lo mga lulu e disi o lo malanga ia fuafuanga le aso po fiale tu no langi lo ia mani New Zealand e pio le nganga le por kala mel fa fia sa o le ia o na fa fia ia ai le tu ai fo il mato fa na tu atu ma fa ma fan tu ai ngwa fia fo il lita ia o no ma ftanga mo sia ia o le nganga la va ia tato fia ia o ne fa no se tato ni ta ia mo wa fa no ana te usu nga luenga ia e pe te usua ele o se lau pasene la usu ele atu fo i lau fia i ngā ruenga ia o se aso lea o ngalo aso pe ele fia sa o le ia e tala le si tama sa faso mai fo i le tatou li tio o faisi le va ma ia o le tai au na ua pe ua misa fo i le ia mtau liso se ai ngā i le va pe ia te imi ia ele so longo le umaso sa nae ma sa ina e sa wei tasi tu ti aso uma tu ina tama ai mela famela o fa lo mo lo por kala melia il taio termina le in Facebook ki mail ta vale le a di ta vale o ngal te ale to tali ia o fa fenga lo ngal tina mo tama ia o mo fo isina Vesa fa vesi el taio no vai le ta worta por kala va tu vol vai malu to fa le ia ini tu lang fa pena na tup na ia fa pe foi na te lu fa longo mai o tina por tamana te lu fa ta si ta vale le cha mo moli tamar ngal fa pe ona ele o ise me te se tarie tangol tam e fa wa fo le tau ia tau la pe ale ia le sili la tanga tale ave ta vale lu mala wala tangol le sa fa le tu o tina le tu fo le pasese tango enne tu manaba te vai lá te ia enne ia ata ia te ia ia ata ia malo io le ngal por kala me fia su na fo tau lo ia tau tia fo me tau ida lava to tele o tatu ai nga malanga malanga sa mo ko ia manuia to fa nga malanga ia lava o to fia fo ilo nga lai mata te wila neva yaso ia fa nga le ia neva yaso fo ia pe fa pelena malanga tu te fa te wila ia no to fo me fo le ia invest fo ia fa talo fa tu tatu tu no ni ta yao ma lo le so fo manuia ma lo le langi ma ia vi ia le lo fo le tua ia fa fo on tatu ma futa fo i nei fo ia so fo ia e ana le tau tua se fo ngala mo fa talo fa tuai e o na le tua o sunga fa fa ngainga fa la un tala le i so se fa te fa taulanga ile ngata ilea ia e mana tua pea ia to ina ma fa le tua ma lo ia pensione la to fo isa nga lu nga le tua ia o mai ale la to fo i taimi ia ai o lo ia i pele ale sosia ia mai fionga le tua ia e au nga fo ia wa fo ile nga iluma ia o la to fo i nga luenga ia o fa talo fo ia ile ofisa ia po le fionga le komsina maulungo Samoa i Wellington le fionga le mtua soli a msanga fa mtara to le fo ia mai se fo ia o le au fai ngā luenga ma lon ngā lulue ia o lo tatu atinu nei matua o mafuta mai tono ai ngale nei taimi o le tai au ia mai se fo ia nai matua fo mai la to lo i motanga sengase ma mota tanga matua ia e fa ta lo fa tu programa ata te arti fonga la mua Lungo fo tatu penga te failangi o le Facebook ma le YouTube ia tango e share tatu Facebook ai fa pe o le taimi mua le wa e mai mua mai le tatu YouTube ia tango subscribe ia ma le tatu app na luas ful fai tu la o lo fa fonga mai ai nisi o ila to lo nga lue ia ma lo le fa fonga mai luas ful fai tu la ia e te lona winga ya so atoa e solo e fa solo atoa tatu tu le na ia ai fa pe wa alu e
malolo ia ki ai le app mai whalongolongo ai ia pe whapea te whia whalongolongo le tautua si whonga lau mua pe amahai ngā ruenga ia o whera fwoi se vaenga lau langi o lo e ngalue ma e au mawai e whaatalofa atu nei taimi o le tae au e meise fwoi la tau ua o whaatalofa mai lunga le tātou Facebook a le si whonga lau mua ia e meise o le tātou YouTube le nei tae au ia malola fwoi le usu i ngā ruenga ia o le whaamanatu maasani lava ia a whapeo nei te lunga le awala tautua nare saunga le mu a o eanga tu ngā ruenga fwoi o le nei tae au ia tātou mafuta le pokarame le ata o le tae au a le si whonga lau mua ia a o le pesen nei ia le la a vavai ia fwoi ia mamata tu ai tātou pokarame o le pese mai le fioanga o safune ia si tātou whafonga le tinu tātou whanongolongo i si whafonga au safune tala fatu si mai fa fonga le tatu tala le tau pe ona li tia foi l'officer va i tau le so le aso le nei e fa malu e va ia le mate le line so tai mi fa pe foi tai au
o le aso tofi e sforeile ma le asto na imtu ai langi le lei ale tau pe ona whaalia le ofisa o le vai tau. O manu atu, whanganui, taranaki, taubo, ia e to ulu ai ti munga i le so. E tusa le tau Wellington manu i Hawke's Bay, Wairarapa, Marlborough, ma Kapiti. E tau iaina i timu pe wha malu ma ua pa olo foi. Ai va ia le mato le lai nisi o taimi. Le maunalo le fuole malulu e se fulu. Ea mawhanwhana. Se fulu ma le valu whamawina i Hawke's Bay, lua se fulu whanganui. Ia se fulu iwa manu atu, se fulu valu Kapiti. Lona winga le ua matana. Mawhanwhana mai tau i pitu nuuia po nuuia. Au kilani le soe wha malu le aso nei pe ona le putia i ina i timu. Ia ona sauai lea le motu i saute. E langi le lei le tau le pito le lo le motu i saute. Le iai ia karai a Queenstown, Dunedin e mai Invercargill. Ia e o le pito ilunga le motu i saute pe fōlinga matele na ina i timu. Ia o karai stete wha malu foi le so. Le maulalo le fō le malu lue wha mawina Invercargill. Ia mawhanwhana se furu ono fo Invercargill. Ia se furu wha karai stete se furu lima Queenstown. O le tele lava o le sutolu se furu lima. A solo lunga se furu ono. O le au te lenga lao le atunu une yaso e fōringa mai e tele na ti munga le tele o vaenga o le atunu une ne yaso. Ia se vanganali tu i sa sae lea mata tua inu ui o Martin Brad, watu ai lava i Mastonia, Waipukurau, Napier, Hastings, Gisborne, na e va iere mata o le lai tele o taimi o le ne yaso. O a pia e langi le lei tau le lei ma le te wila. Ia o le vela o le ne yaso e lufuru iwa, o le mawhanwhana e lufuru lima. O le angoto ifo le lai le so Wellington i le 2 minute te ai leono i le fiafi wa mata lava on whātuai na ngoto ifo le la. Ai oso a ele la tai au i le toi lusu 2 minute le fitu le tai au. Ia o le fua le malulu lo i le tasi i whaasolo i lunga le valu. Wellington manu tua oi lea o le ea mawhanwhana lo i le sifuru ono. A solo atu i lunga le sifuru iwa na ilo hat. Sifuru ono le iei i a sifuru valu polilua, sifuru ono apa hat. Ia o le mo le au whangota e mana tua na wilsu inga tu la fono ni usila tu langa o paua. Nei te ua sala seisi 5 paua a velfale. Sua le tai le iwa i le tai o nei Wellington e pe le tai le te o le tolu i le afiafi. Toi sua le tai la tai le se furu le pōna nei. Ea o polirua pe le tai i le toi tasi le minute le fitu le tai o nei la ua pe le tai. Sua le tai te o le tasi le awa uli. E ona toe pele o le tai te o le fitu i le fiafi. Tala na o le tau ma le tala o le tai. Ia mo e la fola utu pele so. Ma alo la vale anga lei. Ia o le tupe o le nei aso e pion whaali ofisa o tupe. Tasi tala New Zealand. Ia maua lau tupe Australia iwa susene, tupe Australia iwa susene. O le tupe Amerika, ia le ua 5 valu sene i le so. Tasi tala New Zealand, maulo tala fiti, tala tolu susene. Tupe Samoa i le aso nei, tasi tala New Zealand, maulo tupe Samoa i tala 5 ono sene. O le paangatonga le ua tasi tesi tolu o le paangatonga i le so. Ia mo tolu o watu to malosi i le malotonga. Ia tasi tala New Zealand, maulo tupe Samoa, ia e tala 50 ma le ono sene. Ia whaftai lava, ia mahalola anga lei. O whamleanga wa soifua masa whanau, tato i meri masani lava na. Ia e pe on silfia, o sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manu ia tele lava to wa soifua, le aso 5 nei, ia on masina setema, whamanio le atua. Ia te utou ia, ma fo i pere malosi, ia warwhenga ia i fo i whiau mga luenga. Ia po se aso whanau fo i seisir whanau, ia manu ia ora to wa sa whanau le nei aso. Ai ole tusi whaitau? Mole, ia. Tai lava, ia o na ias whanau ia na mōmel tato i mili. Ai, i ngan mali e ilas whanau na mea nafi, ia u whaisitu hai au umel tato porkalami. Ia le la lau atu nei. Alo whaangam whamni anga mole as soifua le atali pele, Robert e Sau, man, o ta huhu mamani noa isi umu. Happy birthday dear son, oio le ulu matua o si o tato ainga,
whaftai le tua mo oe san, you are the blessing. Ia, tu mau i o winga, tau sa fia ma le lofa, whaftai mo lau tau singa, mo i ua mātua, sanga whamanuia le tua mo oe, ma toi whawai nis tau sanga stele tātou mafutai. Lo whaanga whamilianga ma i o mātua pele, mo a inga o malava, ai maise si o brother, o lau sister i Melbourne, na i o nieces, o Rihanna, Rachel, Rebecca, Lexia, ia malau tia nephew o Sadida Frank Jr. Ia maise si au mana mea tō tasi o a inga whi alwhani. Ia maluia tele le aswhanau ia o Robert e Sau. Nesi aswhanau leo le tō o le tai aule nei. Maluia tele lo aswhanau lo wisa polu i ia le atua i mea uma wa e whaia mo oe, wa whaia mo oe. Whaftai i mea uma mo lo whinau o wase le lei o le tātou ainga, maluia le atua i ate oe, lo wisa polu. Whaanga mai ia e au, ia o e au, ma lau whanau o Albert, o Charity, Eileen, e Tiliana, ia ma lau granddaughter o Ryden, ma Luia Ryder. Luia tele le asoifua o Luisa Polu. Tusi fai tau mo mai lea i le Filipi o lona mata upo e lua, a lona fai upo e tolu. Ia vai o le tatou Filipi mo i le whenga inga fau. Filipi o lana mata upo e lua, a lona fai upo e tolu. Auane i faia se mea tasi ma le finau vale, ma le mita fua, a ia ta itasi au tau ma manatu ma le loto maulalo, ua sili nisi uma i a te ia. Auane i faia se mea e tasi ma le finau vale, ma le mita fua, a ia ta itasi au tau ma manatu ma le loto maulalo, ua sili nisi uma ia te ia, manu ia tere lava o tau asoifua ia o le pese nei, mo o tau. Si ia ne moa, le wha me ta. Happy birthday to you all, dear Manuia. No Safana Nene, Wae Auni, Sofa Afetai, Ole to Alava Ia. There to I Afetai, no Alofa Winga Fia nato, walenga tai, lo wasafana, lende ua ulia mai. Fa amanuia me tua lo wasafana, fa au mai na lo soi fua ya na fe a.
se te le alofa anga mo oe e le umayo a inga pele e atu ai whaafetai o alofa winga e se wa e foa i mai ai nei a so te alofa anga lo ai ngayo atu soi fu ai au malo mola lo ai na ai mai se le atua E tala fala vos mel fa fonga nei tala foi o tala fa sol pito la langi le yaso tatu o dia le so lima o Septemba. O le so e mana tua ile tautua le tina e suafa ia mana Teresa. Na fa nau o ia le nule Albania ia e selo na suafa ia Agnes Conchex Panchahui Hiu. E na fa nau tau sanga te siiva te si o. Ia o mai tau sanga e te siiva iwa fitu na tu malope maliwai. Tele lona taimina na ngalue i tono Kalkata Intia. Ma le aso nei manatua i ngā luenga nei tina. Na ia manu malo ina le whae longo le Nobel Peace Prize i le tausanga i tasi iwa fitu iwa. I le mai alea. Ia, e whapea mai sa whamtalanga i fit e lima tausanga talu na mai alona maliu. Ia ai whaia sauninga whapitoa le kālesia na teita ia e pope. Ioane Paulo le lua e manatua i pere nei tina. Al tausanga te siiva fitu iwa na ia mau ele whaelongo le Nobel Peace Prize. Ia e tele lava, ia tala wha mau le leia le nonga lue le nei fo i tina mana Teresa, mana tua lava i le asal nei. O le sol tausanga te siono i vavalu e ili tangata e suafa ia ti sa pizza le mua. O le tangata o le Lucia e whapea la o le vaitau lea na tutongi lau tupe pe a umila wava. E ili tax, tangata e umila ava tongi la na tax. Ia, e whapea la, o ni whamamonga fo i wala na umai i le so. E whapea, e ili wanga whapitoa e sele i ava, ia aina nofo alta maloa le ma sele lava lana i ava. O le alo ese maritongi ngā le tax. O le son tupu e tausanga te siono i vavalu. O le son tausanga e te siva o tasi na whawaina i le National Association of Professional Baseball League i tonu Amerika. Na whawaina i tonu Chicago, ma i Chicago, Illinois. Ia ina le na amata sui mai lor ta alonga le baseball na amata ta aloi tangata i Amerika ma whawaina il vai tausanga o tasifitu iwa o ai o mer tausanga tasiva o tasi ufa professor ta alonga leo tato ilo tasi le ta alonga i tele tupe maua i Amerika o le sol tausanga tasiva o no sfulu o le lii o Cassius Clay sfulu walu tausanga le taimin na manu malo le pini auro ta alonga i olimpeka no whaia i Loma. Ia e whape lua le yaso ula tangata le lan pini auro o nol fia. Ia mulimuli ane suia lolo na ingoa ya Muhammad Ali. Ia o tangata ta ua tele ta longa le fusu. Ia e ila na fuoi tau fuoi lele I am the greatest. Ia o lea la ua maliu. Ia o le so tusanga e te siiva iwa lua na aua tuai le se lau milionas kon kalate na sainia le li pese lea o Prince. Ia ila na pese folo le Purple Rain. Ia na sainia ma le company le Warner Brothers. Ia fa per taimil na o tangata pito sili la le ana te le tupe o saini isi kon karate. Ia me lava tau musika. Se lau miliona ta la. Ia umali ufol ne ili. Tatu tala na. Toi maul fa poponga te masani fa futai. Le ua to 12 minuti na tale o le valu fa fonga le tatu tala mai Samoa ia ma fa pongo mo tala fo ma si fonga la mo Wellington ia ma lo lava le ma futa mai fa fonga mai mo mai lunga le tatu Facebook ia pe o le alava pe o malte mino to tongi ani text o le ava e yo no inga o malala sunga no inga tongi ala text
Ya Samoa. Ya utili lo pula la tu fe au tongi vortex. Ole avaya ole pale li onga luenga le tu. Am to le tau so ntu. Se vai ne to tin no tangata le la. Ta tau fa pe mai le tu ya tongi to tax to ava o to no fa ya lo fa tu sa. Ole le TALOFA sol pito la langi tina tau tau o mana te wisi. Ya sao. Mo. E ia na fuai tau po na quotes, matoria e se tangata foi le sau noise upu. Ya. Ia o ana ia na fuai tau. Ia o te mana tua i na fuai tau o te malo le Roosevelt, Stasio Palestina America. Ya. E masani ana ufa longo e fa nga tangata fa pia. Speak softly, but carry a hard stick. Ya. No inga e le mu pe mali upu la fa nga. Ya. Al matua ma ini al sasala sau e pe fona foi tau sa mo e malu ai via Ya. e tele foi tau e ta tele lo po ia na upuna ia e foi tau le tau tatu o muanga ngana Ya. muanga ngana ia le ma malamba o mai tatu tu upu ia fa muanga ngana upu me o le natura tupu nei io e foi le muanga ngana foi le ia e falala fu ele falala fu le neu ia la e o ma tene la tu Yo. Sao le. mo no el malo si el matangi te mi Na. ia pe le si foi tau foi le tato en nau le ufi ai fefe il papa Ya. te le yo moanga na tato Ya ma le le unga tau sile tinga ina le ting. ia sa o le la tu kwa te mi Ya fa na we fai ya tinga ina ma tua. sa yo lo winga la na Le winga na. sa o le ia Yo. e pe la o isi o mo me o foi tau po upu sa no i mar te vi se fa pe le si upu le foi tau le por quote Ya. peace begins with a smile. Mana ia Lo winga fa sa moa o le file mu ya mata mai sina ata ititi Ya. ya wa ese le laugh ese le smile Na. lo winga la lo fie la il file mu ya to pe ata Sa olele. e pe la poka la mene ata el taia Na. pa ese ata tau bala au Yo. ese ata fio le vale pela o tale au Male si fai tau le tina ya ma te risa fa sa mo ina po le fa pea. Ai mana ai file mu le la lo lang. ya A mata mai tono ro ainga. sa ya va ila ya Ole mana ia na. Ya le tele aina fa nga fo inisio o una le tu fo le la mo ina ai. E fa nga la tu mai pa pena. e foi la unga ta mai tio tau vanga o Ia. te vai la tu te si ia mo fo e foi tau mana te visa foi tau Nelson Mandela foi tau presidente America ia foi tau ese ia pe ma nei ia pe vira foi tau le mana te visa if you judge people you have no time to love them Sa ole. ai fai el fam si donga tangata piti fam si donga tangata so wole ila so taimi te alofa i nei tangata Sa ole. ia o isi foi tau te loe umalta telefon Na. ia na wa ia tu le o quote po foi tau ne ma te visa mana tu ai ia le nei tina ta ua la lang Ia sa. Ai le fai la ta tu telefon. i O nei le va so nei fa na tu na i le ngana ne ta tu so tonga. TALOFA Se sta uso ia na malo le lei. malo pito vea que sai pe malo Yo. Ya ai. O le la lo tu ta tu tala mai Samoa. Fia te whātalofa tu le nei aso lua lo tātu tunu o se aso matango fio fo ina le tuolo to soifua mo so wala e whaawau inai le tutua le siufongo le lomo mai Samoa e tawala mai ana talafau. Na matua whaatumulia le potu whaamasino ma whafo mai e wō matau ainga o le sunga ya tala lei paunga e lurua i wala awino lana mata aupu i le amatango neva yaso. Ai le whaangaso longa le mata aupu e leitalia ina lana fionga ya whipulea i Amperosa Roma, le tālasanga le tua leo ina ia tu ina atu se isi lua vaiaso, se ia tau whaamae a mai ia la tau mō lianga. Sau no whipulea ai, wa leva na te tau na o mai le te minei wa tā pēna whaila, o le mata opule ne e whaasanga ia tala le leipa aunga, ai o le atu ina atu na o le tasi le vaiaso, e tusa o le latu tālasanga. Wa se ava no watu inatu e loma le tāra sanga a le loia lo tu lai mo paunga. Mo se ava no e te talai o ye tua a o whaanga solo lana mata opo. Le to e wala au le aso se fulma le taso se te ma le vai aso fau.
O le te binei o lo wha wau na nofo wa aia le sunga paunga I lalo le wa ainga leo leo. Se ia ulia la so se fulmal tase pe talia le tālu sanga. Wa whaeloa mai wha maumonga o tangata whemalanga I le masino o kuso lua whelua se fulmal le lua. Se ia o mai e ai ulai lua whelua se fulmal tolu. O ia wha maumonga o whaeloa ai le fitu se fulmal fitu tesi se fulmal le 5%. Tusa lea ma le se lau wha se fulmal tasi a wheiva se lau lua se fulmal 5%. Le au whai o I lantou sa au mau I whafo na ulu whale mai I sa moe au fia matu risi. E se saunoanga le fionga le te tai o lea tunu, le fionga fia mea nao mi mata awha. E le te tala aloa I ina o le te wilo le neitau sanga lua whelua se fulmal tolu. Ta ue le fionga le te tai o lea tunu, o le tausanga lua fe se fulmal iwa au le ita punia male wa alele. Na sidia man se lau valu se fulua fele au whai o turisi na ulu whale mai I le tono o Samoa. Mai o se swinga le lei wa tātou wa aia I le teimile nei, pe a fuatu le nā vai tau a ole ia fia lalulangi ma Samoa I le wha mai o le COVID. O le tu alalo le fiong le tamai tai pā le mia, ia whātu mawina lo tātou tunu ulu tūlanga mātango fie, pui au tātou tangata tā whao mai mōma I le antunu, ma tau sisia pēr le tau le lei o le ngō Samoa I le lalulangi. E wha au whai pese sa te tala alo I nai le polo kalame o le te wilo le nei tau sanga, na lautungi e lau whai pese a oa o ma whale tua me to tisi e whonga a, e whaka sa tanu ngā manono. Au whai pese tu fantasi a inga whasila whai nu fau ma vai telefau, ma le au whai pese le ka le sio le au pa ia o aso e ngata ai. O lo wha wau polo kalame le te wilo le nei vai aso, se ia pa ia le tu lai valu I po te tasi. Wari potia le mai o ngā luenga whaatino ale fo mai mai fiti. Na malanga mai e whaatino ta o tonga o ni maliu e fitu. E sa I le mafuanga nā whai o na maali liu. E pei o na sila fia e au fie le toa fitu lea. Le tama ita e mai le atunu o tonga. Na malanga mai sa moe a sia seri sa mo na la mafuto I New Zealand. Au iei lea li I ngā luenga whaavai taimi. Ai na o le lual vai aso na iei le tama ita I sa moa. Ai mawatu le tamai ta I wamaliu, e peo na wha mauni mai le sui komisino mtanga luengo leo, papali I Mona Lisa tia I keti. Sau no papali o se ngā yoinga na mori mawina, e fōringa mai na pule ilona soi fua. E le mawhai na wha iloa le fionga pali I le isi to ono, e nei e sau noa o lo ta lia le teimi nei mata au putau maliu lilo, I lumo le wha masinonga wha I tu malo o ina, o le atu I nā tuai reporti ato atua o whaai unga, o ia tino maliu e fitu, wa mai e whaataunu I nau lātu tau tonga. Wa tutu whaatasi nele matanga luenga o tina matama I tae a tina o nuu maanga fiso tae, whapea le company Lono Mea Production, mo le tu whaatasinga leo se pōra kalame, e tu I nā tuai tama I tae tau sala I toa se fulu la sa I lia se tau sala o lea tunu. Moi tu malo e se fulu walau tongia ma filfilia, wa tutofia tu yei tama I tae nei e toa se fulu. E la tau te malanga whata se whaia ni a se singa I te tonu o la tau lava I tu malo. Whai loa e le ofisa silo ni tanga luengo tinama tama I tae, Dr. Mena Motusanga, o I tu malo o filfilia e yei la tau so tanga ma tau sala, po tama whanau foi a yei tu malo. O I tu malo na lautungia, e au fiei sanganga mua, sa nganga lua, sa nganga wha o whale ata lua, o ano a maa lua, a inga le tai, whale la tai masama tau, whale a se la le whanga, masa whata lua. Na moni mawine le aso ana nafi nisi o whaipule o le maota le pāne mene, na tai mo atu o lato I tu malo e tali sa pia le pōra kalame o le neite wila, e au fiei le fionga le sui fong fitalai au pa au muli pola, o lupe matasila torona tā tile, la matia manu wrinkle Purcell. O le maa e ai o le ase singa I tu malo. Ma so ai ma le aval feilo a inga na tāpe na ina lea mtanga luenga tina matama I tae, a tina anu umanga fiso tae. Wa whaelo foi e lo fisasili a Dr. Mena Motusanga. O I tu malo e se fulu e pe o na vai na iei tau sala e toa se fulu nei. O I tu malo lava ia o le atape na ina ta vale teu wina. Mo ia tau sala tau vā. O le nei te wila lua afe lua se fulu mal tonu.
O nisi o tala maisi o tātou tunu I Samoa mō le nei aso, manuia le tātou tunu whāsoifua ia. TALOFA lava I se whaapoponga le nei o telefou mai le si ufonga le laumua I Wellingtone. O le tatu talamua ua lipatia mai le alu I lunga o la whainga o tamaiti a whaina I le mai whainga tā o le fever rheumatica po o le rheumatic fever I le tono o New Zealand I le teimi nei. O whainu mela mo le ono masina mua o le tausanga le nei lua awhi luas fultolu ua mai tau I nai le maunu ngātu na I lola whainga o tamaiti na maua I le nei mai I le tausanga atoa ua mawai atu nei. O se lapata inga mai stasio fo mai whaapitoa I le nei mata upu na tawai e to tele tamaiti Maori ma tamaiti Pasifika e ono whano le soifua I le fever rheumatica se ia vanga na ua whaieni fuafuanga whaapitoa wha le soifua malo loina mo I latou I se teimi wave. Whaalia el te maitai fo mai le nei o Anika Anderson o se whaiaonga I le University o Aukilani e le o whetaui I au nanga wha le soifua malo loina o loo iei nei ma mana onga whaapitoa o tangata Maori mai manatu o ia o le mafuanga au tūlea o le tele o whanau e mali liwi tu a inga o ngase nei I le tonu o New Zealand. Mai le masino I Januari o mai I Iuni o le tausanga le nei e valu se fulu ono la whainga o tamaiti sa maua I le fever rheumatica e tusa o whaamaunga mai le vaenga o suenga le ESR, le Institute of Environmental Science and Research. E whatusa lea I le na o le totus fulu valu sa iai I le taimi lava le tasi le tausanga talwai. O le fever rheumatica e maasani o na amata mai le wha I tinga e a fia te le aita maiti Maori ma tamaiti Pasifika I le vao le wha tausanga ma le se fulu iwa tausanga le mātutua. O tamaiti fo inei e au pito silio na mana umia e tāo fia I le wharamai mō tongo fitinga whaatusa I tamaiti palangi mo tamaiti o isi lanu umanga ngana. E numana tolu le malosi o se mafui e sa lului nai le aio kalai estete I le tūlata I le valu I le pō na pō. Whaalia mai le whaarapo tonga le Chionet e whapea sa o ngā rutonu le nei mafui e pe tusa o le 5 kilomita I sa sae o Christchurch I le loloto e tusa ma le 5 kilomita. Tō tele tangata na o lātou whaalongoina le lulu o le mafui e. O le asonga fuan na fie pe o na silfia na atoa I aile se furu tolo o tausanga talu le mafui e malosi e fitu te sitasi na whaamaui nai I le tu malo Canterbury mai sa o ngā tonu e lema mao le nu o Tarfield I le afo le wha I le maweao. E tolu afe ono se laulu o 5 le a whai o mai faukoviti sa wha mauina le mtanga ruenga le seifua malo loina I le tonu o New Zealand I le vai aso ua tua na e tunei ai se furu ma le tasi isi ma liu. E o mai le vai luanga le pole sa te ruai e toa se lau 5 fulu la whai o tangata o loo tau fia mo tongo fitinga I whale mai es o le tunu e au fia I le toa se fulu lua I potu mo mai tinga hina. O le afe whase lau iwa 5 o mai o le vai aso te ruai o tangata na maua mua foi I le vailusi o le kōwhiti. Ai o whaamaunga o le vai aso I o na tua sa tula I mai ai I le tolu afe whase lau walu wha le au whai o mai fau ai luas furu lua isi na mali liwai. E tusa ma le luas e lau 5 fulu la whai ni pol kalame wha le soifua maro loina o le a whaina ona o le tau fio ngā luenga fo mai I whale mai o le malo I le so. Peita I sa whai lo mai e suisi ni o le te whatuora o Andrew Slater o uma o na iaifu fuanga le mtanga luenga le soifua maro loina mo I tu a ingo whaafi tauli whaapenei pe a tūla I mai o le atalai pe lava I le teimi o le te ma le nei aso atoa ia vaenga I taunu iai ia mai ma e a fia ini whaalave lave whaafosei.
Whaalia hoi Slater, o ngase o lo whaatulanga ina le whaia o ni o lātou tonga i le so, e te tau lava no o ana I whale mai I le taimi whaatulanga ina, se ia vanga nā, ua uma o na whesota I atu ia I lātou I ale matanga aluenga. O lea so lulu a tae au le whaawo moe e toi whaawo waife utana inga I le vāo fo mai ma le matanga aluenga, e tūsa o le mata upo winga I te tongi o fo mai o lo whina wai, lea ua mafuai o na whaia ia le lātou te el nei I le so. O le mari wai o se te māmatua lea na maualo na tino I se pāka I le lau mua I Wellingtone, whaalia leo leo, e leo iaini tūlanga e masalomi ai le mafuanga na umailo naola. Whailo mai mua o lo tau sa I leo leo ni whaamtalanga, e tu sa I o lea whaalawe lave, o na sa le ima whai o na whaamatalaina le mafuanga o lono maliu, pe taila o lea ua whaamatua atu leo leo lo na tino I le pule maliu po le corona, mo suenga masani wha le tūla whono. O le tangata o lo a fia e fitus furwalu tu sanga le sui fua na maualo na tino maliu I le pāka ingo o le Tanera Park I le pitanu o Brooklyn I le fiafi o le stofi taluai. E lua vai aso le atau fia I le whalepui se te mai tai na tau mo whai e whaabi pio na lima I se ke lu I lunga o le au le tele I le lau mua I Wellingtone I le tai ao le asonga fua ananafi. Ta ua le leo wha peo le nei te mai tai ingo I a Jennifer Olsen e onus fultoru tu sanga o le sui fua o lona lua I leo sui o le maftanga de te e wha ingoina o le Restore Passenger Rail o tau fia e leo. O le vai aso taruai sa tau fia I fo I leo le isi mawhine si lia mo le onus fultoru sanga o le sui fua ona o le whaia ni ngai o inga tete e wha pe nei. Na loka e leo Olsen I le tai au na nafi ma whaia I ai mō lianga I na whaia leo nianga e lamati ai le soi fua o tangata ma taa vale whe mala ngai. Whaalia I lungo o le whaamisnonga, sa tau mwhai o ia e wha ngā se ke lu e whaabipi I ailo na tino I le awal tele nume le tāsi I lumane o le Terrace Tunnel. O le whaatolua I le nei o taimi o mōli ai le nei ta mai tai mai Dunedin I le whaamisnonga, ona o te te e whaapea ua awai, taru mai le masina o Aperila. Na te ena I le Italia le whaamisnonga le tāl sanga lana loia, ina ia le tala o ia itua, ma polo ina ai, ina ia tāu fia pēr se ia o I la so lua fultasio o se tema e toe o nei o ia I luma o le whaamisnonga. Na tūla I luma o le whaamisnonga whaitu mā loi au ki lani ana nafi le liin taitai I le pati po le vaenga whai o mā loi whaingoina o le New Zealand Public Party e tali I mōlianga o lona whaia leo ni winga tau whaasise I le taimi o whaatou sino le pālota tele a New Zealand taruain. O le nei rie swa whaia Billy te Kahika Junior na whoha I wha mea lo whaia I se tangata le tūpe se furu lima awhenta la mō lana whaatou sina pei taina nofo mana nā ua le whaairoina alo ia I tūlanga masani o le tūla whono. La lela o mōli ai o ia I lona talia ina o se mea lo whatupe I lalo ni whainga soli tūla whono ma ia le whaairoina mo whaamau maunga alo ia o na whaapea na te le I te uina ia ni whaamau maunga. Whaaso o whaatulanga e whaanga solo ai le ilo ilonga o lea mata au pulu whaamsinonga I au kilani e pei ona amateina I le aso nafi. O isi tala I mea tau whai o maa lo, o ilonga na le fia mo whai tio le vaianga whai le National, ona oni whaasa longa whala o I tele, a le whala po tongo Union New Zealand, e pei ona amata wa ai I le asonga fuana nafi, I 2SS o le tunu. O stasi o whaasa longa o lo whaanga I nai se ata o le taitai o le National o Christopher Larkson, ma ua tusi ai ni wha o punga mata te tele le ngana Peretania, e atangi ailo na le anga waa, o le wha o punga e wha pea out of touch, ma le too much risk. O le manatu o le National, o ni whaasara longa mātu ia tele ma le ia lea tū langa. E le ngata ina le fia le National, I le whaalapo tongo Union New Zealand, ai wha pea hoi na lātou whai tio ina ma le pātia le leiba, whaia leo ni wha o punga le sao e whaasanga I le National malona teitai, ai mai se o na whainga wha mai mo polisi ua whailo mai e whina winai I le pālota I le māsina fau. Whaalia le teitei whono le komiti o whaato sina le National ia Chris Bishop
E ale li mai whaasalonga nei, o loo whaatosina le maafutanga uni o tangata whainga luenga mō le pāti a le Labour. Ai na whailo mai le Palestine o le maafutanga o uni o tangata whainga luenga o New Zealand, le NZ CTU o Richard Wagstaff. O le autu o lātou whaasalonga nei, ina ia sila fia ma malama le i ai tangata i le te leo la whaina o tangata whainga luenga pe a whai e tūla e mai le National e tai ia leisi whainga malois o ai le tunuu na ia wha mawhaina mai e whapea o le ato e whaafo i tua Christopher Luxon ma le National le tunuu atoa mai mautinola wa o tangata whainga luenga e mua lava o na mawhatia ai ia lātou whainga whaawai ia ua whailo mai le taimi nei. O lo balo i mai lo viso le tau met service i ti munga mawhai a fiai au kilani ona o se whetaula inga winga lo wao le tau mai le tūlangi i mātū wa ngai ifo i saute a mata mai lava na nafi wha solo mai ai i le so. O ia wha le tonu ua mawhai ti munga i au kilani ai wha pena ai fo i ma le peninsula i le Coromandel. E le ngata i lea ai o lo balo i mai fo i se isi tūlanga wha le tonu o winga o le tau o lo walu mali i sa sae o New Zealand i le so, mai o le a mama whaiti munga pa i sifo le motu i mātū, ma mātū i sifo le motu i saute, e mamafa lava i nisi o taimi. Whaelo mai e le whaalapo tonga o suenga o le vai ma le sio manga, le niwa, e whaapea o tūlanga whisui ia i o winga o le tau, mo le vaenga i mātū, o le motu i mātū, e mafo mai ona o toenga o le la nina, ua wha timu ai le amatanga o le nei vai aso. Na amata mai e nafio na mata i tuina i le ofisio le tau tu langa o savili ma timunga i le Coromandel atoa. Ai mai se o atu maunga le Hunua Rangers, mai wha amuta le tu langa i leono i le fiafia nā nei. O le vaenga whai ua la pta inga mo le motu i mātu, ai mai se le maunga i Taranaki, e amata i le lua i le waulia le so, e o atu i leono i le tae ao le so lulu a tae ao. I le motu i saute alo wha pe hoi o na mata i tuina le Met Service ma le tu malo Tasman i si sifo leo motu eka sa ia o atu i le tu lai se fulu i le poa na nei o lo i hoi la pta inga mo le tu malo Bula i le ono a fia i ti munga mawha i le so wha pe ai le aso a tae ao. Ia o le wha i unga le nā o TALOFA. Malova tai whaafonga mai, whaaponga mona, tātou telefou na ni tai au marisi fonga lau mua, pe ona tāpenini le whionga la wano ati lawa, ia, matala mai Samoa le sunga tāse Salam Sam, ia le whaaponga le tulaiva i le tai au nei, ia, ole ulus furu minuto te nei le valu, kalame le ata le tai au le fonga lau mua, Wellington, ia, il tātou ofisa i nei le limas fun matasi man kia veni poridua. Te atasi o isi ti nana e valu su tolu tau sangana na mai wha Oi, ia, ole whaamlianga mai po sisiolana whanau, ia o tina ia nga fili tai tu ave au mua o sa tu paitea sa taua ia mfale lima ia lo i winu mata silo matua lo po la fa fonga man le taimi ia lo fa nga me se fa na fa mni ai lo varus ful tolu tau sanga ia fa mni atu ful tatu po kala me ia te tina matua ia malo matua tatu email na le aso fa now at samocapitalradio.co.nz eu tini sa vai na o varsu tau sanga o ma le ia te e pere se senga leo tatu matua tausi ma matua tausi ni so itanga tatu te vai ita tatu tausi al tina a vi fo fale utanga matua e o a inga as e por tamavo ya e ile si tala le fai tau tu nei ile tanga tau le si ainga ona o tu la fo ina o ia el fal mai no ninga vel fal mai mti ai el fal mai le lo si ainga TALOFA ya mele mo tato lo tausi mtu tausi fa au pe alo fa va na mo tu ten o manuia ya misi ya el manuia pasi tu si fa na ya ile tina sa fa so mo tato por kala mi tau sanga bo vai o le uto e mana tu o mo tele fa so na sa uma na matua fa ma vai le mangaluenga fa tau le vale ai o sa mo lo tausi tina o mal tausi nga toi fo i mai toi maua o ma fa mo yanga ina em tau tia fo ia toi nga me fa pia e inisti na polista ma mtua tu ua ai halu le tausi on ta mam sentina e le tai tai ya se talartus o tanta manuia
ia fa wa o vela tau singa yo matua le nei Yo. se tasi ma le al foi tau vo le sto ina vo le fai se an fana ia fia lu e songi i la fa o tamam tina manu la ma fan fana No la ia, malai soi fu. la so fu a to songi tu malulu Yo malulu ino. tu ai tamala ia le umi mo family service Ia. Esa le ia. Le wina le umi ma tato fia mo mo e tono family service. Ia mo le a tol tau sanga le lo asisto ina masilo matua. Ai lo atu to iti afai tu la le ia family service. Ia Afai tu la mo mo ma. o su mor pese O su mar pese tangi. sa o Te le tangi se tu mo le aulotu. a se fu na yo matua Ia. a lu e asi la fo se tupe fa se na me ai Moi. o fa manu yanga na mo manu ia na Io e. Mai ta ua le vai ngolele o le ale asil ta ma portina matua o la o tiro mai ya oi. ia Eu fori. Ia ona tau tala sa o me ale ati oe ia la te fa sanga sanga atu. Ia. Ale mana ia se fa mani anga la e fa mani mai la ta te sa fa ia tu. Ah. ia sa E fa mani foi se fa nau. Ia vai e te alu naso oka. Ni fa alu manga o lo e alu. Ah. Pere le ita fawa ho le wa to te mi to ina le nga so lo tu fa na u le wa ma tanta u le lo to ina Ia. ya to ho lo to le wa sa u o le wi ya le wa sa u sta mo ya le la fatalision illusione de costa le fatalisia tali ile fa mo yanga a to mo wal mal so to ina ma hep hep Paula nan familia nga mo hep hep Ia male le foi na alu foi na o fiu foi sto ina tawana tuni. Ia na o ilo le li ia to ia o ia le la tu sa mo ala tu loa to ia na ia la tu lo fa mai lo ia fa mai lo na fa na ma tu ia alu to ina le tu no po tu la to ia o ile ia la tu le li lo ka mo le po tu. Ia sa foi mai la e pula le sto ina o le li o fiu e vidi mai. O le malo si ala sto ina to e na tu a to ile li e fa lo tu la mo te fa o la tangi we mai le ia au foi le va la o le tu. Ai lo atu ia tamoi ti la matua. Ola le me fa mai. Ola na toi upu ia o te pule o mai fanua. So la nanga vale to ina. La tangi ti nga te mina nga vale to ina. Ala uta mo atu la fa na matu ala utangi te malo FC de to ita mo. Ola le tala to ina fa fa mai. Ola na toi upu ia o te pule o mai tato fanua. Awai. o tatala no ele atando ele ma ile rheumatic fever por fever rheumatica ia o le tele o te mi sa fai tato litio ia fa sala longa o le masagaselia Mo. e lo tanto nunga afa pe pisi ma tu ala iti le la to fa na ulaiti pe le fa longa fo litio pe le matamata news e pisi ala to isi fo ya be fa ta u ala to Ia. lo tele lo ala ma ile le rheumatic fever ale watu al tato ngana no winga afa pe o le la kiliva tu al tato ngana Ia. mo matua matutua e ia la to fa na o la fo ia la to fa na no winga la o la wa la fa la to si le fia nga sa sene no rheumatic fever Mo. le fever rheumatic a mata marti nga fa i Ia. ti nga lo fa i o lo walu na ave lo le vai fo ma o fa ngo fia ia a mai lo fo ma ia antibiotics e se fulu aso inwa se fulu aso inwa awala ne ifa pe lo te atinga ona umai le ole ingwa pe o lima lo aso pe o le lo te atinga umalo fa wa pe si ato se furu aso ia ole fa ngo fia a ma ia la ta mai titas o lo na o langa ato ia fa ina Sa. wa le ngal fatu E wale tau te iloa, nisi fo iho lo tau te ula tātou wasi nuu, le sa ta alo laka pi, ia le fa iloa i lunga fo i vanga fa pena. Whenga tai fo iho ta o tonga o pea fia le fever rheumatic. ai te ilo otas ele ngata le wa fia la le o lo ta mai titi le o mo le fever rheumatic a ole a sui a to a por kala mele ai ma tau le ole la tu walu e no fo se vai ta mai titi le a fai to vitinga vai fo mai tai mi umai a ole fai ngo fia ia la nana ti ngal fa i ta mai titi a ve sa o vai fo mai a mai el fo mai le pepa ta lai vai ole antibiotics wala na mai loa tala ia on not campaign sa fai tu fonga lo mu fam tala nga umai na mal so fo malo loina le la tu fa so a tu multa tu a fai u ngalo le tu fa mala tu
Wal telefone le na mai ni. Ia. Tupu I lunga no meno ta mai ti o mau o rheumatic fever. Rheumatic fever. Sa. Ai a fa ina la le fatu ta mai titi. Ia. Na la se si. E umalo na olanga o mafati al ta mai titi. Ai o fesili la o ina mafu I mto dio o tato matu. Ia. O tato fever le mo tato tutele. Mo. A le fa longo mai la ia matu o talavou ia fai pepe le la ta mai. Ia le o pasi atu ia matu o matu. E pasi atu to fa mtalanga ia ta mai. Ia. La o fai la to fa na. E ne te umo ana halo la to ta longa mga luenga mai si me ia ngalo ita mai. Fai te tenga tā ia o le fwinga se I whanau. E se fai ta. Sa o le le ia. E o vai foi nei matu o mafatia ta mai ia ua sui por kala mele ainga. O se ainga o le mfainto e malanga. O foi tau no foi vai langa le vai fo mai fai le poi me tai ao. Fai le vai aso le. Ia le mele ia matu o fa longo mai tau tu na e a matai ti ngal fa I. Ia. E ia tato me foi pese ave fo ai olea. Ai olea. Le tato I ni usila ta mai ti ai la iti. Ia. Tolu fa lima ono fitu valu I vas fu fa solo tu ilum. Ti ngalo fa I ave lo vai fo mai. O le situ. Wa le tato I lo al ma ya le tato I lo al me fai. Ale no el fo mai por tanta le o fa matala ye tala ye mo tu fai atu. Fai le na saul si fo ngol no mo. E mai vai fo mai. Ona mai lo antibiotics e se fu lo aso in white. Well, o isi antibiotics e fa ngal le fuala au. Ia. O isi antibiotics e fa ngal vai. Ia, sa. Le tu ai tonu fua ia la ia. Lai do fo mai me fai. Ai se fo mai na tele do me fai o le ti ngal fa I o lo walo lo fa. Se mai la se ia. Sa oi. A mele o le rheumatic fever le po le ma o ma tu I ma wel ma tama. Mo. Fai go fia fa ia. Ia na, wa ngā fo le mai tātou telefo. Tātou te tala noa ana o loo pesi pea ma afia ina I whanau. Ta ua tasi o mātua. I le isi o ta ua I whanonga tua whaina se isi o whanau fo enis. Sa o le le. I whanau ta ua whanau le tunu. Mo. I le mai le rheumatic fever. I le ngatan sui por kalamela inga. Ai o le a wha e sea fo ista mai titi lea. Ia. Pe o mea umala fai. Manolo ne o I nai te ngaro fatu. Nai te mai. Ia, we vai te leo le whale tu. O ina mafua. Mafua mai. O le whai o uti te lua. Ia pe o le lofo le me tau fai. Na. Ya le fa mamala matu. Ya pasi atu lai fa mtalaga leina mo tatu tunu. Mana ia, nei whamna tō le tai au. Ia, arela, watu sin whawhia whianga Ma nei. leia te. Ia, Ulo mai whanua. Ha? Whanua ia I taloa po whanua I tai. Ia leo. Le pule I whanua le li lea. Whanua le ainga. O ia whanua pe Ia. o. Tu sena mane ane alto e inga anga vale. Tangi lo mwhawho e. Ia tamu e tu lora na whanau le I whawho le potu. Le ale meo. Whama talo fa se uta mau lan tai upua ia te u te pule umai tatu whanua. Ale na tai ne. Ia, ale u awhare walu. Whawhianga te wila mai le whianga pua vai pua. El mo tere sarafai. Ia ua whatau le fo I man le vai aso te wila. Mon.
Ia, toi whaatu tātou pesen na, ia ono le ua, i le tātou wala au leo tamu whai mai. Whatalo whaatu wala au, malo le soifo manuia. Ia, soifo manuia i lua sunga. Malo. Nei kai au. Tamai ole, tofa, tamai crusader. Talofa, yaso. Ia, sele, ia uwala au, ma ngai ia lo whaarungonga ku lua whaamamla manga ole. Ole maile ole... Fiva rumotika. Ia. Sele maa ngai ala ngai sika me kio teo mako ai ngā whaarungonga. A rea lawa uloangi. Anga e pia longa ia ngā so se ia ngā ele sa ngā tufu e lewa mai ka ngā sipulwa soa. Ingo wala au ke se... O lea la o au le sika ngā kai la vea kele li mele ngā whaalongo kau maa lo sikia i wala au. Saola. Tu sa le rheumatic fever ia. Da whau e sau no. Kere i maua le wha mai lea. O kere i maua ai. Au ke wha aku au alu ngi wha pēr polo ngi fōa. O se mea o la pakingo. Ngala kala kulosia ke fōa mai mai ia. Anu mau wala au kuie si hurua so ingo ati. Ngare korua wha so wha ngawa seki. Iu koe su e wala au. Tu sa le vai ngai fefa manino ia. Fa malo banga le wa ke longa so se mai ka wa se hurua so i. Ka ke ingo ai wala au kuia. Dei tu sa mena le fifa ia tu ai. O le ngasika le rheumatic fever. O fa itinga. E se hurua so la mai i no le vai la au por wala au. Au isi ngase ia e pule mai la fo mai. E fa ilo mai fo mai. A fa mel fo mai lima. Umma sfuru waso. Ai au sa buka i kai fa ila ka fai upa. Wa kale folo le ai vai la i pele a kolma singa ko ki nga fo. Ya ai mai fo mai wa kala ku no fa pelo o banga i fala au ko mai fo isi a. Yes. Ya wa fa pela le ma nga ia ke le lo fa ma le bede. Le ala le se ngol bede mai si me wa ka wa se fudu aso i mo la ka fala au le mai fo mai. Ja. Al mele fa mai fo mai se fudu aso asa ko i ko do. Wa. Wa alfa pe mai fo mai yes fudu aso ta ma fa ila u fas po masi ma ele te tai o lus fudu aso la edwa. Se ma nga ke lo manguia ma lo malo si ma nga yo fa ma manga. Ka wi pe a ka nga o mai fa nga malo ka ngo ke ro si o e ku me nga nga yo. Le kari ya o le aka fu suore ri nga ka. Manuel motu sauti. Wi ama alonga ku le nga lu ma fu ngi ka ka ke le ilo. Yes. Sa fa mo ngase o ene te o tu e alu la to va fo ala. Ale leio le di isole muse fa di minto po nga la ka ke. Fa kai le lo fa le di i mangui o se mako. Le ka pe nga ku le. Ja. O kai o ma ko do su ke kala la so lulu la so asa. Oh. Ja. Ja. Amole lei. Aftai. Kai ke le amole. Mo la no. Ja, lo fatele atu Manuel aso. Lo fa ke le aku, lo fa ku le. Ko yo ako pa ai lava. Ja, so i fu. Ja, pa se. Ja, sunga fa yo so su ole tantele o pole tomali ile ana fa lo mala o nanga le tautu atu no le motu sa. Klestete. Ja, klestete. Ola to klestete. Ja, fe na le tautu na le tautu atu no. Tau mafsa mo ti o tai ao me le uli. Ia mai fa ilo ile se fa no tatu ri tio. Ma tasi le o nanga lango me fo si fo lo mo. Ja. Ja, mo le to fa tai. O le si va nga fa popo ile va nga le vili mai ia Faios. Ya, o mana fa no isi a inga le o te fanga ina tala le fa mtala tu ngole ya. Ia. Na mato fa tasi Samoa, ma si a inga le na o maliu. Oh. Le tala si tama. O no uso le va yela to wa inga Samoa. Ya, o le tangata mtu amalo sia. Po tatu inga ya, uso we tau si a inga za. O te ila to tau mai mali. Oh. O men tupu na ti ngale po le tua e o stama na ti ngā. E ila le sio na uso e latu i tutu ila. Ia, ua whaile, whatu fuala au e tango inu. Le la ua inu e le, ile fuala au a leisi ali. Ia na mali ua ila stama lea.
O le whea ule tau mori. Yeah. Ai se me o e te whaalonga tuele o te mana vai fo mai. Yeah. Au ane inua le isi fuala au le isi. So. Alu pea o vai fo mai. O matauli o te me siri mai fo mai. Te whaamatala uma iai me i te mafti ai. Yeah. O na tau fika le fo mai. Po le atonu al fuala au e fitau mo e. Wai le lofo le fo mai ia. E le wapete la tulu loa le fo mai. E fua le lua whaatalital no. Awa le si mine tasi tau nei loa. E ili tangata mai taita pe afsi so ole stangata. Yeah. Le lau a pe lau ta uo o oil fo mai. Ia wa le latu o tangata mai. Yeah. La afsi mai. La lau me ai an po. A lau fa me lau tat. Le isa fe au su e mai fo. To dio pa la gile. O le me life si mai e fo mai. O la fia i lo ni tala winga ya. Se tau fua i fua la au male vai tau malo ngase ngase. Moi. Au ala lo to ita ta to pe tau se ni me fo mai. Te wa mai fua la au se. Yeah. Le la usau lo tala le vai le tala vai, fa le tala vai. O lo mfua la au. Le usau lo uso le po next door neighbor po va mai. Se o uso lo witu, ya o fatu la fua la au ya na nga la vai lo lima. Le la wai no le fua la au na mel fo mai mo au. Yeah. Ele tau fa ia mel na ele mfai. Moi. Ah. Ya le ma wile lo si uso na isa mo le. Tau sanga ne ya pelila. Oh. Na mato isa mo si a ingal maliu. Yeah. Ai na alu la le fal mai. Fai mel fo mai lana ia fo tala vai. Ele lo pe fa pe ala so fua. Yeah, sa ole le. Ona wai no ia fo la au le isi ali. Ah. Ya ele tau ana lo e vai fo mai mai o fo la. Yo. La to fo ye ngase ngungu. Ah. Yeah. O le inu fo le si i fo la o ngungu ris. Ah. Alu tanga te vai len fo mai mai fo la. Ya sa lo pe la mu fo la o le isi la bona. Ya sa wa la nu fo la. Ah. Ya na. I will fast on. Yeah. Ai le la fa tu ia fa fianga nei. Ya ma tatu tal no atu el programa atal tal si fonga la ma la fo. Ya, tasi la fa fo. Ma le fo fa so im ta uia. Ta me yo fo la a un fa so ino. Pe la me le piki me fa yos. O la fo me fo mais furuaso. Alu es furuaso. Ya pe o tatu sa mona na lua o so le to ya no lo. Ya no fo la. Ya no fo la au le ano e. Ya pe mai fo tala vai ai le inua. Ya. O le fisi ya. Le la fa pe o tama o la talitasi. Se video tu fo mai. Mo. Le la o video fo mai mai malu tama ta ya. Le la o ta o. Ya. Ale la o mai vai le o fa mai tet ya vai na mai fo mai fa pa do le mola tala. Fa tili no na vai tele tonu. Le fisi. Ala la mena le no fo mai. Ya le na. Ale o mai fo la o ma vai ai le inua. Ya. Wa pe o le si vai ngana tatu. Ya. E fi vai fo mai. Ai ang tata inu fo la. E ang tata. Ia na o le na matua tupu ala le mala papala o tua faina. To suru fo mai, me fo mai. Na ino ia le. Ia. Ale o tangi mai. Mai ave ma fa no. So le. Se ino vai na o fo mai vai. E te lo mo fia le ave fo la au. Le tu mo ke misi ina fa yam fa putu en au vai ngale ke misi. Ala le fau yo. Le fau yo yo voilà. Ale o te lave fua. Ia o te lave fua te pa o fo le tau se o ta pessoa se o mai fo la au. Mai tatu fo la au fa nga mo Chris se o mai fo la au inu. Wala na le ta pessoa. Ona i fa manatu na ta o le fa to no tu le. Ia moi. A mai tala vai fo mai fa mole. Ia. Inu vai mala mai mena na no vai fo mai mai vai inu. Ale inu. E to e te lele a whai na mulmuli, to e atu fo mai. Ya, ua le ila se me ma whai. Wa i taka te sa lapta ia ngas leo le la asuka. Ai le ano ia. Ia. Ia le lau wha mau, le hawha tungao. Ai ana inu fona au le amatanga le wha melfo mai. E o mai nei lai le ia whai na le whatungao. Sa o le. Wa tātou o pela le whai na whatungao. O le toto mawanunga ma le mai suka. Ia. Le lau wa resi fo i le me fi whamilatu le tūpāle wali. Pe fatala le fo tatu i tu pa vai fo ma. Ia. E da la to vai fo ma, ia vai fo ma. Ia o fi sia kilo toto, fi sia kilo suka. Fai un manel fo ma in mena. Ia lo pena se lima ta la, pe sfuta la, tongi fo ma i fale ai. Na. Fo me lo fo ma, ia lo suka mo mia le a. O le toto o le cholesterol me uma ia nga o lo tino wa. O nga o lo toto a. Mai sa uma le lisi. Moi. Na sa lo le fale, fai o fo fuanga pe ia tina lo mai. Ia o to fai ta to pua.
Nei wa o me ia wa le wa pe ia. E fa pe volti na tama. Ia. Ia o lo cholesterol o fo mai o mele le o ia. Ia la tipit fas po masima. Ia. Ia o mele le fo mai ia. Ia o va fo la au ia. A tausi le ia la me ia. Ia. Ele ia se faina. Ah, ia. Ia mai pe mai lo fale fa pe. Ti le ano ia na fo mai. Na. Fai mai pe to mai na ave na fo la au tia ia tu yo. Me la tu. Ia o le anga lo la me tu. Tinga ina tu ro, tu tinga ina ma tamu tile na mana ia fo mai fo na win. Oh. A o la mai tama. Sui ya to por kala mela. Sa o le le. O la ni tama ti so la fa no o mai la tama. Mo. O afia o mai te o ye pe ale. Ya ta se pese te o le fia. O fa so fa la auto so. Le pegado. Chris. Chris o mai fo na o le falta la vai. Tu es for 5 minutos na tale o le tu live. Samoa, pot.
te le ipalota mua. Na o te manatu, e leo whaatawaina o manatu. Ai le na o au, pe a whai e whaali uma o tātou manatu. I mata upu e tā ua ia i tātou, ma o tātou alalawhanga. O le a matua ma losi lava, e sa oa. Se i tātou tamawhai, ina ia amana ia o tātou manatu, e ala i le palota, i le whainga palota lau tele o le nei tausanga. Ua wina atu le nei whaasaralaunga, i le komisi o whainga palota. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai leo to e se fultasi minuti o na tā leo le tula iwa, pokalame le atal tai au le sifonga lau mua, le whatalofa atu. Ia, tasi, ia, i le tatou o nanga i e fi whalau noa. Ia. O le whalau noa le titi sao, o iei nei lewa noa e te lua malanga ai masau o i Australia, ia masetino i tupe afe tā la te lua tā whao ai. Ia i le whapitoa whaulau amata, na le whaatau a lau top up lusful tā la pe sili atu i se dairy, supermarketi, pampensini, malafu lau a inga i Samoa. Ia, o tonga, mawhiti, Papua New Guinea, mawhanu atu. Maua i lewa noa i asa whaile ta izasi. Whaile se ile lo pe te wemanui ia e malanga i Australia, ma avisa uo. Ia mo le afe tā la o lau pocket money. Ia. Nei. Ia. Nei wala Ia. tau whai mai fu. Te loa uwhi whasoa mai tūlanga nā ma le te, ia. Talofa le walau. Talofa. Ma lor se fu tina. Ia whaftai mule ama noa. Ki whasoa ki I whala au le, e sau noa mai le ea le, e whala au ale ke sau whai lunga ma o whala au. E walu le leile a whai o whala au. Ia, le. Ai, o le mela e foi o whautua I nai foi ima, whapasa so sa iat. Ona o whala au e au mai fō mai. Tau ana I loa e, a misa o mātou ni tangata mātua le au ngā o whala au. Wai au mai au whala au e mai a whaatasi uma whala au e valu le blessi a so foi na kawa lea. O te anu le ai fō mai o whatwhamale mole. Pamatara sa itasi mai au mai whangu whiwhangu o whala au. Matusi mai leo ngā lea whala au. Wala e whai mai e inu a koa. Ala e whai o te au mai nei I whangu. O whai mai e inu ale I ai. O isi whala au e inu pia umana ai. O le mea lea o whala au. Tau ana mai tau lele a inga na wa ina I tama tina matua. I whai no la te whala au. Ma pesili I fo mai po au inga o nei whala au. Wana le lau mai o whala au mo inu. Wai valu le lea o whala au. Au te whapachai lea tua o malama le lea ia o whala au. O te matua I ai lawa I le lea lau peiki whasi le tai au. O na inu lea o whala au wai. Ele whapea e sua mali. O le matua o nā ta whapea I wholo lau whala au. Ia nau apo ia tu te tau whakara launga. I nai ta māma tina mātua nai wa ai e lato aina. Au wale te ua na mātua wa whala au. Alu I ele tanga te wa ai leile inu ai. E whai fo mai whamatala mai lea whala au pe inu. Ma mea ai pe le ai. Ai mai na whala au e wala. O le whala au e inu le ai e fia. O whala au e inu pe au mana ai e fia. O isi whala au e a fo ie. E follow male matua I tele o le ipu vai tumu. Ia au tātou. A pawale me ia o stonu li whala au on tāti alai whai mai o. Ia o ngā male tele o le ipu vai malulu e inu ai. Ia whaftai mo le whasoa. Tei lava. Tele ati nā, ia lo whangere li, oi, ia lo whātu. Whaftai lava, so I fua manuia le aso. Tasi lea va e ngata ua. O te mana tua I ele fo mai whapitoa lava sa whaile polkala me dungo le tātou le tio. Ia sa mai leva no ile tunu o le inu whala au e watua I e whailo I mal fo mai lea. Wha mala mai lea o ngā o le whala au. Oi, e watu tangata I e watu whala au. O wha matala atu. Ia ntango lolo fo mai wha so mai lea o ngā o le whala au ma le whala au.
sa o le le tala sala no tala no astinale a vai ni le tele o matua me le tala vai ia mai au mana tu fuala au pe ila le valu le ia le fuala au le so fua o le solua o le solu a le ala wa le tina o le matua ma na ia tina sa o le le fua fa matala mai au ia sa o le fuala au tu na inu pe o manta mafa e fuala au e tasi o le fuala au e inu ile tele le vai inu ai le fa ma mai sa o le ia mana ia mo tātou io le fo tātou fo ia tau sia matua ia susu le vai fo mai fai menen fai tinane fa so mai ne tau ana i lo le nga le fo la au le por kala mena sala tu fo mai fa tona o tanlop ia i tai le tātou i tio la ve se fo la au istanga tele inua fa pela o tanga tele la tu ono fo la au uma e mai ia fo mai fa tole ia le la tu fo la u lu auto inua na fa le ona ma fo mai o lago umale nga la fai fai ya pe o le tāua na fai fo mai fa mamla ma le nga fo la au sa o le tina le mana ia le ia le inu la umale ma le to inga ma lo sit fo la au ma le fo la o tona ai nu pe o mana ai tasi o ile si tato fa se tilanga o le fa mo le a le University of Victoria na le fiafi e fai ile te Rauparaha Arena taluai ono le link ele mfaina lau tulunga le ea, por so tanga le e te aru e. E mau e lunga o Facebook al siu fonga lau mua, po lunga le website le Victoria University, ele stalai oe. Ia e fua ele tau maftanga pe a watu. Fa pe lava la wal tala leo te fai au ia au i fai mai le university fai atu. Au loa au iu te le fia ai e la to mea ai. O no te pisi. Nga ono ualua i o te au ai fa mo o te sauri ele fale. Pe fa pele so te mo te le stala i fua. Ai mo mi le stala lu ngolo le so fonga lau mo ila na Facebook na ile link. El tatu mo la ule tong fai mai talo fal falau. Talofa. Ana jo puedo suma da taya mo ta boleas. Ai, talofa. Le wo vidiat man la yen ta pule o no le vele. Ba ta lenti nei. Ia. Wa vana pai la o pon mini la u po mai. Ia il termino le vele le fulua ba ta po ia po nga no. Ia a te fa mai ko ba ya pa mo lo wa no isi ko ia le la wo le la o fatu ia pai pela la o mo to ba ya so o manvia wa na ia pa no to pia le vai po mai mai se pa social mai ko le mo fulua ia o la tula ia a mai lo la fo bai a mai di pai ade le ma so le i ia ma fala aula na sa o mai te le fo mai na e lua fala na bolele e ula e lua so pa ia ia so lu fale so lo pa ia ne le fa ko pa ini lo fala u la e lua la mo fala ma sa ni la ole la bolele le project ia mo mole stroke mole mala bolele mole ada te ne fa amlo so le ele ben mali no ole tu se dale el limel va ver we all have to work to do pa no ku do ki o ki a ko o talo fai na pa pa mo a pe wo ke va no na mo a mo ki a me ku ki nga wo li lo nga se no o va te ku lo wa o lima o o mangau le do se member ia un fin capo la nga fo mo tu wa fin ia o ala ia kom pe vole la o la fo wala a vole exercise le si ka do lo mi pe po la me o tu po ia o fai fa un vola o metas ia o ko la ka ni o sa o fa pesije o que sa eu sai pi na usa wai i la mende na usa wai ma ko le tubai i ku wai wele mango ele manda o wingo po vole la ba e pe e ba e ka kwesile le mai le sai ia pa pa na le na mana o lo ki no le vai ia
Ia maleki menga va pe o pala au la ia le nga ngolu a. Ia va makala ko sa vinga mate wala le ngo pala au ga ko lu a. Ai ko pe ma edi pa ya. La la ai ngo ya. Ia au le wala ia pala au ga. O ke le ko foi la le po mai. Ma ba ba le o va ku wa u manos. Anga ngo za vi se bai ko check la wa ga e ke ni va lo ba ini mai lo fa. Jadi mai ke check-in. Ya sudah tu mai tak tu mai ele nunggu ya atau kan mai la fala orang nga. Untuk nanti tak sakai dah poia. Jadi si fala ini mai cabamat dan maju. Ya apa yang tu tak kau siapa ni bo ba. Apa bayar? Itu ber, itu ah. Ada orang lain ele kona ya kalau ingin fala ule ini swinga. Cái này rồi một cũng mắc một bộ để pe là mặt chúa lấy lão ghế à để mà mới đi vay để một cua rồi ra cái đúng rồi bán sự cũng mong cũng cầu sáng à sao đấy cái mà cái chuyện tôi qua là ông xin này với lệ chỉ là mình với bọn chú là bên nào rồi xịt lên mà sao anh đấy em tạo qua vô cái video của lại tạo chú là bên đấy có một cái vào có cái tao một mặt về rồi mà bên hầm bự khi mà béo TALOFA no winga ta u tele e pe sa fa vai vole tu ta fo lo moenga il po ya pole le menda o tei o do ka te mo pelo time mo penna ya le ngai wala vai ya an se ni na lo pape so vi wala melane il fa vai ya la nga o vino tra vole se te ya vo ya kule tinga o pe la no nga ni te lo kingo le vai vai la le tau singa le o ale ia te o le po wa le yam se sina fa le wa le ma fa se me ya nana le o le di se yo mai le au afta ile tu ta tu ngana Olo ya le li mo tatu me ma pena sa le ya ta punta tu ba ba tan li polele e ba Hygiene se mai mo ai mana o mia fa se fa mana tu lo fa mai te per melete do sa do mai ba ai mo bai fa la wa ke wo se me se fa la au pe sa do na ka ba aba ku fa la au le ku sa le ka mai ai le sa ai le se ku sa ba ai se maro se kingo le mai fa la tonua sa ku wanda sa lilia ku wa ki da ga ku na ko so de ku pe o se papa ku mo le pe ki ga le lima mo ko wala ya ku sa le ka ne ya ku ese po no sa ko yo o le da a de le o ta fa da tai la pai mata ko fi fa so lo fatele mo we ya ta ku mo du ma le ne ya so ya ma Mo le sile me pelta o lu il tinale na mai ni. Sile fo mai pole la nga. Fa tola talan por kala mena na ve se fo la o istangat. O tele ya me fo mai ese mele o le to nga. Ya le la mai sa o le ese tino ta ta matu le si o ta le titi le. Ya ma ve fo la o le tu se te o follow ese pepe la to lo se le to to fale ya. Ya. Mal ta o le fe lo fe ve lo fangu vai. Então foi também a tupai. Ya moel po ya vai sfang vai tu tafta fon moenga apa tu yai. Ya tatu tala ya mai sa mo se bel fa fon. Fie te whātalofa le nei aso lua lo tātu tunu o se aso matango fio fo ina le tuolo to soifua mo so wola e whaawau inai le tutua si fongo le lo mua mai Samoa e tawala mai ana tala fau. Na matua whaatumudia le potu whaamasino ma whafo mai e wō matau ainga o le sunga ya tala leipaunga e lurua i wala awino lana mata aupu le amatango neva yaso. A ele whaangaso longa le mata aupu e le italia ina lana fionga ya whipule ai Amperosa Roma le tālasanga le tua leo ina ia tu ina atu se isi lua vaiaso se ia tau whaamae a mai ai ala tau mō lianga. Sau no whipule ai wa lewa na te tau no o mai le te minei wa tā pēna whaila o le mata aupule ni e whaasanga ia tala le leipa aunga ai o le atu ina atu na o le tasi le vaiaso e tusa o le latu tālasanga.
Wa o se awanoa watu inato e lo ma le tārasanga a le loia lo tu lai mo paunga. Mo se awanoa e te talai o ye tua a o whaanga solo lana mata opo. Le to e wala au le aso se fulmal taso se te male vai aso fau. O le te binei o lo wha wau na nofo wa aia le sunga paunga i lalo le vai ngā leo leo. Se ia au lia le aso se fulmal tase pe talia le tārasanga. Wa whaeloa mai wha maumonga o tangata whemalanga i le masino o kuso lua whelua se fulmale lua. Se ia o mai e a iulai lua whelua se fulmale tolu. O ia wha maumonga o whaeloa ai le fitu se fulmale fitu tesi se fulmale 5%. Tusa lea ma le se lau wha se fulmale tasi a wheiva se lau lua se fulmale 5. Le au whaeo i lantou sa au mau i whafo na ulufale mai i sa moe au fia matu. Risi. E se saunoanga le fionga le te tai o le atunu, le fionga fia mea nao mi mata awha. E le te tala aloa i ina o le te wilo le neitau sanga lua whelua se fulma le tolu. Ta ue le fionga le te tai o le atunu, o le tausanga lua whe se fulma le iwa au le ita punia ma le wa alele. Na siria ma le se lau valu se fulua whele au whae o turisi na ulufale mai i le tonu o Samoa. Mai o se swinga le lei wa tātou wa aia i le teimile nei. Pe a fua tu le nā vai tau a ole ia fia le langi ma Samoa i le wha mai o le COVID. O le tu alalo le fiong le tamai tai pā le mia. Ia whātu mawina lo tātou tunu ulu tūlanga mātango fie. Pui au tātou tangata tā whao mai mō mai le antunu. Ma tau si pēr le tau le lei o le ngō Samoa i le langi. E wha au whai pese sa te tala alo i na il pol kalame o le te wilo le nei tau sanga. Na lautungi e lau whai pese a oa o ma whaletua me to tisi e whonga a. E whaka sa tanu ngā manono. Au whai pese tu fantasi a inga whasila whai nu ufau ma vai telefou. Ma leo whai pese le ka le si o leo pa ia o aso e ngata ai. O lo wha wau por klamel te wilo neiva yaso. Se ia pa ia le tu lai valu i po te tasi. Rari potia le mai o ngā ruenga whaatino al fo mai mai fiti. Na malanga mai e whaatino tau tonga ni maliu e fitu, e sa i diele maa fuanga nā fuai o na maali liu. E pei o na sila fia e au fie le toa fitu lea, le tama ita e mai lea tunu o tonga, na malanga mai sa moe a sia seri sa moe na la maa futo i New Zealand, au iei lea li i ngā ruenga whaavai taimi. Ai na o le luolwa yaso na iei le tama ita i sa moe, ai mawatu le tama ita i wamaliu, e pe on wha mauni mai le sui kom sinom tanga ruengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti. Sau no papali o se ngā yoinga na mori mawina, e fōringa mai na pule ilona soi fua. E le ima whai na wha iloa le fionga pali i le isi to ono, e nei e sau noa o lo tā lia le teimi nei mata au putau maliu lilo, i lumol wha masinonga wha i tu malo o ina, o le atu ina tuai reporti ato atua o wha i unga, o ia tino maliu e fitu, wa mai e whātau nui nau lātu tau tonga. Wa tutu whātasi nele matanga ruenga o tina matama i tae a tina o nuu maanga whiso tae. Whāpea le company lono mea production, mo le tu whātasinga leo se por kalame. E tu ina tuai tama i tae tau sala i toa se fulu la sa i lia se tau sala o lea tunu. Mo i tu malo e se fulu la utongia ma filfilia, wa tutofia tu iei tama i tae nei e toa se fulu. E lātou te malanga whātasi e whaia ni a se singa i te tonu o lātou lava i tu malo. Whai loa e le ofisa silo ni tanga luenga tinamata mai tai, Dr. Mena Motusanga, o i tu malo whiriwhiria e iei lātou so tanga matau sala, po tama whanau foi ai ei tu malo. O i tu malo na lautungia, e au fiei sa nganga mua, sa nganga lua, sa nganga wha, o whale ata lua, o ano a maa lua, a inga le tai, whale la tai masama tau. Whale a se la le whanga, masafata lua. Na moni mawine le aso ana nafi nisi o whaipule o le maota le pālemene, na tai mo atu o lato i tu malo e tali sa paia le pole kalame o le neite wila, e au fiei le fionga le sui fong fitalai au pa au muli pola. O lupe matasila tono tā tile, lau mate a manu Rinko Purcell. O le maa e ai o le ase singa i tu malo, ma so so ai ma le aval feilo inga na tāpena ina lea mtanga ruenga tina matama i tae, a tina nu umanga fiso tae. Wa whaelo foi e lo fisasili a Dr. Mena Motusanga,
O i tūmalo e se fulu e pe o na vai na iai tau sala e toa se fulu nei. O i tūmalo lava ia o le ata pena ina ta vale teu te wina. Mo ia tau sala tau vā o le nei te wila lua afe lua se fulu mal tonu. O nisi o tala maisi o tātua tunu i Samoa mo le nei aso, manuia le tātua tunu, whasoi fwaya. TALOFA lava i se whaapoponga le nei o telefou mai le si ufonga le laumua i Wellingtone. O le tatu talamua ua lipatia mai le alu i lunga o la whainga o tamaiti a whaina i le mai whainga tā o le fever rheumatica po o le rheumatic fever i le tono New Zealand i le teimi nei. O whainu mela mo le ono masina mua o le tausanga le nei lua afe luas fultolu ua mai tau ina i le maunu ngātu na i loa la whainga o tamaiti na maua i le nei mai. O se la patainga mai stasio fo mai whaapitoa i le nei mta upu na tawai e to tele tamaiti Maori ma tamaiti Pasifika e o no whano le soifua i le fever rheumatica se ia vanga na o. I se whaapoponga le nei o telefou mai le si ufonga le laumua i Wellingtone. O le tatu talamua ua lipatia mai le alu i lunga o la whainga o tamaiti a whaina i le mai whainga tā o le fever rheumatica po o le rheumatic fever i le tono New Zealand i le teimi nei. O whainu mela mo le ono masina mua o le tausanga le nei lua afe luas fultolu ua mai tau ina i le maunu ngātu na i loa la whainga o tamaiti na maua i le nei mai i le tausanga a toa ua mawai atu nei. O se la patainga mai stasio fo mai whaapitoa i le nei mta upu na tawai e to tele tamaiti Maori ma tamaiti Pasifika e o no whano le soifua i le fever rheumatica se ia vanga na ua whaieni fuafuanga whaapitoa wha le soifua malo loina mo i latou i se teimi wave. Whaalia te maitai fo mai le nei o Anika Anderson o se whaiaonga i le University o Aukilani e leo whetaui i au nanga whaale soifua malo loina o loo iei nei ma mana onga whaapitoa o tangata Maori mai manatu o ia o le mafuanga au tūlea o le tele o whanau e mali liwi tu a inga o ngase nei i le tonu o New Zealand. Mai le masino i Januari o mai i a Juni le tausanga le nei e valu se fulu ono la whainga o tamaiti sa maua i le fever rheumatica e tusa o wha maunga mai le vaenga o suenga le ESR, le Institute of Environmental Science and Research. E whatusa lea i le na o le totus fulu valu sa iai i le taimi lava le tasi le tausanga talwai. O le fever rheumatica e masani o na amata mai le wha i tinga e a fia te le aita maiti Maori ma tamaiti Pasifika i le vao le wha tausanga ma le se fulu iwa tausanga le mātutua. O te maiti fwoi nei e au pito silio na mana umia e tāo fia i le wharamai mō tongo fitinga whaatusa i te maiti palangi mo te maiti o isi lanu umanga ngana. E numana tolu le malosi o se mafui e sa lului nai le aio kalai estete i le tūlata i le valu i le pōna pō. Whaalia mai e le whaarapo tonga le chionet e whapea sa o ngā rutonu le nei mafui e pe tusa o le 5 kilomita i sa sae o Christchurch i le loloto e tusa ma le 5 kilomita. Tō tere tangata na o lātou whaalungoina le lulu o le mafui e. O le asonga fuan na fie pei o na silfia na atoa i aile se furu tolu o tausanga talu le mafui e malosi e fitu te sitasi na whaamauinai i le tu malo Canterbury mai sa o ngā tonu e lema mao mo le nu o Darfield i le afo le wha i le maweao. E tolu afe ono se laulua 5 le a whai o mai Faukoviti sa wha mauina le mtanga luenga le seifua malo loina i le tonu o New Zealand i le vai aso ua tua na e tunei ai se furu ma le tasi isi ma liu. E o mai le vai luenga le pole sa te ruai e toa se lau 5 fulu la whai o tangata o loo tau fia mo tongo fitinga i whale mai e se le tunu e au fia i le toa se fulu lua
I potu mo mai tinga hina. O le afe fase lau iwa lima o mai o le vai aso taluai, o tangata na maua mua foi i le vailusi o le kōwhiti. Ai o wha maunga o le vai aso i o na tua sa tula i mai ai i le tolu afe fase lau walu wha, le au wha i o mai fau ai luas furu lua isi na mali liwai. Tu sa ma le luas e lau lima sifulu, le au wha i o ni pol kalame wha le soi fua mara loina, o le a whaina ona o le tau fio ngā lue ngā fo mai i whale mai o le malo i le so. Peita i sa whailo mai e suisi ni o le te whatuora o Andrew Slater o uma o na iai fuanga le mta ngā lue ngā le soi fua mara loina mo i tu a ingo whaafi tau li whaapenei pe a tula i mai. Mai o le atalai pe lava i le teimi o le te ma le nei aso a toa ia vaenga i tau nuu iai ia mai ma e a afia i ni whaalawe lave whaafu sei. Whaalia hoi e Slater o ngase o lo whaatulanga ina le whaia o ni o lātou tonga i le so e te tau lava no o ana i whale mai i le teimi whaatulanga ina se ia vanga nā ua uma o na whesota i atu ia i lātou i ale matanga luenga. O le so lulu a tai au le whaawa moe e toi whaawa waiwheu tana inga i le vāo fo mai ma le matanga luenga e tūsa o le mata upo winga i te tongi o fo mai o lo whina wai le ua mafuai o na whaia i ale lātou te nei i le so. O le mari wai o se te māmatua le ana maualo na tino i se pāka i le lau mua i Wellington whaalia leo e le o iai ni tūlanga e masalomi ai le mafuanga na umai lo naola. Whailo mai mua o lo o tausa i le leo ni whaamtalanga e tu sa i o le whaalawe lave o na sa le ima whai o na whaamatalaina le mafuanga o lono maliu pe taila o le ua whaamatu atu e le leo lo na tino i le pule maliu po le corona mo suenga masani whaale tūla fono o le tangata o lo a fia e fitus furwaru tu sanga o le sui fua na maualo na tino maliu i le pāka ingo o le Tanera Park i le pitanu o Brooklyn i le afiafi o le stofi taluai. E lua vai aso le atau fi ai le whalepui se te mai tai na tau mo whai e whaabi pio na lima i se ke lu i lunga o le au o le tele i le lau mua i Wellington i le tai ao le asonga fua ananafi. Ta ua le leo e whaapea o le nei te mai tai e ngoi a Jennifer Olsen e onus fultoru tu sanga o le soi fua o lona lua i leo sui o le maftanga te e whaingoina o le Restore Passenger Rail o tau fia e leo. O le vai aso taruai sa tau fia i fo i leo le isi mawhine si lia mo le onus furuto sanga o le soifua ona o le whaia ni ngai o inga te e whaape nei. Na loka i leo Olsen i le tai au na nafi ma whaia i ai mō lianga i rona whaia leo nianga e lamati ai le soifua o tangata mata amale fe mala ngai. Whaalia i lungo o le whaamisnonga, sa tau mwhai o ia e wha ngā se ke lu, e whaapipi i ailo na tino i le awal tele nu me le tāsi i lumane o le Terrace Tunnel. O le whaatolua i le nei o taimi o mōli ai le nei tamai tai mai Dunedin i le whaamisnonga, ona o te e whaapea ua awai, tanu mai le masina o Aperila. Na te ena i le Italia le whaamisnonga le tāo sanga lana loia, ina ia le tala o ia i tua, ma polo ina ai ina ia tau fia pea se ia o ila so lua fultasio o se tema e toi o ne ai o ia i luma o le whaamasinonga. Na tūlai i luma o le whaamasinonga whaitu maa loi au ki lani ana nafi le liin taitai i le pati po le vaenga whaio maa loi whaingoina o le New Zealand Public Party e tali i mōlianga o lona whaia leo ni winga tau whaasise i le taimi o whaatosina o le pālota tele a New Zealand taruain. O le nei ri e swafa ia Billy te Kahika Junior na foha i wha mea lofa ia i se tangata le tupe se furu lima a whenta la mo lana whaato sina pe ta ina nofo mana na ua le wha i roina alo ia i tulanga masani o le tula fono. La lela o moli ai o ia i lona talia ina o se mea lofa tupe i lalo ni whainga soli tula fono ma ia le wha i roina mo wha mau maunga alo ia ona whaapea na te le i te uina ia ni wha maunga. Wha aso o whaatulanga e wha ngā solo ai le ilo ilonga o leo mata au puli wha amsinonga i au kilani e pei ona amateina i le aso nafi. O isi tala i mea tau whai o maa lo, o ilonga ona le fia mo whai tio le vanga wha whai le National
ona o ni whaasaralonga whanau i tele, a le whaarapau tongo Union New Zealand, e pei ona amata wa ai i le asonga fuana nafi i tu SS o le tunu. O stasi whaasaralonga o lo whaanga i nai se ata o le teitai o le National o Christopher Larkson, ma ua tusi ai ni whaupunga mata te tele le ngana Peretania, e atangi ai luna le anga waa, o le whaupunga e whapea out of touch, ma le too much risk. O le manatu o le National, o ni whaasaralonga matu ia tele ma le ia lea tūlanga. E le ngata ina le fia le National i le whaalapo tongo Union New Zealand, ai whapea hoi na lātou whai tioina ma le pātia le Labour, whaia leo ni whaupunga le sao e whaasanga i le National malona teitai, ai mai se o ana whainga whaamai ma polisi ua whailo mai e whina winai i le pālota i le māsina fau. Whaalia le teitei whono le komiti o whaatosina le National ia Chris Bishop, e ali li mai whaasaralonga nei o loo whaatosina le maftanga uni o tangata whainga luenga mo le pāti a le Labour. Ai na whailo mai le Palestine o le maftanga o uni o tangata whainga luenga o New Zealand le NZ CTU o Richard Wagstaff. O le autu o lātou whaasaralonga nei ina ia sila fia ma malama le i ai tangata i le te leo la whaina o tangata whainga luenga pe a whai e tūla e mai le National e taitai i leisi whainga malois o ai le tunu. Na ia wha mawhaina mai e whapea o le ato e whaafo i tua Christopher Larkson ma le National le tunu atoa mai mautino lava o tangata whainga luenga e mua lava o na mawhatia ai i a lātou whainga whaawai ia ua whailo mai le taimi nei. O lo balo i mai lo viso le tau med service i ti munga mawhai a fia i au kilani ona o se whetaula inga winga lo wa le tau mai le tūlangi i mātū wa ngai ifo i saute a mata mai lava na nafi wha solo mai ai i le so. O ia wha le tonu o mawhai ti munga i au kilani ai wha pena ai fo i ma le penisula i le Coromandel. E le ngata i lea ai o lo balo i mai fo i se isi tūlanga wha le tonu o winga o le tau o lo aluanu maali i sa sae o New Zealand i le so, mai o le ama whaiti munga i pa i sifo le motu i mātū, ma mātū i sifo le motu i saute, e ma mawha lava i nisi o taimi. Whaelo mai le whaarapok tonga o suenga o le vai ma le sio se manga, le niwa, e whaapea o tūlanga whisuisu ia i o winga o le tau, mo le vaenga i mātū, o le motu i mātū, e mawho mai ona o toenga o le lanina, ua wha timu ai le amatanga o le nei vai aso. Na amata mai e nafio na mata i tuina i le ofisa le tau tu langa o savili ma timunga i le Coromandel atoa. Ai mai se o atu maunga le Hunua Rangers, mai wha amuta le tu langa i leono i le fiafia nā nei. O le vaenga wha i ua lapta inga mo le motu i mātū, ai mai se le maunga i Taranaki, e amata i le lua i le waulia le so, e o atu i leono i le tae ao le aso lulu a tae ao. I le motu i saute alo whape hoi o na mata i tuina le med service ma le tu malo Tasman i si sifo leo motu eka sa ia o atu i le tu lai se fulu i le poa na nei o lo i hoi lapta inga mo le tu malo bula i le ono a fia i ti munga mawha i le so whape ai le aso a tae ao. Ia o le whaai unga le nā o talafou. Alofa te whawhonga mai, whapongo o telefou, i e le tūlai sifunu man lua leo ni nei leo ulus fultasi minute o te e nei le tūlai iwa, tār sifunu, pokala masane, o soifua malolo ina, e talo atu e sablina, ma nisi fo i ona malo. Ia, o le au nanga lea i fōringa mai e whatano i le aso nei, o le la umanto e ta utu lea. Ia. Ai, maari e fo i tasi o le tala, e le porkalam fo le ni usila o tangatai o mai le tua oi. Border security. Whatano ina li se li ina o le te opus tangata po se India, po Pakistan, ua tai tusa tangata Sri Lanka. O la lan whamatala i teine matama o le ofisa. I nei po Australia? I nei, e New Zealand. O ia o lan pisinisi leo me tau whainga whaiwa, o ia o se li whaiwa. So, oh. Ia, sili atolo i li teine i pewhiwhi e tau mawhare ia. E le ai ia. Ai whewhi fo i sama. Ia vai nei. O whela ni whaiwhaiwa e whewhi sami, tuere ai se ia.
E le singa mo to ina vole le fia tuli tangata pe ato ti vela to paipa. Ai fiu la to inga tuli tai. Sa wa tu nei tamu ti vole ti vai la to. Ei. Ah, je me tire. Ul vai. Ai fiu ya sila to ai era fia fi po. Ya lo ta ene na fa so la tu le tamu. Ile ai. E musu vai. Hello. Alo problem la fa sa ul vai ul fa wa. Tua Maria nan so ina intien nan. Pe vo sto ina el mato. Ja, dat zie je van nog bij eigen. Ja, en dan zo met Thailand. Via position tamam tua. Via fail kokoesi o supoesi o vaisalo. Ja, ela wat tu kokoesi lumasi is het ooit. Even tu dos toi. Ja, hij met wat tadele. Alfatasi inu la utile vo ja. Even bij je fino jele e kokoesi. Even met de toi sorry. Ani fo ma isi o fine wale e kokoesi. Logo tau toi na de tau ma fa kokoesi u ma fo. Pela fo ma ile lute vai la Sunday. Pia ile tau ma fa kokoesi. Ja, onele na sa telefone fai fo ile te fo ma ja. Ja, sa ole ja. Jo. Ja, maar isi appointment ja fa ina ile. Te vale fo ma. Tu langa tu tongi. Bam na tu fo ile tu no ja. Vai lau palota, le longlongo tu pe ma nei alfa leo lo. Ia. Lo foi manatu I fainga palota le tu utato fai malo. Pe o le fa wo so enga le tangata fo ia mai no ia Sri Lanka, mai si no ia. Ia, na mai na fe ele vanga le staff. O le o fai ni su enga mara o ta utino ele initial of enga renga immigration New Zealand. O le vaenga le lunga ia po ofisa vo mau lunga o le mtanga renga le o la tona na mai I fa tonunga ya la to ina ia awane jo e foi le ano le fainga o le fa le running o le visa tangata teoria fa piota o le fainga renga le immigration e tangata ia lunga to ta malana me fa tonunga lana na mai. Yeah. I would see a kia for ya movement to support documents. I would see a kia for me na for me isu visa. Ave visa fa vena mai tangata. Le la utu pol pe fere. Wana si aki uma company mai tangata pin company moi. Yeah. Ese manuele o mai na tangata. Esa. Ai te no penta se mai ai fa te ngota o sa mo ta mai ai lava no le. Yeah. Se manuele te mini wa veta o ta ai. Mo. Mai ta. Ya, ma lo so fu TALOFA. TALOFA. Ya tau no mai. O le hotele ala uri tio tina o le hotele ala uri tio mena wa ta fasa longa. O to e vala awa tu fa mo le molele. A fa so e mo me fu ala au. Ele. Oh no, e foi si o mana manga wa le vano final ngan fale mai. Ele. So I Samoa la postgraduate nursing. So lo final venga I fan mai ko koni. O lunga fakit ki le fatu. Ai o le fuala au le kalango inga I kako ki nga matsu pe no fautua tu momo. E le fuala au ka o le moxicillin. Ia fala o le fala au tui mo antibiotic. O le fala au na e un side effect. Fo le mangeso le kino ia ai fo la ma inga over ai I kuai ni me makongo fai mo kwa papala le tina o la kunga. O la ingu le fala au le nga wa kusa fo le wa overdose le. Le nga papala ni wa overdose lo makole. O mo kwa mangeso mo papala I va tu fo atu lo le tina le tina. No vai atula ia tina ele au ngal fala au ngalo tina le fetau le fala au malo toto ave ko sui pe mai so packing lo kala ngi silo matu ai ave la fanga u fa bakala ia ia e mau ku ala wala au kan kama ko lo ko sela ko ai o fala au ngai mau le meka ai mam a engwai mo le fala au tui le fa sa mo le ntipal ia e makua papala tulo e papala le tina mangeso onga ia ele fetau I male tuso le talata ia yo na fianga isi tangata ia wa o le fa so aku le ngai I fala au nga wa kele a fala au ai se la ko winga pingo ka wa ko mo la fa so mo fa trai mo la no ia lo telat fa tai ba na ia tele fa so stina le fa manatu e pe na fa mai wa fa tinga lo tangata fa fola wi ia
O la inu le sfuala au ai ele afianga o le sfuala au ia. Le foi ma se no fai tu pol kala mele so enga fa sai nisi. Mo. Ia e fa pena foi mo fuala au ina. E fuala au tau mafamata ele le stangat. Ai o la afianga ele stangat. Sa. Ia e ma tau ai o le fisiti. O le ai ta tau le tato. O le fisiti le forma. Mo. Ai le pe la fa mel forma ina fa pe la ia o tato e fisili ia tato ia. Si. Tau te le fisiti. Ai la tala pele ina fa so el vanga le o mo me tu langa voila au. Me se se au matu ta u yo to tu fa mai le vo manino. Mo la tu ia tau sia matu. Ia. Ia va ili si tu tele tau no. Na Fa u ia le na fa yo no vai ngo voila au nem tu tau si. Ia. Ia lo tatu e pela le vanga le. Ia o le fo mai telefo. Ia le tu langa o lo pesi pe le covid. La so lo ia wa pe tato u se se to fa sia ke covid. Ia. Ia o le fo ia o fa so pea o ma liu pea nei tangata i sa ma ia pea na mai fo telefo. Ia te wa ia lo langona na talo file lo po nei tangata fo ia le fa ia tui. Ia sa. Ia te wa ia lo langona na wa. Te po nei tangata na le ia afia i ma fo le ma. Ia sa pe lo pesa. Ia me le fa mena tu fo le tunu. O lo ia per covid. Ia mo. Na me se la to ia mai vanga tu ma fu ele pipisi. E pe o suka to mo lu me pe na. Fai le mask pe aftau. Ja, wes maar out. Daarover wel out. Hallo. Maar lo se fu. Maar lo lo se fu ta sino tu fu. Aftai lava. Ai lava. O mai o tama. Mon via la fa aftai. Ai. Ja, foi. Oh. Okay. Kede ai okay fishing chips. Ja. En moest we van zo'n van jij de tijd, ja. Maar je pokalamme, de fakwa ama kul pokalamme ni kaya. O fele te wala mai ai. O lo ke wala ku I tawa. O yo tawa, ya malo la. Malo. Foi mai ke fa sore. O fakwa uma lo ka konga I lo kapu vai se kuloa afanga. E fai lo ala pele manga e falongo aku I lo walum e ke o I lo forma. Ja. Ja, e ko sanga o fa pengi ia o len fai ngal menga len fai safari. Ja, ale mafu anga o le menen kupungi ia sa o fai ngal menga o falongo tinga. Ia o manga barol ka au fai singa mal o fa mai vengon. Ia lo safari. Kodio. Yo. Oh, TALOFA. Ia, sa no mai la. Ia. No walu fale wo manga vai ia. O ke ala po le ke o kolu le afiafi. O ke se le polo la kapiro lo kapu vai wo fula. O so TALOFA. Ai ma do o ke li pa u se mea. Ya o ko ngi ko sa ia ngo walu la ia o fai o afingo fa lo afingo se ave o fai o appointment ma lo fo mai la fo ma. Ya pe fai ku fo se kala. Ya awala wale fa vai fisiri fo mai wa ele será o paciente que ele fo mai skendi ka. Sa ya ma lo le kongo ya nga vai no fo mai ora ka ka e kwa o ya nga fo le o fai fisiri maka ele men kupu. Ya a salva un forma ia ma fisiri mia me o ke ai have glow I ke fa nga ia me ai o so lo forma even me o mo ngu. Ya ma go for ngu. Ele foi na kala ka I se si ele foi na kamo si o mi lo vai. Aro vai. Ulowa. E fula. Ai ka o mi le kinga. Ai ka pa kinga ke ku ye ku salo ku ye ma falo kingo. Te sa va sa. Yo lo fia mawala se mapusanga nga la ngo ka dia fala ngo a maka mai nga I fala ngo. Mo ka sango ingu fala ngo. Ele ai se suinga. O lo fola fanga nga filma. E nga restrain gala le o nga pa u lo nga mo lo o fai fa. Ai mo foi fa ka ele o ke lo mo se ngu fa me forma e falma. Ele mu o le ni mele como lo al pon ai vi o le que me o le va vo no pon ai vi lo va
Ya, ko el ko me fo mai. Ya, I me o lol fo mai I fa mai la, fa mi doctor I fa mo appointment o fa kulo. Ya nga wo mo fa ka le me o fa fo mai wa ya. O ke ni mu fa mo le ko me fo la ai ka fo mai. Me le ka mu fa lo fo mai ya le ai fa mai wa le sa fo mai ku ma. Ai mu pe fa la o me fa me o fa ka ngo fo le lo mi lo wa. E je mi skin ha mo mo le ka ka isis. Le fa nga ka ngo ye. E o fai o le ma fai ya o fiku wa ya sa le ba ke ngin o of nga lo ngol fai fa nga ringa. E le la ko fa so ka ngo ma lo. Toto. Ka ko ngai Owen. Sa Owen. E private. Wa kento fa fi fa ma yo ngol pis. Ya o le la wo mongo fiki le o fa so lo mangia. A pe ya le va kunga mka upule. A waka ke fi wa si fo mai ki nga fa ko wa o ile ka wa velma wa o le mele mo ma ko ko fa lo appointment for this kind of kai ma sangi nga lo ke me lo po kala me le nga ya o a ko para ngi ko vai fo mai le mo ke o vai e o mi ki fiu ke go fo ko mai fa yes a ko la si ka o pacifica so e lima mingo ba ko mai wa fo o tirin fisiri ya ma ola ma se wa finge ya ayo fa aku fo ma ida ma ko wa e fa ko te si wa lo pe ba ya sa o ke si mo si ma pusanga ya ma le si medio fa la tu fo nta si a wa ngi ko ko ke ta pa fa la wa o ring fa la a wa ngalo le so a wa le kon fo ye ngula karkas. Ia, au fo le tapu, au le iru fa adua fa pela ngale o misi. Io, au misi wa ma dio e fai va o ikula. Ia, ma se ngo mo wa isi ke mi pa le la va ko sok sa lo ka o. Ia kwa ka mo sa ia kwa ngo le ka o le va. Ala ele le fa long. Me chama ko ia ma ko makasi le mo ke ngora wa kas. Au tamatasi fora I fo sua fora to ma mata e wa. Ai te no la ko lio la fa fu ma ne lo fa so. Ole fa tuanga fo ila molta tu tu no. O ai se fo ma I vo ile le ni na winga fa pe. Pe fa I lo I fa o le matori tio le su fo ngol lo mua. O lo sa we por kala mel se fu ma lo ina ni usila. E ala te lo pe le tio la I lo e tanga Samoa me ia fai wa e finga pa anga tu fonga la mortato di tio male so I fu malo lo ina ni usila so I fu malo ina ni ma Wellington le ala ma fu kili va ta to por kala mene ya so uma vai so uma ta o ye te na I lo fam tala nga mai fo ma ye o mai lo le tio ye ma le tio ta to lo te lo ai ya o pe o I lo ngala le por kala mel hafle fai si fonga lo mo ka ya ke fa longo ko ya me ka ko yo ko mo vai pomba o mo ko ni la fast food o la pilla nga lima me queda que ko ta olele ale le ke ti e bo wai lo sto sam ta malo ya ya me sa ko ki o la pomba le wo ka mo ya le mo sa ka un fai o plastic sa olele ko a ka un mo yo la mo wo ba ida ala mena le fai te mina fel plat test pe alimena ile fa mana tua ye ngo fa mga ku ai asenga o le privacy na o pas pulu fa ye se foi la wingol na fo ma ye ya o wa lo le bo le ngong ya vai mai pa ku si po va la se ya pulo ma fa la le lu le waiting nga service time le o ga no pa o nga mo lo wa fa no pa sa fa ku o fa ma wana I lo ala mele o le fa lo ta tonga lo vai la wo lo o ke alu nge lu mo fa lo po me pa ko ya pa ko nga para I tiro lo ma na ia fo tuanga le o ya lu ma avise wa fa finne e te lu to lu e lu e na ile mau e lango ile a tala no ia na fa I lo le ia e a nga mo isi ana mai lu mana wala la tu ala ti nga tu lima pe na tau fa to ala o ngungu ma to le fo la o ngungu o ma tu ala nga ile nga to tonga tanga to na malo losi ai nga ele la mo welo na manatu mala mala mai el fa ngo isi foi ma ya le tu sa le la tu no fa sa ola la nga nga la fa
Ya, lera la ku lo ngilo mai me vo mo ko lo mai a le ngungu le nga trick mai a u le boka. A ve se wa fine te lua o e to lua yo lua. Ya. Ai ba lo fa ai mo para me nga ke le mo ba ko le para um ka. Ya lo te atu. Te le hace con hijo. Ya. Ya lo le mo ngi Ya fase. Etas. O le tu ta ua le si tu le lo te pua tu te mai a ko le fa mana tu mai. O ne I to e pe ona tapolina le no fala o pe fa pe na misi va pe fala au te ua misi na le valu. A wala ne I o le lua e inu le fa pe lua le na misi le ya inu pe le lua a fa pe na ngalo pe ua misi inu pe le lua sa na ta ua te le tūlanga le na ma na ia te le fa so le o bau e foi mana tu ai lua tu o tu pepe ia la e mai le tu fo mai va tu ta tu o le tu le na va tu ta ya fa ta ua ino le inu no fo la au o le tu le va tu ta tu va ila fo la au pe fitawi ia na la ta tu me fa me la fa visili fa ma mai le nga fo la au le nga fo la au le tato fitu fa ma na ia tele fa so mai le tuno na ia tele ai ole maua sai nisi a mana o tato e ole o langa le inu fo la au to angala suita to moftanga tau mafai fo la au fai sua fo la au to mafamata ya ngai tino ya so ifo manuia le tai au talofa le au ia fakara wa kulenga falolo tu fue matasi ma ole ka waka ana ole ka ku ai ma mo tu saute o le kau ia ma ko nei te ni de umpa ma ngai ia ngai yaso ma no la te na po eu ko ya lo fa pe voi mato le a vo yo o ka fa so ku le mele o le ngungu o pe o le mele kensa I fai nga po ma o le kele la vo o le mele ka ke ro ku ro o le I va ko o le vai po le lima e ka sile kana fo mai ngungu ele o se me o le mele sa o kana ngolo o so nga po va ku I Australia o lima ka o e lua ma le kingo o a le kala fo mai ngo ai o ngungu ese ngungu o o leva o le vele mele o ke lo fo mai fo mai o le affirmations le kudi alo ke no o ele se ngungu o le si mele le mo le mele afa beka ke fainga luna se fa fainga luna e fo mai fa fainga luna o kama ele fo le ka ko family doctors e kasi ale me o le si fo mai ke le o ke la o ka ko si le pepa va pega la wala ko le fa pe sa ko de o ki na ko o la se a mo le vai o le mele al vol chere le au nga o le wa e a fa inga fa ko ko lo ai o le fo mai la o le na winga la ngala ko su ele le specialist na o walo ele le public o nga kuia ile o le vai le ko ngudi o le fruit o le vai pe la green e mai ya ke ni na on ko ke le ole o mo lo ngui se la pa se ni ro le do ele o mama fuana ko e upe ko e fale ko le kuri se va kwale o mo se furu ka usanga e ko e kina o wala ko la o le family doctor kuia ya le ina ke na wa e fu ka le vai le so ai ava ku kuia i lo kuia ku le me e sa le koko ele o se mele ai ele foi i de mele le la o le ya va kwa o le kusa lo o le lo alo le me ele o kali ale afo e o man ko fa mkalanga ese i afadis awai va me vola le caps le me dalo vai la lo le fura ese le menga alo yo me foi le e fa ke foi le o kala le ale ya se va kwa pe ya me ho a lu ko ki no mai o le mo an fa me lo o kensa mo o dina sa pe ngal me le o ku lo ka ko e me sia ka ko ka o le kala arthritis ala on ko le nga fa me kala
ale pro sipolinga ka ko o me o sipolinga de safa kan mo so me avan sang Palangi. o le mele va per classroom le a mo le fona o ingu le nga ko nga fai mai kasi fo apo ai ko anga ai me o fona au fo ai mo fai nga kiwai ale vo ina fai mai le ndia ele me la ko ke le fo so ka o mo le public o mo ko va fo ile mo fo ma ale wala ia le fai ale o ka o mai fo ke ala ko lo le fa ko e kasi ale me au mo le fo la au mo le fo la al fo la le e ingu ngai ole fo le e ingu le mele ole fo ele fa ko mo ko ka ke la ko fe me fo o tere le o nga ke ni ai fa ma ki nga ingu la ai ni so e fa ngai ma fa ko nga se kulo ole winga ka wo ia o ka ka wo ka ko e le ia lo ka ko mo ki no le wa le me ana e ko lo amele fo na sa o le ia e sa nga e va venga ka ko e fo mai e le u me se ke mai e va ko fo na o le ke ru in ai le fo na o le nga e ola ule fa so so ni ko ma ngi ke le malo tai leo mo ki no le ya te leo Amanguia po kalame. Ai lava, fa. Ole ngangal por kalame e lo isia ngangal por kalame ta usala ina fo mai. A ole va o tangata e lo fo mai me tangata ta toula ni ya le watu vai fo mai. Ya. Ta u o sili. Ole taimi fa tu nga ina le mai pe ma tonu sfur minute te vai fo mai fa le ai. Ya. Ale mul maua e tele fa momo. E 5 minute usa fa for pacifica o martin. No. Ai ole a o alu e vai fo mai. Lisi u mai la no me te mena fa. Ya. Ava pele na ole va ai le peolo vai le fula tulo e watu watu e mai simta se sia ki alu suka sia ki malo toto maulunga e fa nga o mai la wa fai tu la le na to ngi fast food limas food lima ko la tau o fo mai fa le ai wa ya fo mai vai mai lo ya o masania o ta sia o ye fo sa le o ya o le sia ki masania ye le o miana o milana computer fa mai o ya fala o le uma pe o le ngana al fisili o tato una pitola o le fisili ai fia malama al pitola o fo mai o le mai o le pepa tala vai ai ale faia la tato tutele o tala vai ma faonga ya o telefo la fai na tato lo nga tato nga lu o mai tu elua nga lu tato vai fo mai ma fisili nga lu fo mai mai fo la au tato fa tino ai do ele nga fo la au to ya lu fai o le wala wina mai ele nga o ile me ya fi ai do tu ele nga lo lima ale na mai le yelo vai ya uso ka luga fa tasi sa ele tato wala ole ta fi ta fai mai Brisbane Australia al numero tolvo lima lo fa tas ya ole na ole o fa ono lua o fa tolvo lima lo fa tas Tero taka tele lo no mele vedi mai vidi Samoa taka tele sia vidi Samoa esa afa pelo te no fa Australia ya o te lo le no mele vedi mai New Zealand ya le wili svala ta lo fa Sai fo Manuel lo va ser lua. ma lo sai fo ai Tasi ma sau no mai oi Malo sai fo. ya sau no mai ya ma lo sai fo Fa lo ko le lua po kalame malo le tawa kai malo fo ile kaulanga langa ya o lua uso. Ole lua po kalame le fo ile fa ma ile visinga kamai. Ya lo mafa au. romantic fever romantic Sio mustika. ya Sa ole le ale lua fa so. O nga le ko puilo lo finge. oi talo fa Te te wala mai ya lava ko ama ko fo i mai fo i lai au kilangi anga po ia o le fo i la ko fa kali le si kai mi o nga le o e lua ka o ko nga se o finga nga fa ka o ko nga nga ngi fo le vai asun ke ngi o nga ka ko nga fo mai o ngi fo i si me ka o anga le fa ko ka mai kiki e ko lo ia le fo i la o ko mai i la longei ko fa ka di ai le si kai mi o le si
a poi me i lo ai le aso fai ka o kongo le faku Talofa. yo al fa longo ko le lua poka la me le ka nga fa so ala ngai Ia. o le me kupu Sa o le ia. Na ti ngalfa iu si o walo. a makale ma e so a finio o longa mangava I. nga vela ia fa male kali kongu nga fo ma i o le piko nga au se kulo fo I. nga fa ia le longa ka o konga ai lua vas vai aso nga o male ka o konga ai longo se o fingel fa i Ia. ya a va ku ave mai la va en o le fiva o le mitika ya so ai la va en fa mai lua va o le fa ku eliki O so. O va veli ina ole. ole nga ia la wa u pale fia fo i fo mai mana o pa se a o nga sa ka nga la ko mau wa ka ke lo uma so se kanga kai ave fale mai sia ki uma a maka mai ai fa ku wa pe ole ola le or kanga ka Na le. ya pe ka ya e fa mai la wa nga la nga ile ole ka o nga fai ole piko nga au ya le wa e mo wa uma lua va ya so ai mau wa nga e lua va fo le fa ku eliki O talofa. Era la fai la wa fa so la ngole kupu ya fai fo i la popo inga i ma kua ma ka ko fai fanga ya le fa ko afiku ka usanga le pa longo longo ko le po kala me o lua ama ka mai le fanga spulu iva ya le fai la wa ya la popo inga fo ma i le si ma fanga we ka nga ave Sia. e fai siaki o le fa mai le a o le wa mai le ko kasi O la fisili tu lo la fau. E le taimi le na ti ngai fa I. Na fatu fa mai lo la woliki ya va nga yo le fatu. Va fo le fatu. ele ai ngane lau tau nga ele ai ai te fa ko lu e nga ave I fa le mai a ka ko fia fo kene puru ele ai ase ale avakwa a mai vai ingu Na mai ni antibiotics. ya uma vai nga ko lu a mai ya ele ai ase a fo ise swinga angale ko avea ile fale ma ile fermi dokta ka ko o le fermi dokta la nga sendinga ma uanga I kene puru lo ave sa olo kai Wellingkonge Ya la mo wa no wa ila fa no fatu. ya le la ma wa ilora ia ole mere kupu se o finge e ole fa lua la le nga mako wo au kilangi nga mako wo ka I vai yaso au kilangi ya ole mako nga le nga mako ngai fa mai lua ka o kongo ngifo ma le fa ku ya te ka yang e wa umal ka o kongo fik o ngifo ya ia le ilonga lo fa malonga nga le ole wo mai a wa ole wo fai nga ai ma le vai langa usunga ila o ngale kai au ya le mele kuse fale mai ave le o nga ya o nga ngai ka alo fa sa ma me ka lo nga lo wa finge fie ka lo Malo. Vai la le te leo le afianga o le ainga per matar no tuai sui uma por kala mele ainga. ya pe o kulanga wa Talofa. le alo e fai nga luenga wa kele kai mikia yo nga luenga ya ma sila fie vo e lo sunga o le wala ki wa se fulu so mai o kausanga ya wa uma so mai uma livi o nga o le ka fai nga o ka mai ki ya e lo ka kai mi o nga o ka ika ave ka vale o le ainga mo malo ya of tai fo ilu ya o le pa so ko nga I lo sunga ngia so ku sai mal lo pokala me ma ngai of tai fo ilu no to tele mo lo vili mai o lo fa fo ile fa na wole tunu o wona yo tu langa le ya ma lo fo tele atu ma lo sa ya le le nga so ma ku le ka va ku le lo pokala me nga ile fa ma ile o le ngungu ya ya ke uia pe o la fa longo fo ile ke le fo yo koko ya ele fai ki oinga ia fo mai ya ke uia I lo ka to nga wa ia
o ke masalsalo au ia o mea ai ma le kangaka ia aso i fua mea kangaka le angalongo koko e mau al whaamai. Marangal ko ke lea o kangaka e kake sila fia voi lua sunga ia kau ke mako kua le kele o kupuranga la aiki lele ia ingei. Ia kake vai aku wala ala kau ko o mai a fa aku a fa mai wungu. Malo. Ja. Aftai mo lo fa so a lo te le tu mo le fa ula so. Kai lo sunga ku sai male vangoa malo mo pokara me manga ia ngai kai fo. Aftai. Pa mangu ia le i fo fanga ngai ia so. Ja, tai no fat. Ja. Ja, lo fa. Ja, le fa fo me le tu mo le mau nei tamane i Samoa ia. Tu na mata to fa na we vai le. Ale fo le i le uso ia ma son fa tua ia ma se fa na. Ole ranga na por la me ole fa ilo atu. La ia peta to o le o tu langa le ole a fa ina o tamatiti. Oi, ona e tatu pokara me Yo. Yo. Yo le to fitu minita tarts fu tele ia fa manga fo ni ta ya mo. O le sila me muli ale pe ole na maua mai fa so. Ja. O ma sani fo ma i New Zealand. O la to ilo o tangata Pasifika a fia ngo fia le ngu. A lua tu la tangata Pasifika pe o tamanu lua tu e ti ngale vai. E peila la o kometi ana fai mai ma fo ma. Tangata Pasifika ngu. Tu si mai loa ma le fo ala au ngu ya oi. O le lu i tau le o mau le tai au nei. Tango la lu il fo ma. O le tala la fai tatou fo ma. Fai la blood test. O le mena te tate lu i tau fo ia. A o vai fo ma. Alu ma vela tali ipo le fine. O fo i feng tali ngada ingirisi ya tatou istaimi. Matua. Ia e fa sa moi oi le fa le liure le fin. A wa fa pe o tai mo mo le wala fa te tainga tas. Tai mo le o wala vel fo ma ia mai sa o fo la ngu. O la utala vel fo ma fa fe na e loa. Tau na test fa mo le so e ngalo toto. O na ilo ai le la utato lo fa step na fa. Wa a maule ma fo ma ile ni uzila o Pasifika ngu. Le ko so e o la peno fa o tu lima le tau fa to fa ma ngu. Lu ila tato fa mo le fa ila le plat test fa ma ni ai. Le sina wala ta fi ma mai fo tato ma te le fa to no at. La ya wala so ni mo tato ya ma rheumatic fever le vola spese to por kala men le vayas. Na ia. Ia o le vola ta pena mai fo ma por kala men so fo ma lo ina le tu la fulu. Ia ma fa ra utila to ia ma ni se vai ngole. O le tu fo malo loina ia. Te le o vai ngo. Ia le voila tal no so velina mala na malo ni ta ia o dis fo vai. Ia. Ia o mai ai ma tatu programa atal ta ia mo le atu fa after tele ia la tu fa so mai ni nei ta ia o tatu fisili. Ia ai mai se fo ila tu ia o ma futa mai pe lungo le tatu tu tua. Al si fongo le lo mua. Ia mo nei ia so ia la tatu ma futa pe se pa ia tu lai lua i le o dia nani. Ia la tatu pe se le. Ja, ta pena mai ia Savelina ia malan po kalame le tu la fulu.
Tua ile atina
Ia whaatalofa atu fo nei tai au, malo lava le soifua manuia, ia ona o le taimi fo whaatulanga ina ne o tātou pukalame o le soifua maloloina, ia be ona masani ai vai aso taitasi e taluai, ia e whaamalulu atu, ona ua iei se tuatuangia le maalufia po se tuatuangia whaafosei fo i o le tātou malo, o le ana tu e talano atu le tai au nei o le ma whaanga fo ilo le whaatuai ona tu ina atu le tātou pukalame nei tai au, ia ona ole whaatatalinga o le tātou malo ia au wale ngā whatia lava ona taunu mai ia ona oni tuatuangia le maalufia nei tai au o le ala o le ato i taina atu isa tasi o pol kalame ua mai a ona awina atu sa talanoi malisunga ia Elizabeth Solomona i le masina taluai ta ua fo i vaenga ia e toi whaamnatu ai ia i tātou pol kalame lo whaanga solo i to tonu o le whale mai pe a tātou wanga iai a meise o asia singa i tono whale mai tātou fo i pe au o i whale mai ia i loa tu la whono ma suinga o lo iai a meise fo i suinga tu langa o le COVID pe ona iai ina ua ave sia uma ia tu unga sa iai e te tau ena malamalama i tātou umalava ia fo i vaenga o le alo ala o toi tu ina tuai le pokalame leo le soifua maloloina le sa talanoa i male sunga ia Solomona, Elizabeth Solomona ia e whaafonga fo ia vaenga tāua mo le nei fo i tai au ia ai usimai alau whaafonga. Malo lava le soifua ia te uto umalava o lo umwhain whaafonga mai le si ufonga o le lau moi le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo i le nei fo i vaenga o le tae au. Ia me se fo i lato umwhai ona mai mua mai i lunga upenga te whailangi o le Facebook ma le YouTube pe whaafonga mai fo i lunga le api a le Samoa Capital Radio TALOFA lava. O le whaapoponga le nei po kalame masani mo le soifua maloloina pe ona ngā lulu e whaatase i pūlenga whaafale mai i Wellington, Porirua ma le Hutt Valley, ma tātou le i Teo Pasifika, e fo i le tātou au nanga si ufonga lau mua, whaalawi loa ma tā upu ese tālawhea ngai. Ia mao ngā mo tau singa le lei, o lo o tau soifua, malo mātou wola malo loina. O la tātou malo le tāo nei o le sunga ia Elizabeth Solomona, i le tū mō tangata Pasifika, i le whale mai tele Wellington, ia whaatalofa atu Liz malo lava soifua. Talofa Sabrina malo fo soifua. Ia taltono lo o maua pea le soifua lau le lei le nai tu o le ngā luenga. Ia lo manuia fo i le nei tu. Ea oa mai le ngā luenga nei taimi. E a taimi whaingata, e taimi le whaingata, e le lea mea uma. Mana ia tele ia mo le au whafonga o whai tato tanoanga i lunga o le telefoni nei tae au ia ona i whaafitau li laiti ia ai o leo le mwhai lawan whaawau tato tala noanga. Masalo po e whaonga ina pele api o ngan sa mo si fonga lau mo lis. Iyo e, mana ia tele le app. Ia malo lava. Ia se i tanga ia ona o leo ua tele ni suinga wa pe wai ai fo ini vaenga fo ile ua ave ese ia inga ia sa ia le COVID ia e po ala ni suinga o ia inga mo le fale mai o wale ua te tala uma ia tapu masao le COVID is full maleiva. Sao le lei. Ia.
e mua le vi inga le silsili ese ono ma fai tato ma futa whātasi rona lofa le nei tae o fo. E avelo leo whata wa a whawhailoa e atu ai. E tu ofisa e mai se lava lo lato lo whafonga i le nei polo kalame. O au la le whai masu il mato ofisa al Pacific Unity il whalmai tele. Ai lava mule ava noa. E sao lava lo sonanga o te lame o sui a o time ne e mo e o fai mai le malo e ave e se o bai restrictions in le covid a il fala mai e fai ale mask e fai tete lava le fala mai poi le tangata mai tangata ngalo loe I ma tangata asi mai e vai lato ainga so e le suia mato il falmai e fai e pui lava ia tangata mamai ma tangata mai asi mai e fai lava le mask pe mato feo ai il falmai e fa pena foi lai tangata asi io e fai a mask fai hand sanitizer I luma I le entrance le fai tangata fai pia even though le fai mai le malo le ai alu pe mato me pui e tangata. Mana ia tele le na ia wai tatou tele ulo ole ua pe lava ua tatou fe wai ia e tatou tele ulo lava le ai fe alwa I solo lava ia le virusi ma ia fai ngofi ona pasi mai listanga ta ilesi ia wa ole toi e ia foi tangata ole o toi popole fai ni test ia po le so enga foi le virusi ia ole ua tatou alwa pe ia le fulu masani O le mele ye pole a fa pe se si vole lo la fulu. E fai la le test ma le lo e asne vole lo po le covid le vo fulu el sangata so e la le simata o fa ngaloenga o la fulu ye la fu fai le test. An una sensama e malesit mai taila ma ngaloenga sa uni alu Samoa vo fulu ai ma voi fo covid. E la vo kolo le alu Samoa. Wai sa una isolate ko le lima le fitu aso ole ai le covid tato community sa ole ia ole mal pui lava me se po le pui nga lava vai nga tauna ave el fa mo le nei vai ta ia se fai sau noanga li se toi fa manatu ia vai nga fu lo fa atino e la auto e lo to office ia po la auto o nanga fa mol I wale first lava mole no. Yeah, ole mato office ta ole Pacific Health Unit. I think wa ato ne le lufu ta sanga taluna le unit le. E lo ketla mato le cultural center le level 2 il falmai ole mafuanga ole fenga ole unit le. Wa ele lo ele au fenga luenga ko ele ta ole mainstream. Wa ele lo ngalo lo fata si matanga Pacifica ia o fai lone le unit lea o le mato unit to lima mato e to lua mato nurses o le fiti ma le sunga Agnes Mackay ma sunga Litia Gibson o Litia o le Samoan Tokelau o le mato social worker o Samoan Tokelau Tivisa Petali ma le mato admin o sunga Selina Isala ma lo netangata ia o mena le e kava matou ngana Samoa ngana Tokelau ngana fiti wa le tele au taimi a mai ne refers mai lunga fa mai o le language barrier e le malama a sao foi wa a tatou mafafau e tele upu palangi e le tatou upu lona winga e tatauna le analysis e tala for ele post a description famatala le patient le tala le tela mato liaise between le medical team ma le tangata le inpatient so mato wole e mafai foi na faunga a fape mata fape se tangata se atu Pacifica po Tuvalu po le Kuki Airani e mawhaiana na really le whalamai I le New Zealand interpreters po le language line for lele pemwhaina sausesi e episosani whamatala upu. E foi vainga I whafol whalamai e ta o Pacific providers
le Pacific Navigation Service, la ta sunga ya Barbara Vadi, ia o le team Barbara Vadi o nurses, registered nurses, ma social workers, ma navigators, kavala le nursing o ya Alisa Long o Tuvalu. Pauale le Tuvalu nurse ma te loa I Wellington. Ia mwhaena mato vile wheno mai te sosoani mai. E Malesi provided o waka atawhanga, e te sile fie ma sani wheno mai lunga litio or registered nurses. We reach out to them for le wheno mai e sosoani. I may se lava le clinical support. O le tele o taimi mateo e asi tangata lunga le ward. E le o mana malamba. E o wala aui medications e le malamlamba. O taimi le la te e male falmai. E maol tusi o le ta o discharge summary. E te firme tai pe o fai tangol tusi. E le malamlamba na e tatu tangata. E matutamo fai lava a fa pe fai lo le plan la te a vale. Ma te fai medical teams. Longo mai mātou, te mātou atu wha malamalama le leina e tatu tangata. Ia tonga whiti anta mwhai e fō mai. E fōi taimi e whamei fō mai, e te tauna i esesi e support le tangata le pēhalu le whale. Ia o taimi lana e whai en mātou referral I services ia pēle no whai atu Pacific Navigation ma le waka atawhanga I e Maltai Manino Trust. Po le waka tautua. O vaenga na e located I Porua. Na le tasia le service le Porua, le pitone o le Pacific Health Service Hutt Valley. Ia na e ia nanai. Ia nanai. Ia na whaile mata refer whaile ben whaino I fo e asi le whale. Matala noa po la tonu mele e ni de la to. Te leo taimi o le housing lava, o whale. A pe whale malulu le whale. Pe wala I titi le whale me whapena. Ia, o le te lo taimi nei mo kua sioki lava whale. E ngi sila, a e tau ma whaia na mato langolango na I el vaenga nei whakole. I le community, pim whaine psosani I tato ainga po ile Housing New Zealand, po se private, psosani po ile se no fuanga le lei mo lato. E foi e mate whai foi presentations wai, for mai atu nu fafo, mai Lucia, Engelangi, Amerika, if so tai mai tangata mai vai le vaenga na mato ole tarano o tele o international doctors, health professionals. They've never heard of Samoa por Pasika. So na mato ole matala no ye wa a ole vai tangata. Tala e whapea. Ole si me fo mai to tele la tangata e asi men mai asi ia o mato o Pasika. O mātou le nuclear family, extended family mātou. Pau ale mea whalele mateo whaile le tala no le ainga, le awale pisa. Peo tai lua, pe tai tolu, tōna asi whai awale whaila lawe ngā luenga tēne tausi mai lai whai. Pe asi atu le whale mai, Yeah, asi atu le whale mai, ma le taimi asi atu, e umai le walu. Ai a whape e sesi whaile mesela po tangata matua ala fia no fosisi o le ainga fo ile overnight ia e mawhaia pau ale me tala no le charge nurse pe vili mea mato no mato atula ia e tala no ma le ward ia o e mawhaia mea uma pau ale mea fo ile follow directions ma tula fono o le whanmai ele le ia mea uma whaftai. Malo whaafatai. O le tele o vaenga taimi fo I tata tala noa pe o nisi vaenga I e masani o nao mai o nei
whaawhitauli pea tu fo iseisi tu. Ia po nai vaenga lai tia ia whaamanato i tato ainga o atu i whalimai. A wale pisa o, pe o atu, a wale atu to o tele a. Pe o vaenga ia le tam whai whaamanato pea i o tato tangata ia talo sia wa iese suinga. Ole nai tau te tau mawhai lava e tau wha i titia lea whaawhitauli. Ia e talo sia o. Ele whainga tā ila o tau ngā luenga o tau wholo o ngā luel whalimai. Vai, ele lei lava tatangata, ele a pai atu ai ei. Ele leia e follow el tu la fono le fai mai ia. O le tatu I lua, o la foi e popole e la tatangata e said, you know, e tu la fono, a ol pisa o. Ele leia se si volero te loa fa fiti mele e fai atu iei. But you know, porto ma faino na no fai la inga la final room wa wai tonu e vai la tu si la tu tangata la ma I le ward well foi a me se lava Samoa e falo alo po pe se me e upstate pe le fi se me foi le a fai atu le lo ye e to e calm down ma wa falo alo me uma falo alo ma le lo so we don't really have that issue and it's also Yamato it's so when a matter lo fastanga I ma ainga ma electoral falmai se o le leo malu lava sa o le o le leo malu ai e ngā wai mai e fo ia ele ngata fo ila ia te utou I le falmai o lo ngā lue ia o isi fo I falmai e tua ato le ngā lue nei o tātou tangata ia I le au nanga whaapea ia e mānei a telefau tuanga ia o anisi vaenga o lo e fia sau noa I te fia whailoa mai mō tātou tangata ai mai se lava po I taimi ia nga ia tua I falmai Tēlea taimi a matawoi lunga le ward, a pesili atu e nai tatangata. Oi lano mai asi, mai ia ta ilo tō tele, ia e sao. O e tele e medical teams SES for mai, ia o teine tausi mai, me tama o nurses. Ia e la ma la vaenga le, tau occupational therapist, ma la physio. Ia o na titles. Ele tato upu. Ele fa Samoa fa peta o ele occupational therapist. Ele la mato project level 5. Well, o tangata e asi I tangata Pasifika. No tono o le social worker o le occupational therapist ma le physiotherapist. Those are the three main people for ele ma for mai. Ia a facilitate o ele social worker kailo kele lo po le nga luenga so o mato project le level 5 le resource na mato fono la ma vaengale e nga luenga nga akaku famatala mai tonga luenga alela ave faliliu I ngana Samoa Kokalen Fiti Niue Tokelau tonga matu valu so that o le taimele o e asi ia patients. Whamatala ye la unga luenga. Whaasingo ye le tusi le. Whamatala le la tonga luenga. Here's an example. Whatete inga o le social worker. Alafa may support people with health conditions are having an impact on their social situation. Saula ilalo ele Samoa o la tonga luenga o le sosoani tangata lo a feel soifua malo loina o no fale tolu le soifuanga lau tele. E alele le lango fa pe ma fautuanga pe o le afinga o langonda lo loto sosoani taunga luenga care support tulanga tau fale accommodation tulanga tau tupe ma sose tulanga o afia ele ainga o le ngaluenga la le ala social worker so e social worker si lunga le ward e foi le mato social worker le sunga ya Teresa Peteli ona yela a whapea e whai mai a social workers e lunga le ward, you know, wo whai asi na whaingata,
Nalula e Teresa, or Teresa for a cover ye can pull. Now she's the only Pacifica social work for the Ilamako unit. Ele fa pela Mateo, poilele fa pe a takeover. Mateo Nalulu fatasi, my teams is a lunga le wood. A wallet singer tato tangata Pacifica. Or a social worker or a occupational therapist. If it's a swani for ele tangata e lato everyday activities, to whaino lava, kuka, whaingaluenga, aveta vale. Ole translation na, if I may. If it's a swani ate oi ina I mawhai ona e toea au ina tūlanga masani, e te mo mea ia le whai o lava, kuka ina tō mawhtanga. E mawhai foi ona mau atini whau penga, equipment, ese, if so swani ate oi, e mawhai ona e au sia ia tūlanga. Equipment a pe o se walker, o se to'o, for something for, le whaleta ele tulo, for le peso swani a lato. Yeah. So, te lofa mela le resource lea, ma te whai a matolea wanoa, whaali le resource lea ia I loa ta tangata lo ngā ruenga, a meisa lava social worker, occupational therapist, mala physio. So, o le resource lea, le umana ave wards, o mana ave wards, for ele mai tafa pe ele maua mai mato. Na mawhaila na ona e whamatala lelei e tato mai la tō ngā luenga. Yeah. Yeah. So ole resource lea le fo o ia le mato social worker, mato nurse, le tau lai o I kene puru, lai o tala no le allied team, a tau le allied team, e umala o baanga le tfeate social worker o team le physio. Yeah. Lai o whaile presentation I o tau ele tala o mato, ma le mato ngā luenga le whai I, ma ave ma le lato resource le, o mana o whai tau atu wai. Wa na amata mai ole tamai tai Samoa Afrikasi Samoa palangi ole physiotherapist el melele la foi a ola na Samoa na vosa matala no sat a ola fa le longa na Samoa eta ua pa alo e asita na Samoa e vai melete lo fa Samoa so la mena le la wa mata na ola na Oh, yeah, na Samoa. Eu tamai taila na wo email me pe ma faina no atu se sir mato tim le la wo tene next time. Eu famatala pe al fainga ta le tio famatala ele ngal wenga le fai and how to work with Pacifica people. And I still love el Samoa wa to chele no me Samoa I so se no Pacifica. Ia. O le whawhasili la, fia la tātou tangata nei atu le whalemai e whao ngā I resources po o vaenga ia le tau te ngā whātia e whaatino. Yes, yeah. Mana ia. A malama lelei. E resources ia ve na fia la ia. A le fia no minga ele I whamatala lelei iai. Yeah. Le wunga, ma le mafuanga, ma le whawhena whaunga, ai a whamatala le lei iei. Ia, e le se me la, e fia iei, fia vai me le wo batu se me pole le pasosoani, o ele le alato, ma o te la te mo le to independent, for ele le mobility, le savali me whapena. So if you fia le wo, and it's free. Yeah. It's free. Well, le alo tangata le fale le community allied team e o le fale le assessi fale pe di stepu me fa pena se me fa faingo fie e le mai perto fo il fale mana ia ma lo lava mo le na fo I vaenga la o tau tua o le na ta wa ia vaenga I tai pe o equipment ia po o me fainga luenga fo ia fa o ngai tangata pe a fa pe e mo mia tai pe o to mawainga whape nā pe amo mi ai ainga. E ai stangata o te loele o
e pe mo musu e fa o ngā mea ia o mea ia e fesoasoani. Ia e mana i fo ile mai o se wha malo si au mō tātou tangata o le ai iai vaenga i mwhaen fesoasoani ai mō la tope au i a inga. Tau le lei. Hei, au taimile e whapil, taimile il tangata il whalmai. A whailosu su e ngā fō mai matala no e tonga fiti. A whapela le fō mai matini tausi mai e ta tauna i se equipment. E fesoasoani. Po ele le whaitata inga pōsi si o stroke. O stroke pe te tauna i se tō pōsi woka e fesoasoani. O ale mele le whape stroke na nofola ia. E te tauna whaangai ioi le tino. O le na e maua ia me whape o le woka po le tō e fesoasoani. O ele le tama whai e savali. Ele whate witi taimi pe e te savali e tama whai e savali wa o le e tawana whaanga i oi le tino. O le tūrunga savali le umkuka te savali mai malo no. Ai e te tau le te iwa pa ultanga ta te tawana whaunga le equipment. O le taimi la le i le whala mai. O le vaenga la le o mai e assessi le patient. Po le ale equipment e le lei mo lātou, i le taimile te e tu e le whale. O le talo sanga tātou tunu fo ele a whape e needs equipment, whaunga. Manesi me, ele se tupe tutongi, You know, o ise, e ila inga for me, tu e pe matio e whātau toto. O lale me lau e whātau, toto o le free, o le mawelu. Manesi mea, e mawhai ele whape wha mai e mana o toto na mel toto e tau anu mai le occupational therapist na physio e assessi po le atonu le toto e le mo tangata e le o se toto e assessi po le atonu ale le equipment e need al tangata lea mana ia tono manino ele tūlanga lea mana ia tele le wha manino ngō lea vaenga ia mantofo ele sai ele tala na sau o e iai wai e tangata a malosi toi whafo ia tu lātou equipment ia tō me whainga luenga ia e wai le i te ua ta atia umia le whale ai le umia ai toi whafo ia toi mo umia ele si tangata. E iei tala mo te whaalonga, a whapela e tangata wale te whaanga whataitingo tōtō. Na ola ia ofa si tangata lata e te whaanga tōtō le. Le loha. E tawana sisi po le atonu le equipment. Ia ole alofa e whai e, but e te tawana a sisi le tangata nā po whea tonu tōtō e le mo ia. Tau i le. Ia peo vahenga e awan wha manino wha malamalama leiwai e leile sila fia i o tātou tangata le ese ngā o vahenga ia tāua. Ia. O ani se vahenga o e whiwhai loa a Liz? O le neita e au? Ia. O le no fia tala no atu fui o le te sila fia le Pacific Health Service Hutt Valley. Le ia nanai. Ia. O le la mato ngā lulu e whātasi ma le Pacific Health Service Hutt Valley. E whai le Health Expo for women mo tinama te mai tai. E whai le aso tona le aso lusu tolu o setema. E o le venue la e whai la i a mātou i le PIC no Kise House i Newtown. Sa mato fono ma le general manager le sunga ia Candace a Pelomana and le lau mato ngā lua whātasi e whaise events mo tina mata mai tai ia o le information up o le information for lele ma whaini screenings information i tatu women e mai foi lele tatu weva i le events ma talanoa i nurses talanoa e isi i tanata siaki le blood pressure siaki le stuka siaki lo mamafa Taipei o se festival right ia me fape ia o lo foi tatu tauana i se faili
Ia, mana ia. Ia. Ale iai al vaenga nai le. O le wha malostino fo I mo le tupau. O le wha malostino. Ioi. Ia, iei mana tangata o le nutritionist, o le tangata la le va aia, ia, tuenga me ai whapea whatata inga sesi waile le mai suka. Ia. Wa ia me ai le tatauna a ai, ia, la tangata na almele le. O le nutritionist le sau, ia o le Samoa. Mana ia tele. Samoa, le maua au le ngol tene fta a mata o ia Candace, ia o le Samoa toke lau. Ia, ele whaapela a whina nui al taimi uma, e nurses fo ilele niwe, tonga, Samoa, e mawhaina na whamatala upu fo ilele na I tatou tina mata mai tai. O le asalale whai ai e amata le iwa, a ngata I le lua. E iela ma le whaili, e whai le lunch, e provide a mātou le lunch, a healthy lunch. E sa le ulu poa e le mātou. E whaatatia e se avaenga nā mō. E se avaenga nā, so e whai ma screenings, e vaenga atu tala no, to low level, le breast screening. Yeah. Ma le cervical screening. And basically o le iei mo meo tangata fo ile health profession. Yeah. E wasa fo le whamatala le me I tatou tina matamai tai. Ma o se aso fo I se malolo e nei tina matamai tai me lato. Nā, sa olele. Dea la inga me ta e wasa tafa whao. Tatou tasima and learn. It's about getting the information. Yeah, if I am a pamper stores or hand massage, e tela isi mo mele ma vatul after the final information o mela e wo fa palange fa la to pamphlets tatou le yale fa sangai ale mai pa mela e faila ngana ese ngana Pacifica ese especially o maile kele na mo tato Pacifica o mai suka o mai spatu o mafo le tino mo lunga le toto o le ula so e mo uma information le aso na ai ile ngana Pacifica Samoa Tonga Tuvalu and so on aina ma faina fai tau ai fai demonstrations for you or me ai no fata po tangata mai suka o me ai lem faina ai al me ai lem fai na le ai ma tele au tai me ala tu tala no se suka le fifi fa me bosa fa sale me ai le lo po me ai mo muata o me le lo po yeah. In my opinion, elelita to me, I will foi o famatana wa e dietitian ma nutrition e il falmai ma il community. Au mai nei, ele mai o me ai palang. Tato matua. Ele masangi I me ai Mena o fia o le ele nutritionist Pacifica. E ele asona. There's nothing wrong with our food. Let's power man yeah. In my opinion and in my experience. So, elelela wa ilta ba tailia. If I sing a thing demonstration, if I sing me our food is good. So, au tala no nei I tangata il falmai, sucha na tangata ma ilatu whanau. I may say a New Zealand born, or a New Zealand born. Yeah. O tato mea ai, o le sua whai, e leo se keke po sa biscuit. Yeah. Learn how to make le sua whai, le wha ausi, le bisua, koko leisa. O mea aina masani e tato tino, tato matua, e me sa tato matua mātua. So au tala none I matala none na ai ngā whaka. O e au whaingo menga, o mea aina masani e tato. Our food is all right, but I for cut down the pepe, cut out the ulpa.
Mana ia, tēne whautua. So, malaki mea le whape e whai le aso lea, le event lea. Ai le whapena le event, e moia le whai le PIPC Newtown. But it's for all women. Okay, war, no heart, but so o le aso la le o a mata no whavale for le talanoa. Wa o I Newtown, e le whakasa, St. Anne's, o le AOG, ma PIC, vai for the biggest Pacific churches le I Newtown. Mana isi o lotu tonga e o le eastern suburbs. Matalo whavale for le o te ale e talanoa i le Women's Wellness Health Expo. O le lauta o le toma whawhapo le ale whasa mo le Women's Wellness Health Expo. Paal mea le te lo o le soifua malolo ina mo tina mata mai pa e whawa. Mawalva inga pitsili nan tau. Malaki mea, e moe ale, information and all that, but it should be fun. So no, it's after for le masango fia enjoy uma tangata. So malesi me le fai items, fai le fai ili. Yeah, ula tangata fai sana item. Yeah, pe le silo matu al matu o loto e tau sanga te awatu lunga usula na pese es fulu fai upol pese. Oko. Yeah, but e tu alo matu e puleana e pola. Pulelo matua ye. Pulelo matua. Malese bele fa popo fa pe because this is a cultural culture. Matema na o showcase ya tatola le fata inga. Fa pe and I must say ele o swinga tupe o le showcase o le fata the Samoa tokelau the Pacific nation foi le tu le vanoa fata inga fa pela Samoa le tu le vanoa e faini la to model sa fali mai ni la aso na mo traditional mana ia fai mani la contemporary fai la taimi nei but Samoan la fai models umolo fai le siva Samoa ai mai tokelau Oi sole, mana ia tine. O mai koe toke lau, faise traditional o la tau la aso ana mua. Contemporary toinga la aso nei. Pai la tau siva, o ese o mai tonga. So that's very exciting. Ko lele o taimi mo le o faise mea whapea. O fia e foia Pacific Health Service, because it's tau ana celebrate ia tatou. Tatou culture, we should celebrate our culture. So le, our mai le aso lea, you get information, you have lunch, items, have a dance. Ia o tatou wha Malestina na o tatou fifi telesiva. Mana ia. Emina, fai items, matala noe, me manea, ma face screenings, siaki blood pressure. This got me whapena. So, yele nutritionists, ye nurses, and friends talanoa for ele tu pale o Samoa, which I won't say on the radio, but we know those screenings, and the nurses can talk to that. So, ma fai foi mani lau, foi ele, why it's arts and crafts, atanu ese, but yela new way, new way, fi la langa fala, me sapena, o lalo tonga e whai lato lau e whasino le whainga le me foi le pale foi le e tau o lalo tonga o le mana mana la e tau ona interactive ia foi le whapena no atu a titila o le workshop foi le talo e aolo whai a o le langa o le whala me whapena it's very exciting. So ole o tu tala no tu lata le vale le taimi na tu tala no la ye promote le aso ta mana ai le fa mau ka le nei le aso nei o le aso luas full tolu o se tema
E whaamau lo ka le na tina. Tolo se tema a mata le iwa. He ngata i le lua. Ea, le leia le vave o atu e a mata i le devotion. Ma mena te tawana a mata. E whafta i le tua. So we have our devotion e ele mata waenga ta o Tree of Life Singers. E watu Fesosoani i le the visiting faith out in Hassel. And it'll be a woman because it's a woman's event. They can come. I fai mo mo fe awala inga na o toile wale la mo mo tina e na to wasta wale. Io pe o to foi o te lo le woman fai mele si tamal ma to lo tamal ma to lo to me fi fai sala I just say io wale. Yeah. So already they're doing I live here or it's for women. I said, le fine. Invite Uma. Yeah, eu ai man so fo e mo mia le lango fo ia le tu pai na ia lo tse le fo. Wo fi wala lango me na tama le mo tina ma tama tai. Mana ia tele le fa no longo atu le vaenga le tau tele na I vaenga e mawhai ona mawai mo le ainga le leo le soifua malolo ina o le itu pauti nama tama itai. Ia mana ia e le wha mau lalo kalena pia wha pio wha fonga mai luas full tolo se tema o le etu I le asto nai. Ia o le aso e tele ina wanoa o mai. Ia manto wha asto nai siti nai oe e whaisi nganuing. Ia ai mana ia leuta o mamau lava a lis. Ia I tā pena fo I ele tu pao ta mama le whanau wha awanoa lava nei tinama tama itai o mai e le aso lea le whai I le PIPC Newtown ia lea wha moe moe. Ia. Nā lava. Ia, le lei ai e se taimi o iluma e lata I le aso lea ia ona toi talanoa atu lea ma li se wha manatu wa tili le vaenga lea le ua wha ilo mamau ina ia. Whai ona tā pena mau ia mwha awanoa ia le aso. Whaftai lis mo ia vaenga tāua. Ia ai o te talitonu lava ia vaenga e taupe ona wha manatu nei taimi tui pui pui. Tui pui pui o le fulu, tui pui pui o le COVID pia wha pia o ise vaenga tāua e tui wha manatu pia nei tātou tangata. O le nā lava o pēsi lava le fulu. Ai vai le mato emergency department o tele na I tato tangata matatua. Pete mata mai te tau ana whai tete. Ma o le mele, pe mele whate whamele malo le ai, te pui pe tato o ale o le ai le COVID I tato community. Mela na o whai mele mato tai il whalmai o o tato e alu pe tu la fono. Pui a wale le COVID e whai ala mask. E whai ala mask o tangata whai ngā loenga ma tangata asi mai. E la to ainga e alu pe mātou le tūlanga na. Ia. Ma lo whaftai ia. A whapea e le isi vaenga mo le talonga nei tai au. Ia, whaftai lis. Pea whapea e le isi vaenga toi fia whalaulo taimi nei. Ia, no, o le wa uma tāua e. Fia mo mole atu whaftai mo le nea wano savalina. Whaftai po ia mari mo Fesosoani mai wole le po le aiti al whalmai. Ia, la whaina. Yeah, but whaftai se o system tātou e tala no foi, but whaftai lava molme, o le nea wanoa ma a malo atu al tu ofisa. Ma whaftai lava I le awhia, mai se lava na I tātou mātua o lo whafonga mai le nei polo kalame. Whaftai, ia manuia soifua. Ia, soifua. Ia o le talanoa ngana malisunga ia Elizabeth Solomona o le vaenga o lo o nafa nei matutonu I le itu Pasifika I tonu le tele Wellingtone. Ia e tāua vaenga pe on talitala e mai se lava le whaamau le aso le alua tolu se tema o le aso na o le awhaisia ki whaapitoa fo I mo le itu pāo tina. Ia po Elena o le paulea ai tele lava po kalame pe ona sauno I ele sunga ia lis. Ia e mai se fo I vaenga tāua pe ona tā ua I le anga iatu le whalmai tele Wellingtone. Ia o lo whaonga pea ia talipupuni o fonga po o mask. Ia mausta ia pea ia paenga po a ia inga le whalmai o lo mwhai o na tu ina mai. Ia aile ngata fo I lea
ia o lo iai lava le fesosani mo le ngangana ina ia manino le lei vaenga lo au mai le vaenga o fale mai fo mai mai la tolo ngā lue ai ina ia sa o le lei ia le tūlanga o tonga fitinga whianga iai mai tātou. Po kalame nā mo nei tai au, whaaftai tele lava le whaafonga mai ia e manuia lava toi taimi o toi o nei aso whaasoi ia mo le nei taimi. Volo mai o mano le vovea e fia falonga Sona saulea E a eti e nei la upasika ai o sue hena A ai la ukaiva E la te asoa o la taula liloi La mama sue tu pela o tauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui pua Tua i moana, tua i moana Tua i moana, tua i moana tatu hatala Ea, vai vai a saúde Petua i moana, petua i manu Sau i au pele, sau masina i mua i manu Se i nua le ahoi, i te mao le nu I bolo bolo mai o mano le vave ahoi E fia whalava, sona soleo Ia eti e nei lau pasika ai o sue hena A ai I lau kaima E la te asoa oi o la taula hiloia Lau mama sue tu pe lau taule O le alo whai le mana mea hela o pasu I pua Tua I moana, tua I moana Tua I moana, tua I moana tatu matana Ea, mai mai e sau E tua I moana, e tua I manu Sau I ala o pele, sau masina I kuwa I malu Se inua le ai, I ta maule nu
Sorry.
Aso fitu katoliko pati pati malela osa. Malu tapua ina matatu fuilo uanganga. O tele tua oela upele maile amatanga. Fio maile uso ali imalala imaota. Malu male fale fao sale apanga fa apea ko ile itu wala opa iana o matatu eleva e ale fala o otoma le amatanga Salona ua eiloa o te CEO e io ulima fa pele pele ina Fio mai le uso ali malala imaota Mamalu mai le fale fao sale apanga fa apea fo ile itu wala opa iana eleva e ale fala o otoma le amatanga Fio mai le uso ali imalala imaota Mamalu mai le fale fao sale apanga fa apea fo ile itu wala opa iana o matatu eleva e ale fala o otoma le amatanga Sumaliva nei minute o te aile tu la sumartasi le vaenga o le taiao i le tautuna unanga le nei le tatu wala leo le tasi o no te si le tasi e pei o na iai ana whaafi sianga sui feifiloi ia i le nei vaenga le aso ngā ta fo i lea ia o le tūlanga fo i o tatu por kalame pei o na tu inatu se teimi wa whano. Ala ngā ta fo i lea ia mā tau te o whalofa whaatalofa atu pa ia maulungo le tatu tunu i o na tūlanga whaalupe ia ngā ta fo i lea ia mā tau te whaatalofa atu fo i ia na ia tātou ta māma tina mā tutua ia o lope nā o na whaafonga mai pēr i le tautua ma le au nanga le nei le tātou ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo e pei o na iai ana whaafisianga le reivaenga o le tai hao. Ia le na ua mahe a te fo inisio ni tātou porkalame tāua, porkalame au ngā, ia o porkalame fo ina ona toi whangu fo i o le tātou ala leo le tūlanga lava leo le soifua malolo ina, ia e pei o na tātou whaipaanga i fo i, ia ma le soifua malolo ina ono o le tūlanga o le mana o mia pe o le tātou tunuu, ia o vaenga tāua pe o na talanoa tuai le ngāta le porkalame li tai au, ia le uso ia tasi tutu le vaa pe fo le sunga ia tu fo fiso ia o le porkalame fo no sima vai tu nei ia ile a to fini ia savelina kasiano ia malana malo fa alo lo ngi le tu langa fo o le soifua malolo ino le tatu no e tāua tele vaenga tāua re nei ia e te taula wa fo i ono tātou ono tau whaafonga mo tātou whaanongolongo ia awai e iai lava le taimi tātou te mana o mia ai ia a o lea olo pese atu pea ma tu walalo atu pea le tātou wala leo i vaenga tāua re nei ia aware tātou whainga malanga re nei lava tau sanga TALOFA toi foi ia tātou whaafenga inga taulangi so se whaata whai taulanga o lo fa pena ono to nga lue ia no ia no le tūlanga o le tala inga o le fina ngalo o tātou ta pa usidio le langi ia mātou te wha TALOFA tu le nganga o le loto maulalo
Ia le whangaruina fo ina ia tātou wompa anga whaafonga i lungo le tātou wana leo, lungo le tātou Facebook Live, lungo le tātou YouTube, o le tupenga, so se upenga ta whailangi o lo e whaongaina mai le nei vaenga le tai au, o le tautua lava le nei mai le unanga le tātou wana leo, le tasi ono testo ma le tasi whamo, e pe ona iai ana whaafifianga sui feisi loi le nei vaenga o le tai au. Se suma, o sini ana whauma, ia lea ua se e mai le tātou no foa Jeremia tapu mana ia le nei ia na tātou programe whaafifianga ia se ia pa ia fwoi lea ua uli ana nei na toi fofola lavo le tātou programe ia lea lea watu tātou whaafifianga pia na masani ai mo i la tolo pia nana whaafonga mai tono maota malawa o so se ngā ruenga to tono lau ta avale whai ngā ruenga so se kiliva lo e kiliva di nei vaenga o le tae au o so se ta avale lau pa sesero e whaafonga mai ai, po i malanga nungai au kilani, po i malanga mai lalu nei Wellingtone, po so se vaenga lava, po i laloi kala istete, po fea lava, lea lea atu nā atua tātou whaafisianga sui feisi loi mo o tau. I ar ngāta fo i lea. Ia o vaenga fo i mwhai ono longo pueli e loutou pa ia ma loutou malu no na toi whaamanatu. A wale fea ngai o le tātou tunu i whiau mga ruenga peo na maasan. Iai, ia ile nei vaenga le aso. Ia, tālofa lava. Ia, nei whaafisianga mo o tau nei vaenga o le tai au. Ia, to talalo i le tātou programe. Ia, mai le paunga tai ma nei whaafisianga le tai au. Ia, mo o tau. O le tau tua lava nei, ma le unanga le tātou wana leo le taso ono teso ma le tasi whamo. Ia, e pei ona ia na whaafisianga le tai au.
Nai whaafianga re nei vaenga o le tai ao ina wa awha nei le tula e se funu maritasi mai le penina o le tia whau ma nai whaafianga mo o tau au whenga ilo tātou tunu i au mga luenga pe o na masani ai whaatalo whaatuai ia tu pou le welo o le penana mafuta mai a si Lulu Bolton o le penana mafuta mai Tala Bailey il ngā ta fo ile il mamalo lau telo le tātou tunu o lo penana whaafonga mai le nei vaenga o le tai ao no toi whaamanatu lava ia le tūlanga o le tāua fo i o tūlanga pe o na iai ia le wala au o le toi ina mane lo matua mo i la tau fo i o lo iai ala tau wala au e tau na whaonga ina ma tau ma inu ina le nei taimi ia le wa awha le tūla sumanatasi wa ai la tau nei te ua ngalo le o na inu le wala au ia manisi fo i o appointments a whape ini o nisi o le tātou au whaafonga ia e ini ala tu appointment le nei le afar sumare tasi po le tula sumare lua ia wa tau ona fa sauni o tau ia wa tatou vahenga na ia ona o le fai fo ile sa o le nei le fai ia ile so le te fo ia le fale mai fo mai ia ono tūlanga o lātou tutongi tā ua telefoi tūlanga pe ona tāla noa tuai ia ile tai au ma tūlanga fo i o tātou porkalame pe ona whaasolo atu le awa uli ile ia savalina malana malo ni o le tā ua fo i o le fo i le o le tui fesili tui fesili o le fale o le fo mai ia po le tangata o lo vaia o ina ia e malama ia mahana ia tele tā ua isi langona sa au whaalongolongo mai ai ia o tātou Pasifika pi a o tonu pena o le alu atu tonu to e sak ai a watu isi tangata isi vaenga ia tātou lau palangi matulanga mo whapena ia e o atu e sao whawha i tā te fiu e sao wha e sao wha i o te toi fia sao i whale ia ai o tulanga tau wale na ia e isi taimi tau le lava i fo i le onsai ia e tau na tātou malama le o lai o atu fo i lātou e uli ili o lātou ngase i whapena fo i tātou e tau fo i ona omi se taimi tātou te oa i tala noa o tātou mai ia ina i mwhai ona tātou malama i lātou malama fo i tātou ia i le tāhua fo i o lea ngā ruenga lo lātou whaatanu ina e lea ngā toro soifua manolo ina o le ola o lātou ia o le ola fo i o ta mamati nā mātutua mani loa tātou tunu ia o lo whapena ona lātou wa sia pēr whale mai le aso ma le aso tau ina i whamanatu atu niso i lātou ia o lo pēna ona whaia lātou fuwhongara nei tai au niso i lātou lo pēna ona whaafonga mai si au manga ruenga pe o na iai leo sa ia se whalo pēna mafuta mai nei tai au ngāti whaleu sa ia mika viane mai lātou umalava o lo pēna ona ngā lulua nei tai au alo whātu mo o tau no ia tātou whaafifianga mo o tau nei vaenga le tai au a o whenga ilo tātou tunu ui fi au manga ruenga tau wha mai ae o nei tai au ia au whara taimo le malolonga ia ua tau fo i ona whaisina malolonga ia atu ina atu na ia tātou whaafifianga mo o tau Pesa ila maneo tamara pesa ua whaingoina ua o ngā lala ilo fia vaai, e leo le fia ai, e leo le fia inu, a le fia vaai. Whai me wala au malitina le ainga mai whai e ua o ngā lala ilo fia vaai. Angi maia o le matangi e, mase uku whai mo fie, mo moli mai ai, mase funga
na matau po lima, alo na fai upu mumu ai whangata mai le lima. O ele ai. Ole fai upu mumu ai whangata mai le tasi. E whapea alo na fai tawina. Ona po ia ona no fale fnau ngā pati mai o ilaro le palpala. Savala watu ai o ia le moto tangata to tele o le o lo tui lunga pasi. Mai o lo tui lunga me mapapue. Mai foi o lo no foi me palpala. E tele ni upu na tautala ia ele perfetta pati maio. Maior perfetta sta mai perfetta. Ele o se perfetta matua. E lai titi lava ia. A tato menate i upu na tautala ia ele perfetta oka. Kaya lo akawa pea. Ano fa pati mayo ilunga o me mapupue. Savala watu ai moto tangata to tele oe o lo fie moe. Mae o lo fie ai. Mae o lo fie feinu. Mae o na. Mae e fa pena. Ole eu pusata tala ia ele perfecta e fa pea. Amuia le more vai o ia. E tele tu ai na vai beata to mafa mamma na tu ai. Io vai walata na oti. Ole vai se ngaluenga. Ole vai ile novo. E tato no oe, ma le tato aga fa pese kumo se loku oka. E tailo ave ola uma o sozu. Vangu e kei kapeli ele o kako kuku. Le tato ai ngai ma le tato no ai mai se le tato malo. Fa kai ngofo. Malo le fio moe. Fa kai mole. Yo. Vai, o te me esertele. Yo. Fe awala mai ai vai. Yo. Ole Cecilia pati mai o. Ele vai nga. O ele vai. O Isaaco. O Rebecca. O Lazaro. Ya tato manato le vai o Lazaro. Yo. Pega ku angale ai kama pangwe Lazaro. Yo. Apenge makako le ko vai ala saya se vai la que quiero Lazaro. Ela ititi Lazaro ya mato Yo. Tele ni upu na tautala ya ile nei alwol toto. Yo. O lei se upo sa tautala ia il perfetta mai. Ole nofo. Ia aka ko mana tunatu le nofo o ka kan kuai ngofo. E se le fa nofo. E se le kuai ngofo. E se le nofo. O fea wala mai ele vai. O fea wala mai vai. Io e wala mai ai. A wala mai tato. Pa fi fianga mo tau ni vai ngala wole.
shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shoop, shoop, shibana baby, shikia oe. Shikia oe, lo fa moe moe, sakaya malu male ka ma moe. O kasi moe moe oe lo koe a ko a ai male la fuma moe. E a mme e ka sele e ka sei fa fu sei fu o fa me me. Shikia ole ka angulu ole moe, sabina I se ya ba sa boe. E take the one la le, siki mai ya itunei. E take the one la le, siki mai ya itunei. E take the one la le, siki mai ya itunei. E take the one la le, siki mai ya itunei. Shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shikia oe. Shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shoop shoop shibana baby, shikia oe. Shikia shikia oe, shikia shikia oe, shikia shikia oe. Oe mana o pia o se oe. Shikia shikia oe, shikia shikia oe, shikia shikia oe. Oe mana o pia o se oe. Shikia shikia oe, shikia shikia oe, shikia shikia oe. Oe mana o pia o se oe. Shikia shikia oe, shikia shikia oe, shikia shikia oe. Oe mana o pia o se oe. Shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia oe. Shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia oe. Shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia oe. Shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia shikia shibana baby, shikia oe. Ia ma le mea o le au whai ai po sa utala. E o te sa utala iai o le tala noanga le teine ma le tamaloa. E o e le la to sisila iai whamon mole o kau kalkuaku. Talofa. Tamatai. Talofa. O au mea o whainei. Le la whainga linga. A o whela o e lo tama. E le e lo kamana I whale. E mawhai o no tala no atu I lo tama I se tein. E whainga ka ngoi e ai tawai no ke pole ai. Nge ke wa fo ni wa. Ni ke wa se fa len kong ya o nga ke le wo ko ko po ni fa la ri. Ya fa pe foi wa stanga te pai fa ve la ve o ur kanga ka le. Nga mo fia kala ngoi lo kama e ke na ko e sila wa kala ngoi ya nga ko sa wa le ka ko kala ngoi le ulu. Ole a whaila tonu na ole o kal ngoi lo kama ngo koe fo mai le ka kal ngoi ko farsa. Ke le farsa ka kal ngoi. I sa wala lo. Ye sila kong ay lo nga kal ngoi lo kama. O ila le ngoro kama. O e ke waki. Ya la wala fa ya ke waki a pa ngi ke o waki ya o kama. Le ye lo kama le ya ma uma ku fo. E se aonga wingo wa lua pwede whakanga makua. Talofa I waki. Talofa. Ia sopo mai ama kala mai o kama whainga. E lai o awe whaingo fie. Whaingo fie. A lea lao te. O ia ko whamali e fo sa wai kongor whale malungor ngai mea ke le.
Ngolo ufia e vai lo wa finga si o kamata. O ia ke fia e vai lo wa finga. Io o le alava. Ia fa te ala kala. Se vanga le leile lo e vanga. Io e vanga masa nyai. Te ia foi o ngai sa wai o ko inga. Ya, walei Paula wal me lo más va que lo. Ya lo fue lo wa fine. Awa pe foi o ngai si lo fia. O kinga wo. Le ai sa fainga me si le wo tadia fia o coinga. Ai Paula be e fainga sa lo se ba kala ngo. Que le avango. Ia nau fa fonga me tātou tunu ina ia ta pupu nai nei vaenga le tai hao ia wa fo le fenga ia le tātou tunu i au manga wenga pe na masani ai a ta fo le ia le fenga ia fo ia na tātou to mama tida ma tutua ia la to faiva lo filima le nei vaenga o le tai hao pe ona upasi mai na nei le tai hao o lo i hai e o le tūlanga sia inga le tau ia tātou nei Wellington ia le taimi wha atimu e fo le taimi walangi le lei e le taimi wa ia le mātau le la ia o te ilo o le ua o fo le taimi o le ua sui ia le tātou tau ia matulanga uma whapena ia o le lei fo i mo i lātou ia lo whapena malanga mai Samoa whatalofa fo le tina ia simolo pena malanga mai Samoa ia wa fo le asia fo i o whanau o lo i nei sa i New Zealand nei ia tonu ia o lo o ngā le tūlanga o le tau ia mo o tau ia wala fo le tūlanga pe ona ia le maru lusa ia ia o le ua mana ia le tūlanga le tau le tamile nei tusa le matatou i Samoa ia o le tualalo lava ma le fautuanga ma le mo i tātou lava ia e te tau peha ona tau sisi pe le tūlanga pe o le ofu mawhanawhana ina ia mawhai pe ona manu pui pui au lava fo i nei e whaato sina ina o le tau anei Wellington le anga le tau Wellington e le taimi te whaalongo ato ia ma lulu ma ati fo i lea ia e nei te ua e ngase ai ia o le atu inato ne tātou whaafifianga nei vahanga le tai au tāle tula suma le rua tu inato tātou talafau maia ia na tau tu ina mailea ia awani si o ne tātou whaafifianga pia na masani ai mo i lātou umalava o lo whapena o na iai si au mga luenga o lo whaafonga mai o le tau tua lava nei mara unanga le tātou wana leo le tasi o no tesi mara tasi whamo e pei o na iai le nei vahanga o le tai au tālofa lava whaafifianga mo o tau le nei vahanga o le aso.
le seri e fia fia oli oli o anga ke le talo le kai mai malosi fe o ye Samsung yo se sili lo malosi fa ko ya lo le ria o o fa so sili musika fa pega e susu ya i so stay Lomi pei o se fo mai ua ata mai le tene lama ua ne pese tufu mai ua mai le peli tusifa ale o tele e tanga foi o le isi vai nga malo lomi le vai ta ele e ua ata mai le tama ua opa so le lo faiana e tau o sotu i le vaa ai whaapulo e le apa vai ta nei lapa o se tanga whanga ane nei o le atu tifa
TALOFA lava I se whaapoponga le nei o telefou mai le si ufonga le lomua I Wellington. O le tatu talamu mua, ua whaino mai whainu mela mo le tonu masina lea na umaya iuni le lei male malosi o le tūlanga o whaatau inga New Zealand na ilo le tūlanga sa manatu ai mua. Peita ai, o se lapta inga mai stasio tangata to mai whaabitoa I mea taul tamao ainga. A tonu, ai ono tūlai mai se swinga I se teimi le o mao, a o whaawau o na alu I lalo la whai o loa e whaatau I whaafo. Whaamau maunga mai lo fisa o whainu mela whaamau mawina ale malo, wahatangi ai sasi itia I le o tesi mo le whaapasene, le fua o loa e mawhaio na whaatawina mai, I tupe maua I le tau o loa na awina I whaafo I le kuata, le na wha uma ia iuni. Sasi itia foi I le ono tesi 8% la whaio o loa na ave I maketi I whaafo, ae o le whaiti tia o le mo mia o loa ngosi mai le susu ma ano manufasi, na mai tau ina I se paula I titi e o tesi ono pasene. O loa mai whaafo sa whauru whale mai I le tono New Zealand, na pau le lua tesi 8%, ma whaapea fwoi na mai tau ina se pau I le tau a whai o loa, ma tele lava I le paula I titi le tau o le pensini whaapea le swa u. Ai o le tūlanga o whaatau inga, sa si tia le whaatesi ma le iwa pasene, ma oa I se a whainga I tusa ma le 5 tasi tesi ma le 8 miliona tā la, I le kuata lea na whaiu I le masina o Uni. Ua tu ina mai se lapta inga wawasa mana ia Winston Peters e tu sai o se fuafuanga le partia le Act e la tau te whaia se suinga tele I le supa ma le pensione a tangata mātutua I le lumanai. Ta ua e wawasa mana ia le taitai o le partia le New Zealand First o le wholofalanga le Act e la tau te whaia ni suinga I le supa e mauti noa lama e ono pa uai ma la ititi I le vai ngā tupe maua I tangata mātutua. E ta ofi le taitai o le New Zealand First, o le fuafuanga le nei le Act ina ia fuafuaina ia si itanga o le supa I le lumanai, I le fuafasolo o le tau o loa po le Consumer Price Index, ai e le fuaina I le si itanga o tutongi, e mauti noa lava, e o atu I le lua afe lua sufitu, ua whaaiti tia I le tusa, ma le lua afe 5 se lauta la le tupe maua le tangata matua nofo totasi I le tau sanga. O whainu mela nei a Winston Peters e matua lango ina malosi e le maftanga o Uni o tangata whainga luenga New Zealand, le NZCTU, New Zealand Council of Trade Unions, e manatu le whalapo tonga le nei, o suinga e pei ona fola mai e le Act, o le a te le lama se a whaina ai o benefiti, a e whapea I fo I ma le supa e pei ona iai le teimi nei. Ua tūlai mai le nei tūlanga e ua uma ona whaeilo mai le partia le Labour I alo la tūwatunga lunga I le fuafuanga a le National whapea I fo I ma le Act ina ia si itia I le ono se furu fitu tau sanga e anga waa I le tangata mo le supa po le pensione whaalia le Labour o sea fuafuanga pe a whaia e o atu I le 5 se furu wafe tā la le sele ni o le a le maua ai e tangata I le tauona nga waa I le ono 5 tau sanga lo la tau soifua I le supa ma le pensione. Ua lipatia mai le alu I lunga o la whainga o tamaiti a whaina I le mai whainga tā o le fever rheumatica po o le rheumatic fever I le tono New Zealand I le teimi nei. O whainu mela mo le ono masina mua o le tausanga le nei lua afe luas fultolu ua mai tau ina I le maunu ngātu na I lo la whainga o tamaiti na maua I le nei mai I le tausanga a toa ua mawai atu nei. O se rapata inga mai stasio fo mai whaapitoa I le nei mta upu na tawai e to tele tamaiti Maori ma tamaiti Pasifika e ono whano le soifua I le fever rheumatica se ia vanga na ua whaieni fuafuanga whaapitoa wha le soifua malo loina mo I latou I se teimi wave. Whaalia el te maitai fo mai le nei o Anika Anderson o se whaiaonga I le University o Aukilani e leo whetaui I au nanga whaale soifua malo loina o loo iei nei ma mana onga whaapitoa o tangata Maori mai manatu o ia o le mafuanga au tūlea o le tele o whanau e mali liui tu a inga o ngase nei I le tonu o New Zealand. Mai le masino I Januari o mai I Iuni o le tausanga le nei, 8 la whainga o tamaiti sa maua I le fever rheumatica,
tu sa o wha maunga, mai le vaenga o suenga le ESR, le Institute of Environmental Science and Research. Wha tu sa lea, i le na o le totus furu walu sa iai, i le taimi lava le tasi le tausanga talwai. O le fiva rumatika, e maasani o na amata mai le wha i tinga, e a fia te le aita moiti Maori ma ta moiti Pasifika, i le vao le wha tausanga, ma le se fulu iwa tausanga le mātutua. O ta maiti fo nei e o Peter Silio na mana umia e tā fia i le wharamai mō tongo fitinga whaatusa i ta maiti palangi mo ta maiti o isi lanu umanga ngana. E numana tolu le malosi o se mafui e sa lului nai le aio kalai estete i le tūlata i le valu i le pōna pō. Whaalia mai e le whaarapo tonga le chionet e whapea sa o ngā rutonu le nei mafui e pe tusa o le 5 kilomita i sa sae o Christchurch i le loloto e tusa ma le 5 kilomita. Tō tele tangata na o lātou whaalongoina le lulu o le mafui e. O le asonga fuan na fie pei o na silfia na atoa i aile sa furu tolo o tausanga talu le mafui e malosi e fitu te sitasi na whaamau nai i le tu malo Canterbury mai sa o ngā tonu e lema mao le nu o Darfield i le afo le wha i le maweao. E tolu afe ono se laurua 5 le a wha i o mai Faukoviti sa wha mauina le mtanga ruenga le seifua malo loina i le tonu o New Zealand i le vai aso ua tua na e tunei ai se furu ma le tasi isi ma liu. E o mai le vai ruanga le pole sa te ruai e toa se lau 5 fulu la wha i tangata o lo o tau fia mo tongo fitinga i whale mai e le tunu e au fia i le toa se fulu lua i potu mo mai tinga hina. O le afe wha se lau iwa 5 o mai o le vai aso te ruai o tangata na maua mua foi i le vailusi o le kōwhiti. Ai o wha maunga o le vai aso i o na tua sa tula i mai ai i le tolu afe wha se lau walu wha le au wha i o mai fau ai luas furu lua isi na mali liwai. E tusa ma le luas e lau 5 fulu la wha i ni pol kalame wha le soi fua mara loina o le a whaina ona o le tau fia o ngā lue ngā fua mai i whale mai o le malo i le so. Peita ai sa wha i lo mai e suisi ni o le te whatuora o Andrew Slater o uma o na iai fua fuanga le mtanga lue ngā le soi fua mara loina mo i tu a ingo whaafi tau li whaape nei pe a tūla i mai. Mai o le ata lai pe lava i le teimi o le te ma le nei aso a toa ia vaenga i tau nuu i ai i mai ma e a fia i ni whaalawe lave whaafu sei. Whaalia hoi e Slater o ngase o lo whaatulanga ina le whaia o ni o lātou tonga i le so e te tau lava no o ana i whale mai i le teimi whaatulanga ina se ia vanga nā ua uma ona fesota i atu ia i lātou i ale matanga aluenga. O leso lulu a tai au le whaawa moe e toi whaawa waife utana inga i le vāo fo mai ma le matanga aluenga e tusa o le mata upo winga i te tongi o fo mai o lo fina wai le ua mafuai o na whaia i ale lātou te nei i le so. O le mari wai o se ta maa matua le ana maualo na tino i se pāka i le lau mua i Wellingtone whaalia leo e le o iai ni tūlanga e masalomi ai le mafuanga na umailo naola. Whailo mai mua o lo tau sa ili leo ni whaamtalanga e tu sa i o le whaalawe lave o na sa le ima whai o na whaamtalaina le mafuanga o lono maliu pe taila o le ua whaamatu atu e leo lono tino i le pule maliu po le corona mo suenga masani whaale tūla fono. O le tangata o lo a fia e fitus furwalu tu sanga o le sui fua na maualo na tino maliu i le pākaingo o le Tanera Park i le pitanu o Brooklyn i le afiafi o le stofi taluai. E lua vai aso le atau fi ai le whale pui se te mai tai na tau mo whai e whaabi pio na 5 i se ke lu i lunga o le au o le tele i le lau mua i Wellingtone i le tai ao le asonga fua ananafi. Ta ua le leo e whapea o le nei te mai tai e ngoi a Jennifer Olsen e onus fultoru tu sanga o le soi fua o lona lua i leo sui o le maftanga te e whaingoina o le Restore Passenger Rail o tau fia e leo. O le vai aso taruai sa tau fia e fo e leo le isi mawhine si lia mo le onus furu tau sanga o le soifua ona o le whaia ni ngai o inga te e whaape nei. Na loka e leo Olsen i le tai au o na nafi
ma whaia iai mō lianga i rona whaia leo nianga e lamati ai le soi fua o tangata ma taa vale whe mala ngai whaalia i lungo o le whaamisnonga sa tau mwhai o ia e wha ngā se ke lu e wha apipi i ailo na tino i le awal tele nu me le tāsi i lumane o le Terrace Tunnel. O le whaatolua i le nei o taimi o mōli ai le nei tamai tai mai Dunedin i le whaamisnonga ona o te te e whaapea ua awai taru mai le masina o Aperila. Na te ena i le Italia le whaamisnonga le tāl sanga lana loia ina ia le tala o ia i tua ma polo ina ai ina ia tāo fia pēa se ia o i la so lua fultasio o se tema e toi o nei o ia i luma o le whaamisnonga. Na tūla i luma le whaamisnonga whaitu mā loi au ki lani ana nafi le liin taitai i le pati po le vaenga whai o mā loi whaingoina o le New Zealand Public Party e tali i mōlianga o lona whaia leo ni winga tau whaasise i le taimi o whaatau sino le pālota tele a New Zealand taruain. O le nei rie swa whaia Billy te Kahika Junior na whoha i wha mea lo whaia i se tangata le tūpe se furu lima awhenta la mō lana whaatau sina pei taina nofo mana nā ua le whaairoina alo ia i tūlanga masani o le tūla whono. La lela o mōliai o ia i lona talia ina o se mea lo whatupe i lalo ni whainga soli tūla whono ma ia le whaairoina mo whaamau maunga alo ia o na whaapea na te le i te uina ia ni whaamau maunga. Whaaso o whaatūlanga e whaanga solo ai le ilo ilonga o leo mata au pūli whaamsinonga i au kilani e pei ona amateina i le aso nafi. O isi tala i mea tau whai o maa lo, o ilonga ona le fia mo whai tio le vaianga whai le National, ona oni whaasa longa whala o i tele, a le whala po tongo Union New Zealand, e pei ona amata wa ai i le aso ngā fuana nafi i tu SS o le tunu. O stasi whaasa longa o lo whaanga i nai se ato le teitai o le National o Christopher Larkson, ma ua tūsi ai ni wha o punga mata te tele le ngana Peretania e a tangi ai luna le anga waa o le wha o punga e wha pēa out of touch ma le too much risk. O le manatu o le National o ni wha asara longa mātu ia tele ma le i a lea tū langa. E le ngata ina le fia le National i le wha lapo tongo Union New Zealand ai wha pēa hoi na lātou whai teo ina ma le pātia le leiba whaia leo ni wha punga le sao e wha sanga i le National malona teitai, ai mai se o ana whainga wha mai ma polisi ua wha ilo mai e whina winai i le pālota i le māsina whau. Wha alia le teitei whono le komiti o wha ato sina le National i a Chris Bishop e alia li mai i wha asara lunga nei o loo wha ato sina le maftanga uni o tangata whainga luenga mo le pāti a le Labour. Ai na whailo mai le Palestine o le maftanga o uni e tangata whainga luenga o New Zealand, le ANZ CTU o Richard Wagstaff. O le autu o lātou whaasara longa nei, ina ia silofia ma malama lama le i ai tangata i le te leo la whaina o tangata whainga luenga pe a whai e tūla e mai le National e taitai i le isi whainga ma lois o ai le tunu. Na ia wha mawhaina mai e wha pēa, o le ato e whaafo i tua Christopher Larkson ma le National le tunu atoa mai mautinola wa o ta ngata whainga luenga e mua lava o na mawhatia ai i a lātou whainga whaawai ia ua whailo mai le taimi nei. O lo balo i mai alo viso le tau Met Service i ti munga mawhai a awhiai au kilani ona o se whetaula inga o winga lolo wao le tau mai le tūlangi i mātū wa ngai ifo i saute a mata mai lava na nafi wha solo mai ai i le so. O ia wha le tonu o mawhai ti munga i au kilani ai wha pena ai fo i ma le penisula i le Coromandel. E le ngata i lea ai o lo walo i mai fo i se isi tūlanga wha le tonu o winga o le tau o lo waluaru maalia i sa sae o New Zealand i le so, mai o le ama mawhai ti munga i pa i sifo le motu i mātū, ma mātū i sifo le motu i saute, e ma mawha lava i nisi o taimi. Whaelo mai le whaalapo tonga o suenga o le vai ma le sio manga, le niwa, e whaapea o tūlanga whisui ia i o winga o le tau, mo le vaenga i mātū, o le motu i mātū, e mafo mai ona o toenga o le la nina, ua wha timu ai le amatanga o le nei vai aso. Na amata mai e nafio na mata i tūina i le ofisio le tau tūlanga o savili ma timunga i le Coromandel atoa
ai mai se o atu maunga le Hunua Rangers, mai whaamuta le tu langa i leono i le fia nā nei. O le vaenga whai ua la te inga mo le motu i mātu, ai mai se le maunga i Taranaki, e amate i le lua i le waulia le so, e o atu i leono i le tae ao le so lulu a tae ao. I le motu i saute, alo whape hoi o na mata i tu ina le Met Service, ma le tu malo Tasman, i si sifo leo motu eka, se ia o atu i le tu lai se fulu i le poa nā nei, o lo i hoi la te inga mo le tu malo Bula, i le ono a fia i ti munga mawha i le so, whape ai le aso a tae ao. Ia o le whaai unga le nā o TALOFA. Fia te whaatalofa tu le nei aso lua lo tātou tunuu, o se aso matango fio fo ina le tualoto soifua maso wola, e whaawau inai le tutua le siufongo le lo mua mai Samoa, e tauwala mai ana TALOFA. Na matua whaatumuria le potu whaamasino mawhafo mai, e wō matau ainga o le sunga ia tala leipaunga, e lurua i wala awino lana mata aupu le amatango neva yaso. A ele whaangaso longa le mata aupu, e le italia ina lana fionga ia whipulea i Amperosa Roma, le tālasanga le tua leo ina ia tu ina atu se isi lua vaiaso, se ia tau whaamae a mai ia lātou mō lianga. Sau no whipulea ai, wa leva na te tau na o mai le te minei wa tā pēna whaila, o le mata opule ni e whaasanga ia tala le leipa aunga, ai o le atu ina atu na o le tasi le vaiaso, e tusa o le lātou tālasanga. Wa o se awano wa tu inato e loma le tālasanga a le loia lo tu lai mo paunga. Mo se awano e te talai o iei tua a o whaanga solo lana mata opo. Le to e wala au le aso se fulma le taso se te ma le vai aso fau. O le te binei o lo wha wau na nofo wa aia le sunga paunga i lalo le wa inga leo leo. Se ia au lia le aso se fulma le tasi pe talia le tālasanga. Wa whaeloa mai wha maumonga o tangata whemalanga i le masino o kuso lua whelua se fulma le lua. Se ia o mai e a iulai lua whelua se fulma le tolu. O ia wha maumonga o whaeloa ai le fitu se fulma le fitu tesi se fulma le 5%. Tusa lea ma le se lau wha se fulma le tasi a wheiva se lau lua se fulma 5. Lea o whae o i lantou sa au mau i whafo na ulufale mai i sa moe au fia imatu risi. E se saunoanga le fionga le te tae o lea tunu, le fionga fia mea nao mi mata awha. E le te tala aloa i ina o le te wilo le neitau sanga lua whelua se fulma le tolu. Ta ue le fionga le te tae o lea tunu, o le tausanga lua whe se fulma le iwa au le ita punia ma le wa alele. Na sidia ma le se lau valu se fulua whele au whae o turisi na ulufale mai i le tonu o Samoa. Mai o se swinga le lei wa tātou wa aia i le teimi le nei. Pe a fua tu le nā vai tau a ole ia fia lalulangi ma Samoa i le whaamai o le COVID. O le tua lalo le fiong le tamai tai pāle mia. Ia whaatu mawina lo tātou tunu ulu tūlanga mātango fie. Pui au tātou tangata tā whao mai mōma i le antunu. Ma tau si sia pēr le tau le leo le ngō Samoa i le lalulangi. E wha au whai pese sa te tala alo i na il polo kalame o le te wilo le nei tau sanga. Na lautungi e lau whai pese a oa o ma whaletua me to tisi e whonga a. E whaka sa tanu ngā manono. Au whai pese tu fantasi a inga whasila whai nu ufau ma vai telefou. Ma leo whai pese le ka le sio leo pa ia o aso e ngata ai. O lo wha wau por klamel te wilo neiva yaso. Se ia pa ia le tu lai valu i po te tasi. Rari potia le mai o ngā luenga whaatino al fo mai mai fiti. Na malanga mai e whaatino ta o tonga o ni maliu e fitu, e sa i le mafuanga nā whai o na mali liu. E pei o na sila fia e au fia le to fitu lea, le tama ita e mai lea tunu o tonga, na malanga mai sa moe a sia seri sa mo na la mafuto i New Zealand, au iei lea li i ngā ruenga whaawai taimi. Ai nā o le luol vai aso na iei tama ita i sa moa, ai mawatu le tama ita i wamaliu, e peo na whaamauni mai e le sui kom sino mtanga ruengo leo leo, papali i Mona Lisa tia i keti. Sau no papali o se ngā yo inga na mori mawina, e fōringa mai na pule ilona soi fua.
E le mawhai ona whaeloa e le fionga pāli i le isi to ono, e nei e sau noa o lo tālia le teimi nei mata au putau maliulilo, i lumo le wha masinonga whaai tu malo o ina, o le atu ina tuai reporti ato atua o le whaai unga, o ia tino maliu e fitu, wa mai e whaatau nui nao lātu tau tonga. Wa tutu whaatasi nele matanga luenga o tina matama i tae a tina o nuu maanga fiso tae. Whapea le compania lono mea production, mo le tu whaatasinga leo se por kalame. E tu ina tuaitama i tae tau sala i toa se fulu la asa i lia se tau sala o lea tunu. Mo i tu malo e se fulu o lautongia ma filfilia, wa tutofia tu yaitama i tae nei e toa se fulu. E la tau te malanga whaatasi e whaia ni a se singa i te tonu o la tau lava i tu malo. Whai loa e le ofisa silo ni tanga luenga tinamatama i tae, Dr. Mena Motusanga, o i tu malo o whiriwhiria e iei la tau so tanga ma tau sala, po tama whanau foi ai ei tu malo. O i tu malo na lautungia, e au fiei sa nganga mua, sa nganga lua, sa nganga wha, o whale ata lua, o ano a maa lua, a inga le tai, whale la tai masama tau. Whale a se la le whanga, masa fata lua. Na moni mawine le aso ana nafi nisi o whaipule o le maota le pālemene, na tai mo atu o lato i tu malo e tali sa paia le pole kalame o le neite wila, e au fiei le fionga le sui fong fitalai au pa au muli pola, o lupe matasila tono tātile, lau mati a manu Rinko Purcell. O le maa e ai o le ase singa i tu malo, ma so so ai ma le aval feilo a inga na tāpe na ina lea mtanga luenga tina matama i tae, a tina anu umanga fiso tae. Wa whaeloa foi e le ofisa sili a Dr. Mena Motusanga. O i tu malo e se fulu e pe o na vai na iei tau sala e toa se fulu nei. O i tu malo lava ia o le ata pe na ina ta vale teu te wina, mo ia tau sala tau vā, o le nei te wila lua afe lua se fulu mal tonu. O nisi o tala maisi o tātua tunu i Samoa mo le ne yaso, manuia le tātua tunu, whasoi foia. Nau whaafonga mara tātou tunu ia i le whaapoponga o tātou talofau nei vaenga o le oli ina ua toi fitu nei minute o na awha le tula sumare lua ia e pe ona ia tātou talofau iai o toi tu nātou tātou talofau le tula tasi ia i le awa uli nei ia ae mana ia tere nei vaenga ia sa o pue me tulanga o tātou talofau i le tūlanga o le lei o le whātaua inga lewa si ti ai tātou nei New Zealand, ia o se le lei te le mo mi o le tūlanga o tātou o loa, ia so se o loa lava o lo pena, no whātau ina tātou nei New Zealand, ia o lo le lei le tūlanga o tātou tupe maua o lo maua no iai. Ia o lisi vahenga, ia o le ua maua, le ua tātou o la whaatasi ama le tūlanga o le whaamai, e pe ona iai le COVID le taimile nei, ia, na ona toi e whautua atuma, toi tua lalo atu le tātou tono ia fa pe o na e te sila fia wa e mau le fa mai ia e te tau ona e va ai po wa tu langa e tau ona fa tonu ina ia po le ai o le fa le mai ia le taimile nei le si va henga le na pa leo sa o fa longo longo tu e o le tu langa le tau o la palota
ia matulanga fo yo fato sidanga o le u fai palota le taimili nei ia aua nei fato sinaina o no tulanga o me te maua o le se leni matulanga mo fa pena ia e palota i le me te iloa ia ia ilo leo o lo palo o lau palota ia o lo sao hu nai to tono le tatou fai ngā malo ia e pe ona ia tatou nei New Zealand. Ia ma le tūlanga pei ona iai tātou Samoa lea ua toi amataria le tūlanga le tātou te wila pei ona amataria le pō le aso sāna i pespesenga whaale anganga ia le hua amatatou le nei vai yaso mana ia tele. Se uwa ai atu ai lisia uona pia tau whaalili le tangata ma le puenga mai o anata. Ia ai tangolta māloa ia send mai anata e tau mai mia wai vai atu le mele fai mai. Nau te vai atu lai mata ma le tamāloa e whaafisianga ma o taile apita ngalu ia ma pu e mai la tūlanga o papa kiu ho ia le whaatau i tā whaala ia uta mahaloa o si i mai le ia te le hui le ai longa na whaangota ai alu si i mai le ia pipi tau whaalili si amu ia o tau o na ua tau atu fo i le tūlanga o le matamataina fo i o le te wila ia manuia tele ia whai ia tā whaonga e o lo whea ngai oto ia wau malor sele ni ia toi taliu mai o
mai siva inu mai sa mai lima mai ko ilo wita mai ko ilo fisa ai na olo fia fia palong masole mai lima pa mole mole in fatu tope ole a o mole ole vai lima le ai ma wa i so se me ya ole oi le tau ai o te inupea será ia mais siva inu mai sa vai lima mai foi lo vita mai foi lo fisa ai na lo fia fia Sole, te mangaya ka ko ni manga mai muka ko. Kapato. Te mo ni pa sole. Kastai. Le ai se me pa ice. Le mo vai lima, vai lima. Le ice is fine. Le sepat ice nga vai lima mele mau. Masa vai lima. Ya bakolo vai lima le li men. 1 2 3. Samoa tapati patia, le vai lima le u asia. Umera te sia Samoa, va pe pu I Aotearoa, ato male Vasaroa. Inu matama, awa te pata patapa. Ta ila pa anga vai lima lo suafa. Vai de man Samoa malona masoa Vai luna metia fu malona ingoa Será ia mais cima inu mai sa vai lima Mai foi lo vita mai foi lo pisa ai na lo fia fia Será ia mais cima inu mai sa vai lima Mai foi lo vita mai foi lo pisa ai na lo fia fia Nai whaafisianga nei vai ngole o uli mai le powerhouse mana la tau whaafisianga na ia ole inu mai sau vai lima ia aware nei vai ngole o uli Aranga ta fo idea ia mo fo nga ngat fafta I tele lava le inu pelo no sa e mai to ana e teru ia nga ta fo ia ole Ramona mai fo mai le fo ula ia nei fa fifianga na le sa to vato ia tato fa fifianga nei aso ia u hale fa fonga anga le tato to ma lo nga rue ma lo no sa ina u to lo suma le fa ne minuto no tale tu la tasi fa ma ina le tato tu e lungo le tato telefone lungo le tato le tio fa lungo le tato no tasi ya la tato fa u pe lungo tato penga fa ilangi se ia pa ia le tu la lua o le au nei ya ma ia tele nei va henga ia wal fa na tu foi le tato tu no ia fa pe foi o le tanga ia tu langa o le tau mo so inga le tau lo ia ya o le aso na nafi martala tu na nafi ia sa tele lava ila to sa fa tu na la tu ngar benga fa malo stino ia ile aso na nafi ia on o le tu langa foi le o le tau ia o neila ia leo pewe ia isi nafsu ia inga tu langa le tau ia fu ia le tu langa por kalami ngar benga fa nga solo ia ina ia fa tu na I foi mali nei aso fa talo fa tu ia sia nava la sionga fa mau sili sia nava le pena ma fu tu mai lungo pen lungo le apasi nga ta foi leo mo na moe lo keni a fa so to lo pena ma fu tu mai nga ta foi leo so insinia ia rei ia lo pena ma fu tu mai le nei vai ngore tai au le vai ngore le woli ia ma lo nga lo ia te to fa nga lo foi leo so ia
ia sefa salea o le pena mafuta mai fo i lunga fo i ngā ruenga ia su e se taxi tau ngo fie toi au le leile ave taxi ia e tango le leile ave taxi ave o i luma le fale pe ave o i luma le malaiva anlele ia so se ta vale lava i fai ona ave ina o i luma le vaalele i luma o le malaiva alele ia e fesidi mo salea ia na e ferua i le combine ia o salea o se tangata e au le lei toi la mata ata ia au lava ia ne i fa o fo i lele ne i le ata le tamal na o salea ia o se tangata e tamali ia i le tūlanga hoi o le whaatinoina ngā luenga leanga o le tangata ua leva le ngā luenga ia a whapete e mana o mia se sale lei ia mo le malanga atu e avatu oi o le whale mai matulanga uma whapena o sale a le tati ia sale a le tali le teimine nei ia le rofo i pete ue o soto tono whapelta mahaloa ia teilonga ia talu ai ona e lata le mele la ia o le ala amo moli fu ai oi e la pena o mena o te vai atu ai o sale a le tali le teimine nei ia i tūlanga foi o ngā ruenga a mahalo uso alo fatu mo oi ia matulanga o ngā ruenga o lo whenga ia ngā ta foi le ia o nisi foi o te mahali i o lo pena ona lātou a whaatau teia foi le ngā ruenga o le avtaxi po le whela weina foi o le mamalu lau tele o le tātua tunu o whaaftaimo lau tau tua whaaftaimo ngā ruenga le lei o lo tau whaatino ia a wale whema le whesosoa ni foi ia ilo tātua tunu o ia i ngā meo lo o fia malanga ia mā ngā ia tuanga iai tātou e watu ia so o le nei vanga o le aoli ia i nai whaafisianga le nei ia i le tautua lawa le nei manuanga te tātou wala le tasi o le tasi maritasi whamo e pei o na iai le nei vanga o le aso.
fai le tonu, vai sau fatala, ole alu e vanga, si le ave ta vale, se pa e mana ya, tasi la male pa, fatala male musica. Duelo, vali o vaso, duelo, suma awa e te ado, duelo, vai sau pala, duelo, fama fana fana, duelo, duelo e mai ai, duelo, awa e te vai vai, due mai la ia, duelo, ile musica, due mai la ia, duelo, ile musica. Secchi le leila ueva, awa e te ante mateva, si va ile musica, va pele pele mai la panga, ave ia e sana fang, secchi le leila ungangu, le mena le ana fai atu ai na le hai lava male pai pai, lue la ia lo unu, ai awa ne i e tanguru, mana tua ole pale siva, fia moe anu kale ainga, vai le leila tupe, va ai ne firo sue, pulo ole tanga, e so ile po atua. Duelo, vali o vaso, duelo, suma awa e te ado, duelo, vai sau pala, duelo, fama fana fana, duelo, duelo e mai ai, duelo, awa e te vai vai, due mai la ia, duelo, ile musica, due mai la ia, duelo, ile musica. Lue mai lo vai fare le che si vanno ore lima fa tele o che lei lo be au mai fe I foi le che le fi si va pale va che va ile ai kawanga o si va Samoa o le ko be alu male ako lue mai lo ile lue ma o le po ai le kaulu si va ile po si va male fia alu o le che o mai pia se sole e mi ka fo e au ile fale o ka au ile o e ai o se ko be o fa ko li fi ma o le pa ai la o le se fi duelo, suma awa e te ado, duelo, vai sau pala, duelo, fama fana fana, duelo, duelo e mai ai, duelo, awa e te vai vai, due mai la ia, duelo, ile musica, due mai la ia, duelo, ile musica. Somewhere deep inside, some friends gather more.
e lau pele e nei vai ngole ua huli. Au e te popole i o e lavo lo tu mau e lo walofa. Ia ile tu langa o fe au mangaruenga pe o na maasani ai. Po le ale tu langa o lo e iai le nei aso i o e na. E tu mau alo walofa i ate o e maawana i ngalo. E o le iai lo wata i to tonu o lo wallet i o. Peo vai le ami hu le na ona halu o le ami ana ona la vea o le ami a e tango mua le tangata le tangata le wo hu le bahanga le ami e tango mua le mero fata e tango tuma a o le yese fili a e tatala vape a o la yese atolona o la na wota mai tai polo no to alua ia ma le ata fu le lo shona fa fide po se atali io e va pena fu la wingo le pesi a wa fa penal tu langa o la to wie o i le vaenga le o ngaruenga fa pe e mana o ia lo to foi mal faleri io a o ngaruenga nei e te alu atu ama e te le loa e tu rualo o la mo le to sa io a le au ngani na al mato tu pare fa mole e to foi mai io e to foi mai e to e foi mai o lima ia le anga le fa atali atu ia le to rua mata mai nai fa fi sianga nei va nga le holi a fenga fo tatu tu no le to e varu de minuto no tale tu la tasi no to ina tu le tatu TALOFA mo le tele nga fa fta tele lava e la to uma lava lo peno ma fu to mai lungo de tatu wala leo le tasi no te mo le tasi famo ia e pe na ia le nei va nga le aso ia te lo tale tu la tasi e o mahe ale o le tatu tautua i lungo le tatu wala leo na le tatu frequency ai o le amato fa o pe i lungo le tatu wala leo se pa ia le tu le lua ia ngata fo ile ia mato te fa malo fo ia te to ilo to nga ruenga fa tino ngata fo ile ia o so se nga ruenga la volo e fa ia nei aso ia ma lor nga lu ia te o to io ma lor on sai ma lor tau a tai ole o langa de tatu che o la mo to so i fu ma tatu fio lai ia mana o mi alo tatou fia io tatou fia i te mi tatou te fia ai ia tatou maua fo ile tu lango le ngango le loto maulalo ia talia mai se fautuanga fo ile le mai sa tu lango tatou ngaruenga a wa watu lo le tu lo vai e o solo le fia io ia a pe tu lo vai mai le tava na te io ma le tava na te tu e tu e fa mo le moni io na fa no fai ia ai le leila fia le tu lango le ia so i au mga ruenga ia o le tūlanga le leile nā nai whaasi sianga mo o tau a wāre fia ngai o le tātua tunu i le nei vāenga o le aso ia tūlai mai Vai o vai se quelli au fica Sipa mai fia i le musica Vai o vai se quelli au fica O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai o vai se quelli au fica Sipa mai fia i le musica Vai o vai se quelli au fica O kenge umanga o kenge mai Amerika Eu se lele a se vai para ninguém mata Fia no loco so uma nosikama Fa seki ku le fa aka Ka milo boy fa aka Aure pepe como kangi mai le fai lele Hey uma oi baby say fai vai para kenge Sunga rina fai mai au vai Awai ka fia rai wa makulo se vai Fai mai ai au 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 vai Fai au vai se quelli au fica Sipa mai fia i le musica Fai au vai se quelli au fica O kenge umanga o kenge mai Amerika Fai au vai se quelli au fica Sipa mai fia i le musica Fai au vai se quelli au fica O kenge umanga o kenge mai Amerika O leisi po i kai pe a fai o ka mai E kuile o fu vai maka mo e le malai Pa amoru roa le chesi la kapi E musu mai lo ka vai le i A maua lo le polo a mai so ki E vala au mai lo a male anti A maua lo le polo se tiki mai A o e foki makua e le iloa Ia kiki paka sa o loa i ukare pa moa Pasi ai loa o e le kamaloa Kiki a kure polo la bebe ai mamoa Paka sa lai e lau fali male au O whaine la kapile i whaiangi pe au Io le ala le meo e a pasala i fuare au Pea la le refu waka kau o ngaka moi Ele anga lo fai unga se o fai whako pe kopi Vai o vai se quelli au fica Sipa mai fia i le musica Vai o vai se quelli au fica O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai o vai se quelli au fica
Siva mai fia fia i le musika Fai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai fua fua o vai o fua i lo malosi Fa mole mole o uti mai sole o taini So angai le malai ai au wa sole te fa sausili Afula oe o le alo la oe e le mato masini Vai fua fua o vai o fua i lo malosi Fa mole mole o uti mai sole o taini So angai le malai ai au wa sole te fa sausili Afula oe o le alo la oe e le mato masini Vai o vai se kueli au fika Siva mai fia fia i le musika Vai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai o vai se kueli au fika Siva mai fia fia i le musika Vai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai o vai se kueli au fika Siva mai fia fia i le musika Vai o vai se kueli au fika O kenge umanga o kenge mai Amerika Vai o vai se kueli au fika Siva mai fia fia i le musika Vai o vai se kueli au Yes! 685! TNA sound. Ladies, from Samoa. Yes, I will. Oh, to know for my tongue, I'm not too. Ilopolonga na fai, momoa too. I fall in my for you, manatu. I'll say I'll tell I'll tefia amatu. Ole musica se me ata wana sang mai le lali. E fai masulu ya wala ole ale bale se tawi. Tulei ese la fili ke mawale fe ane fani. Ayata wa imisa wale ai lava mase winga. Ayata wa imisa wale ai lava mase winga. 685 na wale aku. Sabi ai. Sabi ai. Te pa e me langi se te so soani. A o anga le fili o te le masani. Tu ai pe aia aia le matangi. Tuli mai so ta ai mo le lumanai. Ole musica o se me ata ua sau mai le lani. E fai masulu i wala ole ale vale se tawi. Tulei e se la fili le mawale fe ale fani. Ayata wa imisa wale ai lava mase winga. Ayata wa imisa wale Talofa lava e se wha apoponga le nei o telefou mai le si ufonga le lo mua e Wellingtone. O le tatu talo mua ua whailo mai whainu mela mo le tolu masina lea na uma ia iuni le lei male malosi o le tūlanga o whaatau inga New Zealand na ilo le tūlanga sa manatu ai mua. Peita ai o se lapta inga mo i stasio tangata to mai whaabitoa i mea taulu tamao ainga. A tonu ai ono tula mai se swinga i se taimi e le o mao a o whaawau o na alu i lalo la whai o loa e whaatau i whaafo. Whaamau maunga mai lo fisa o whainu mela whaamau mawina ale malo watangi ai sasi tia i le o tesi mo le whaapasene le fua o loa e mawhaio na whaatawina mai i tupe maua i le tau o loa na awina i whaafo i le kuata le na wha uma i a iuni. Sasi tia foi i le ono tesi 8% la whaio o loa na ave i maketi i whaafo
Ai o le whaititia o le mo mia o loa ngosi mai le susu ma ano manufasi na mai tau ina i se pau le ititi e o te siono pasene. O loa mai whafo sa whaud fale mai le tonu o New Zealand na pau le lua te si valu pasene ma whapea fo i na mai tau ina se pau i le tau a whai o loa ma te le lava i le pau le ititi le tau o le pensini whapea le swa u. Ai o le tūlanga o whaatau inga sa si tia le whaate si ma le iwa pasene ma oa i se a whainga i tusa ma le limas fultasi tesi ma le 8 miliona tā la i le kuata lea na whaiu i le masina o Uni. Ua tu ina mai se lapita inga wawasa ma naia Winston Peters e tu sai o se fuafuanga le partia le Act e la tau te whaia se suinga tele i le supa ma le pensione a tangata mātutua i le lumanai. Ta ua e wawasa ma naia le taitai o le partia le New Zealand First o le wholofolanga le Act e la tau te whaia ni suinga i le supa e mauti noa lama e ono pa uai ma la ititi i le vainga tupe maua e tangata mātutua. E ta ofi le taitai o le New Zealand First o le fuafuanga le nei le Act ina ia fuafuaina ia si itanga o le supa i le lumanai i le fuafasolo le tau o loa po le Consumer Price Index ai e le fuaina i le sitanga o tongi e mauti noa lava e o atu i le lua afe lua sufitu ua whaititia i le tusa ma le lua afe 5 se lauta la le tupe maua le tangata matua nofo totasi i le tau sanga. O whainu mele nei a Winston Peters e matua langolangoina malosi e le maftanga o Uni o tangata whainga luenga New Zealand le NZCTU, New Zealand Council of Trade Unions. E manatu le whalapo tonga le nei o suinga e pei ona fola mai e le Act o le a te le lama se a whaina ai o benefiti a e whapea i fo i male supa e pei ona iai le teimi nei. Ua tula i mai le nei tūlanga ai ua uma ona whailo mai e le partia le Labour i aro la tau atunga lunga i le fuafuanga a le National whapea i fo i male Act ina ia si itia i le ono se furu fitu tau sanga e anga waa i le tangata mo le supa po le pensione whaalia i le Labour o sea fuafuanga pe a whaia e o atu i le 5 se furu wafe tā la le seleni o le a le maua i e tangata i le tau ona anga waa i le ono 5 tau sanga lo la tau soifua i le supa ma le pensione. Ua lipatia mai le alu i lunga o la whainga o tamaiti a whaina i le mai whainga tā o le fever rheumatica po o le rheumatic fever i le tono o New Zealand i le teimi nei. O whainu mela mo le ono masina mua o le tausanga le nei lua afe luas fultolu ua mai tau ina i le maunu ngātu na i lo la whainga o tamaiti na maua i le nei mai i le tausanga atoa ua mawai atu nei. O se rapita inga mai stasio fo mai whaapitoa i le nei mta upu na tawai e to tele tamaiti Maori ma tamaiti Pasifika e ono whano le soifua i le fever rheumatica se ia vanga na ua whaieni fuafuanga whaapitoa wha le soifua malo loina mo i latou i se teimi wave. Whaalia el te maitai fo mai le nei o Anika Anderson o se whaiaonga i le University o Aukilani e le o whetaui i au nanga wha le soifua malo loina o lo iei nei ma mana onga whaapitoa o tangata Maori. Mai manatu o ia o le mafuanga au tūlea o le tele o whanau e mali liwi tu a inga o ngase nei i le tonu o New Zealand. Mai le masino i Januari o mai a Juni o le tausanga le nei e valu se fulu ono la whainga o tamaiti sa maua ai le fever rheumatica e tusta o whamau maunga mai le vaenga o suenga le ESR, le Institute of Environmental Science and Research. E whatusa lea i le na o le totus fulu valu sa iai i le taimi lava le tasi le tausanga taluai. O le fever rheumatica e masani o na amata mai le wha i tinga e a fia te le aita maiti Maori ma ta maiti Pasifika i le vao le wha tausanga ma le se fulu iwa tausanga le mātutua. O ta maiti fo nei e au pito silio na mana umia e tā fia i le wharamai mo tongo fitinga whaatusa i ta maiti palangi mo ta maiti o isi lanu umanga ngana. E numa le tolu le malosi o se mafui e sa lului nai le aio kalai estete i le tūlata i le valu i le pōna pō. Whaalia mai e le whaalapo tonga le chionet e whapea sa o ngā rutonu le nei mafui e pe tusa o le 5 kilomita i sa sae o Christchurch
i le loloto e tusa ma le fitu kilomita. Tō te le tangata na o lātou whaalongoina le lulu o lea mawhi e. O le asonga fuan na fie pei o na silfia, na atoa i aile se furu tolo tau sanga, talu le mawhi e malosi e fitu te sitasi na whaamawina i le tu malo Canterbury, mai sa o ngā tonu e lema mau le nu o Darfield i le afo le wha i le maweao. E tolu afe ono se laulua 5 le a whai o mai Faukoviti sa whaamawina le mtanga ruenga le seifua malo loina i le tonu o New Zealand i le vai aso ua tua na e tunei, ai se furuma le tasi isi maliu. E o mai i le vai luanga le pole sa terwai, e toa se lau 5 fulu le a whai o tangata lo o tau fia mo tongo fitinga i whale mai es o le tunu e au fia ai le toa se furulua i potu mo mai tinga hina. O le afe fase lau iwa 5 o mai o le vai aso terwai, o tangata na maua mua foi i le vailusi o le kōwhiti. Ai o whaamaunga le vai aso i o na tua sa tula i mai ai i le tolu afe fase lau walu wha, le au whai o mai fau ai luas furu lua isi na mali liwai. E tusa ma le luas e lau 5 fulu la whai ni pol kalame wha le soi fua mara loina o le a whaina ona o le tau fio ngā luenga fo mai i whale mai o le malo i le so. Peita i sa whai lo mai e suisi ni o le te whatuora o Andrew Slater o uma o na iaifu fuanga le matanga luenga le soi fua mara loina mo i tu a inga o whaafi tauli whaapenei pe a tula i mai. Mai o le atalai pe lava i le teimi o le te ma le nei aso a toa ia vaenga i tau nuu iai ia mai ma e a fia ini whaalawe lave whaafosei. Whaalia hoi e Slater o ngase o lo whaatulanga ina le whaia o ni o lātou tonga i le so e te tau lava no o ana i whale mai i le teimi whaatulanga ina se ia vāngana ua uma o na whesota i atu ia i lātou i ale matanga luenga. O lesa lulu a tae au le whaawo moe e toi whaawo waife utana inga i le vāo fo mai ma le matanga luenga e tusa o le mata upo winga i te tongi fo mai o lo fina wai le ua mafuai o na whaia i ale lātou te nei i le so. O le mari wai o se ta matua le ana maualo na tino i se pāka i le lau mua i Wellington whaalia leo e le o iaini tūlanga e masalomi ai le mafuanga na umailo naola. Whailo mai mua o lo tau sa ili e leo ni whaamtalanga e tu sa i o le whaalawe lave o na sa le ima whai o na whaamatalaina le mafuanga o lono maliu pe taila o le ua whaamatu atu e leo lo na tino i le pule maliu po le corona mo suenga masani whaale tūla whono o le tangata o lo a fia e fitus furwaru tu sanga le sui fua na maualo na tino maliu i le pākai ngō o le Tanera Park i le pitanu o Brooklyn i le afiafi o le stofi taluai. E lua vai aso le atau fi ai le whale pui se te mai tai na tau mo whai e whaabi pio na 5 i se ke lu i lunga o le au le tele i le lau mua i Wellington i le tai ao le asonga fua ananafi. Ta ua le leo e whape o le nei te mai tai e ngō i a Jennifer Olsen e onus fultoru tu sanga o le soi fua o lona lua i leo sui o le maftanga te e whaingoina o le Restore Passenger Rail o tau fia e leo. O le vai aso taruai sa tau fia e fo i leo le isi mawhine si lia mo le onus furuto sanga o le soifua ona o le whaia ni ngai o inga te e whaape nei. Na loka e leo Olsen i le tai au na nafi ma whaia i ai mō lianga i lona whaia leo nianga e lamati ai le soifua o tangata mata amale fe mala ngai. Whaalia i lungo o le whaamisnonga, sa tau mwhai o ia e wha ngā se ke lu, e whaapipi i ailo na tino i le awal tele nu me le tāsi i lumane o le Terrace Tunnel. O le whaatolua i le nei o teimi o mōli ai le nei tamai tai mai Dunedin i le whaamisnonga, ona o te e whaapea ua awai, taru mai le masina o Aperila. Na te ena i le Italia le whaamisnonga le tāl sanga lana loia, ina ia le tala o ia i tua, ma polo ina ai ina ia tau fia pea se ia o ila so luo fultasio o se tema e toe o ne ai o ia i luma o le whaamasinonga. Na tu lai i luma o le whaamasinonga wha i tu maloi au ki lani ana nafi le liin taitai i le pati po le vaenga wha o maloi wha ingoina o le New Zealand Public Party
E tali I mōlianga o lona whaia leo ni winga tau whaasese, I le taimi o whaatou sina o le pālota tele a New Zealand taruai. O le nei rie swa whaia Billy te Kahika Junior, na whoha I wha mea lo whaia I se tangata le tūpe se furu 5 awhenta la, mō lana whaatou sina, pei ta ina nofo mana nā ua le whaairoina alo ia, I tūlanga masani o le tūla whono. La lela o mōli ai o ia I lona talia ina o se mea lau whatupe, I lalo ni whainga soli tūla whono, ma ia le whaairoina mo whaamau maunga alo ia, o na whaapea na te le I te uina ia ni whaamau maunga. Whaaso o whaatūlanga e whaangasolo ai le ilo ilonga o le mata upu I whaamsinonga I au kilani, e pei ona amateina I le aso nafi. O isi tala I mea tau whai o maa lo, o ilonga ona le fia mo whai tio le vanga whai le national, ona oni whaasa longa whala o I tele, a le whala po tongo Union New Zealand, e pei ona amata wa ai I le asonga fuana nafi, I 2SS o le tunu. O le stasi o whaasa longa o lo whaanga I nai se ata o le taitai o le national o Christopher Larkson, ma ua tūsi ai ni wha upunga mata te tele le ngana Peretania, e a tangi ailu na le anga waa, o le wha upunga e whapea out of touch, ma le too much risk. O le manatu o le national, o ni whaasara longa mātu ia tele ma le ia lea tū langa. E le ngata ina le fia le national, I le whaalapo tongo Union New Zealand, ai whapea hoi na lātou whai teo ina ma le pātia le leiba, whaia leo ni wha upunga le sao e whaasanga I le national malona teitai, ai mai se o na whainga whaamae mo polisi ua whailo mai e whina winai I le pālota I le māsina whau. Whaalia le teitei whono le komiti o whaatosina le national ia Chris Bishop, e ale li mai whaasalunga nei o loo whaatosina le maftanga uni o tangata whainga luenga mo le pāti a le Labour. Ai na whailo mai le Palestine o le maftanga o uni o tangata whainga luenga o New Zealand le ANZ CTU o Richard Wagstaff. O le autu o lātou whaasalunga nei ina ia sila fia ma malama le le I ai tangata I le te leo la whaina o tangata whainga luenga pe a whai e tūla mai le national e taitai I leisi whainga malois o ai le tunu. Na ia wha mawhaina mai e whapea o le atoe whaafo I tua Christopher Larkson ma le national le tunu atoa mai mautino lava o tangata whainga luenga e mua lava o na mawhatia ai I a lātou whainga whaawai ia ua whailo mai le taimi nei. O lo malo I mai lo viso le tau met service I ti munga mawhai a fiai au kilani ona o se whetaula inga winga lo wao le tau mai le tūlangi I mātū wa ngai ifo I saute a mata mai lava na nafi wha solo mai ai I le so. O ia wha le tonu ua mawhai ti munga I au kilani ai wha pena I fo I ma le peninsula I le Coromandel. E le ngata I lea ai o lo valo I mai fo I se isi tūlanga wha le tonu o winga o le tau o lo walualu maalia I sa sae o New Zealand I le so, mai o le ama mawhaiti munga I pa I sifo le motu I mātū, ma mātū I sifo le motu I saute, e ma mawha lava I nisi o taimi. Whaelo mai e le whaalapo tonga o suenga o le vai ma le sio manga, le niwa, e whaapea o tūlanga whasuisu ia I o winga o le tau, mo le vaenga I mātū o le motu I mātū, e mafo mai ona o toenga o le lanina, ua wha timu ai le amatanga o le nei vai aso. Na amata mai e nafio na mata I tuina I le ofisio le tau tu langa o savili ma timunga I le Coromandel atoa. Ai mai se o atu maunga le Hunua Rangers, mai wha amuta le tu langa I leono I le fia na nei. O le vaenga wha I ua lapta inga mo le motu I mātū, ai mai se le maunga I Taranaki, e amata I le lua I le waudia le so, e o atu I leono I le tae ao le so lulu a tae ao. I le motu I saute alo wha hoi ona mata I tuina le Met Service ma le tu malo Tasman I se sifo leo motu eka sa ia o atu I le tu la se fulu I le poa na nei o lo ia hoi lapta inga mo le tu malo Bula I le ono a fia I ti munga mawha I le so wha ai le aso a tae ao. Ia o le wha I unga le nā o TALOFA.
Fia te whātalofa tu le nei aso lua lo tātu i tunuu, o se aso matango fio fo ina le tuolo to soifua mo so wola, e whaawau inai le tutua le siu fonga le lo mua mai Samoa, e tauwala mai ana talafou. Na matua whaatumuria le potu whaamasino ma whafo mai e wō matau ainga o le sunga ya tala lei paunga, e lurua i wala awino lana mata aupu i le amatango neva yaso. Ai le whaangaso longa le mata aupu, e le italia ina lana fionga ya whipule ai Amperosa Roma, le tālasanga le tua leo ina ia tu ina atu sa isi lua vaiaso, sa ia tau whaamae a mai ai ala tau mō lianga. Sau no whipule ai, wa lewa na te tau no o mai le te minei wa tā pēna whaila, o le mata opule ni e whaasanga ia tala le leipa aunga, ai o le atu ina atu na o le tasi le vaiaso, e tusa o le latu tālasanga. Wa se awa no wa tu ina atu e loma le tālasanga a le loia lo tu lai mo paunga. Mo se awa no e te talai o ie tua, a o whaanga solo lana mata opo, le to e wala au le aso se fulmal taso se te male vai aso fau. O le te binei o lo wha wau na nofo wawa aia le sunga paunga i lano le vai ngā leo leo, se ia au lia le aso se fulmal tasi, pe talia le tālasanga. Wa whailo mai wha maumonga o tangata whemalanga i le masino o kuso lua whelua se fulmale lua, se ia o mai e ai ulai lua whelua se fulmale tolu. O ia wha maumonga o whailo ai le fitu se fulmale fitu tesi se fulmale 5%, tusa lea ma le se lau wha se fulmale tasi a wheiva se lau lua se fulmale 5, le au whaio i lantou sa au mau i whafo na ulufale mai i sa moe au fia i matu risi. E se saunoanga le fionga le te tai o le atunuu, le fionga fia mea nao mi mata awha. E le te tala aloa i ina o le te wilo le neitau sanga lua whelua se fulmale tolu. Ta ue le fionga le te tai o le atunuu, o le tausanga lua fe se fulmale iwa au le ita punia male ba alele. Na sidia man se lau valu se fulua fele au whai o turisi na ulufale mai i le tono Samoa. Mai o se swinga le lei wa tātou wa aia i le teimile nei, pe a fua tu le nā vai tau a ole ia fia lalulangi ma Samoa i le whaamai o le COVID. O le tua lalo le fiong le tamai tai pā le mia, ia whaatu mawina lo tātou tunu ulu tūlanga mātango fie, pui au tātou tangata tā whao mai mō mai le atunu, ma tau sisia pēr le tau le leo le ngō Samoa i le lalulangi. E wha au whai pese sa te tala alo i na il polkalame o le te wilo le nei tau sanga, na lautungi e lau whai pese a oa o ma whaletua me to tisi e whonga e whaka sa tanu ngā manono. Au whai pese tu fantasi a inga whasila whai nu ufau ma vai telefou, ma leo whai pese le ka le sio leo pa ia o aso e ngata ai. O lo wha wau polkalame le te wilo le nei vai aso, se ia pa ia le tu lai valu i po te tasi. Wari potia le mai o ngā luenga whaatino ale fo mai mai fiti, na malanga mai e whaatino tau tonga ni maliu e fitu, e sa i le mafuanga nā whai o na mali liu. E pe o na sila fia e au fia le toa fitu lea, le tamai tae mai le atunu o tonga, na malanga mai sa moe a sia seri sa mo na la mafuto i New Zealand, au iei lea li i ngā luenga whaavai taimi. Ai na o le luol vai aso na iei le tamai tae sa moa, ai mawatu le tamai tae wa maliu, e pe on wha mauni mai le sui kom sino mtanga luengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti. Sau no papali o se ngā yoinga na mori mawina, e fōringa mai na pule ilona soi fua. E le ima whai na wha iloa le fionga pali i le isi to ono, e nei e sau noa o lo tā lia le te minei mata au putau maliu lilo, i lumol wha masinonga wha i tu malo o ina, o le atu ina tuai reporti ato atua o wha i unga, o ia tino maliu e fitu, wa mai e whaatau nui nau lātu tau tonga. O tutu whaatasi nele matanga ruenga o tina matama i tae a tina o nuu maanga fiso tae. Whapea le company lono mea production, mo le tu whaatasinga leo se por kalame. E tu ina tuai tama i tae tau sala i toa se fulu la sa i lia se tau sala o lea tunu. Mo i tu malo e se fulu ala utongia ma filfilia, wa tutofia tu iei tama i tae nei e toa se fulu. E la tau te malanga whata se whaia ni a se singa i te tonu o la tau lava i tu malo. Whai loa e le ofisa silo ni tanga luenga tinamata mai tai, Dr. Mena Motusanga, o i tu malo filfilia e iei la tau so tanga matau sala.
Po tama whanau foi ai ei tūmalo. O i tūmalo na lautungia, e au fiei sa nganga mua, sa nganga lua, sa nganga wha, o whale ata lua, o ano a maalua, a inga le tai, whale la tai masamatau. Whale a se la le whanga, masafata lua. Na moni mawine le aso ana nafi nisi o whaipule o le maota le pālemene, na tai mo atu o lato i tūmalo e tali sa paia le pōle kalame o le nei te wila, e au fiei le fionga le sui fong fitalai au pa au mulipola, o lupe matasila tono tātile, la mati a manu Rinko Purcell. O le maa e ai o le ase singa i tūmalo, ma so so ai ma le aval feilo inga na tāpena ina lea mtanga ruenga tina mata maa i tai, a tina nu umanga fiso tai. Wa whaelo foi e lo fisasili a Dr. Mena Motusanga. O i tūmalo e se fulu e pe o na vai na iei tau sala e toa se fulu nei. O i tūmalo lava ia o le ata pena ina ta vale teu te wina, mo ia tau sala tau vā, o le nei te wila lua afe lua se fulu ma le tonu. O nisi o tala maisi o tātua tunu i Samoa mo le ne yaso, manuia le tātua tunu, whasoi fwaya. Nau wha whakamare tātou tunu le nei vaenga o le auauli ea i le toe a tuinatu murimuri o tātou talafau le nei aso mo le atu le nganga le whaafutaitere lava i le sunga i tāsisa lamsam mai Samoa ngata fo i leo le awhionga i ala wano atilawa ea mo tātou talafau le nei aso maua sisi whapoponga i do naso a tai au mea fo i le atutupu le aso a tai au wale longo puia li i pe o lo tātou a tunoo mo le atu le nganga wha mahloma le nganga o le whaafutaitele lava lo tātou tunoo ia i le taria fo i o le tātou wana leo i lana tautua lana o nanga i to tono lo maota malo lawa so se ta vale lo e fa nga ina nga se fo le lungo lau telefoni ma lo nga lu ma lo le tau ata ia te o tau fa TALOFA tuai i semintone ma fa o sofia va nga penale ma futo mai e fa manuia tu fo i le fa mo le so ia stau ia ile aso to na i nei le atu fa te siel ta malo ia ona po ma wa fo le ama no ma to filo ia fo ma le so ia stau ma le malsiana water mai tai ia ma fai fo ina i vaenga la i te wa fo le tulanga fa mo le so ia stau le sto na tau ia tatou fai le tala fo ile le a tatou o ha uma me o lo totoe ave uma ia ave uma ia wa lo fa mo le sto na ia lo fa pena ona talosia mai o tātou ainga mo tau ainga ia le ngata i Samoa ne ia ngata fuli lo no va ai ana pole uso ia sali sorry o va sorry o ele tu le to io ia ta va lo malanga mama mai ia no le tu langa fa mo le so to nai ia lo fa anga mai se mintoni pa so fia ngal pena ma futa mai ia lo fa tu fo ia Jocelyn masiana fa na o pena ma futa mai le vai ngol oli nga ta foi lea ia o sina leo lo pena ma futa mai ma lo la volo sa i ma lo le tau ta ia te o tofi au manga wenga fa nga so solo le ia so ia e pe o na iai o nai fa fi sianga mo to se ia pa ia le tula lua ta le tula lua ia ona fa mai na foi le tula ngor ta tu tau tua ia e mana tua ia e to ti ma le kio le aso ta ia i le tu la fitu le tai au ia monisio le tatou fa afisianga ia ma tatou prokalame pe na masa ni ia le tatou ala leo ia le taimile nei la tu na tu na fa afisianga mo o tou ia wa le ngai o tatou tunu ia i au manga wenga tau fa mai ele nei aso TALOFA lava
whaafonga se I whai o lau tāla E uinga I le nuu Ma le nei o langa E umea uma o le o langa I le pala pala Sa I li mua mua Le malo le atua Awe sau ia Se I e tofo tofo ina E se le mana ia O le ta a se I le tala inga Umea uma paanga lofo I lo a inga Sa I li mua mua Le malo le atua E o malili utoa talofa Samoa Wa ngau le tasi potu o Amerika Samoa Le tina ngā loe o le atua e le maseu ua Talofa koma na li le asalua tauto alua Tawiai ita ua ile tafamayo ata Bo e ita ile alanga isa sae toe ape Petawi matanga te toe fo ianga isi sifo aweta ilo ta ino isi a me pa vale Wa ila vea tele Ile lau leva o tele kea O le papine lea o eva ua malaia I o le lalo langi O na o siana ata ma vala vala au mai O e tia darling au e fefe O a bio ale ai lalo langi Fili, fili, ei lo uma
Oski ben le vaenga o la uri mana I fa fianga pe ona iai ma ko le fenga o le tatu tono ya ma le tau fa mai ai no fe au manga wenga pe na masani ai le vaenga o le aso fa talo fa to fo le au kukara na lo pe na ma fu te mai nga ta fo le ia ni so la tau o tatu ma tu le asa uni fo mo le pikino le tatu walo ma fa na le ta le vaenga le aso ma lo nga lu ma lo sa I ma lo le tau ata ia te o to nga ta fo le au nga lu ma lo nga lue ma lo nga lue fa ma o ni le yaso ma lo la fo le on sa isi au manga ruenga pe na masan yai mo ila to le asa uni fo le la to si file tu la to la o le na nei ma lo nga lue ya te o to ma lo fo le on sa ya fa ma lo si fo le tu la ngo fi au manga ruenga pe no to fa ya wala fo le to to ino to wa inga ta to wa inga ya nga ta fo le ona ta to walo ma fa na ya tu langa pe ona yai le va ai nei le tu langa o le taunga tapi ona yai le pensini taimili nei ya ta tu watu pe lo o tafa ya va ai le lei po fele le fuafuaina te tau lei o le tu langa le pensini ya ma fa nga hina o ta vale io ya wa ya ila ta vale fo ile le vatu fa fonga mai la tu o le mato ai pensini ya o le fa nga lo tama vo ile le o le skuta le fa nga tato ma na ia tama nga fa ngofi io ai u lo fa le o lo tu mai ai lunga o le ia o la ala ai fo ia ono le tonga ta fo o le pensini pe o le ia tato le nei taimi dale tu le luo fa mai ina le tu langa tato to tu le nei aso ai nga ta fo le ia le ato tu na tu pe nei tato fa fi sianga mo o to ia wa le fianga o tato tu no ma lo nga lu fa malosi titi lava foi ya a mai anga wengo nei aso ya le wa ai tu foi le tu langa tau pe na ima to nei Wellington ya o le o mau foi le mata le la ya le sa fai ma fai sina palasi nei timunga ya o le foi o to va ai le mata le la to inga tau foi le PF sui ya mo ina to le au mata tu nga ta foi le ta to si nga ru fa fo ya va ni te u tai si le fa mai nga ta foi le ya o le suia ingo le tau e teimi te susuai e le teimi te mango ai e te tau ona e tilo lei tūlanga whape nai whaafifianga tu nātu mo o tau ina nei teimi ina ua toi lua suma whane minuto na tale tulai lua i le tau tua le nei mara unanga tātu ngana leo tasi ono tesi mara tasi whamo e pei ona iai le nei vaenga o le aso Yes! 685! To you, they sound. Ladies, from Samoa. Yes, I will. Oh, to know for my tongue, I'm not too.
malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni pese le pese malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni fina wilu ma fai o mea lele fika le pese fa ona pone talia manuia ae no itafia e mone le ata ua mafia fia fina wilu ma fai o mea lele fika le pese fa ona pone talia manuia ae no itafia e mone le ata ua mafia fia pese le pese malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni pese le pese malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni Fiolo o tu mai le paolo sa uni fai na fa sa olo ai ngalo ia te olo susuru le la fa tu sa monina ole ne yolanga Fiolo o tu mai le paolo sa uni fai na fa sa olo ai ngalo ia te olo susuru le la fa tu sa monina ole ne yolanga pese le pese malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni pese le pese malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni Pafu fanga ua ngasu fule kama fia fia kele o e amole a benga o le ma ila fufu fa ila te a o se ka fa sa o male fika paki paki mai o le bala au ia fa akumulia fu ile ma ngia ngia e sa o le si kama ia i mai o mangu e kau ia aleluia o sa fa pele pele noa o le ma mangu ia ali so le ita fia kau ia Australia mangu ia so le ngale fia fia pese le pese malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni pese le pese malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni pese le pese malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni pese le pese malie sa ole timu la fie fina ma e oli oli le lofa e fa maoni
Awane imita mita setasi ilona malosi Aenga loai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole wa ane ingoto le whangatai Abele tamau ai nai tupe tele Wa ele mana tumai ai Isi o samale ai na pele So ani uole ai fo i talofa Se ifa amalo mai no ita uola valea ilo taola Awane imita mita setasi ilo na malosi Aenga loai ole whaafetai Ia vabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole wa ane ingoto le whangatai Pele te taamiloi tu e whaole ke lope Awana ingalo o lau telefoni Mili mai whaamole mole Le ai o se manu e lela e tau i le langi Na ole mamosina e lele mawalunga a talila na sua i le sani Awane imita mita setasi ilo na malosi Aenga loai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole wa ane ingoto le whangatai Ongo le ala mau le poto ia te oe Le tala le tusi o le vale inunga Umalo wha moe moe So ani ile ua mana o mia I felo fani tato umama waole o la fia fia Awane imita mita setasi ilo na malosi Aenga loai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole wa ane ingoto le whangatai Awane imita mita setasi ilo na malosi Aenga loai ole whaafetai Ia mabe ona whaafoki Ilena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali uole wa ane ingoto le whangatai Miley Chaps Band Levi ngole ole au wane mita se tasi lona malosi ia pe ona ia nei fatu futunga pe ona tuina tu nei vaenga ole oli malo de ngadu lue malo de tau ata I malo no sa le malo tele lo tatu tuno I fe au manga luenga o lo tau fa tino le nei vaenga le aso de ngata fuilea ia le tapo inga nei tatu tamama tina ma tu toi tono maota malawa fale o tangata ma tu tua tono fale ma ia nisi foi on tatu wa inga ia I le ufitiela tau le apung sa ia ono le wana au pa ia tau na ia pe fa fananga le tātou wale I a tautou, ia na ia tātou maua peresi sia ngāta foile ia tātou loa, ia o le unga la vale o I tātou. Ino wa toi sumar whane minu te tāle tu le luona wha mai aina leo le tātou tautua lunga le tātou ala leo, I le nei aso tātou toi whiloa I la I le aso a tae au. Ai o le whapo o le o na toi fa manatu atu le tūlanga I le tātou tālonga ia le ua vave le tātou a le ia tātou se tema le lewe ia tātou le asolima le neo se tema ia ua vave fo ia le tūlanga o le masina ia ma le tausanga ia ma o le vai aso fau le ata talalo I le World Cup le tātou lea tausino le tātou au le peleki ia le tātou au le manu Samoa ia pe ona whaia le I Farani
ia le atamu le a longo pui ali pe le tatu wala leo ia nisi o vaenga i whaina soani mo o tau ole whasolonga le tatu pulu o te lona o tau sila fia ia ana o toi whamanatu atu mo i la tau te le i loina ia le tatu te ta alo le manu Samoa le tatu te ta alo mua ma le awa Chile i le aso suma le ono September ia o le tatu ta alonga lona lua o le aso lua tatu ta alo i maa Argentina o le ta alonga lona tolu lua suma le valu aso lua suma le valu o September o le a tatu ta alo le mai Japani ia ma le aso fitu o ke topa ia o le tatu ta alonga muli ma Ingilani ia ona i lolo fo ile ia ona i loa fo ila ia leo au e lua ia e ta tau ona aluanga i lunga lona winga ma lo losi tele au le a tatu ta alo le tatu pulu ia ma ele ai fo se au ia ele o alta mala le tulanga o le sa idingo le ipolo langi ia pe tani malo i farani ia no na toia fa manatu atu ia e mo ila to ele o sila fia ia awala fo le tulanga o ta longa la ka pie ona iai nai fa fianga mo o tau nei taimi ia a mai alo ta le tula e lua ia ona fa mai na fo le tulanga o le tatu tua
Siva every time. Ole ke mai. Walu pese sawai. Felice mi kaele le nei vaenga o le wori no tue varu ne minuto na tale le tula e lua. Mo le atule nganga fa malon ngata fu le nganga fa taitele la vulu tatu tuno ia ile tal sa paia fu imale tali ina fu ile au nanga tono moto malawa ia so se vaenga la valo e fa ngaina mali tatu penga te failangi ia awala na tau tu le nei vaenga o le aso ia le a fo iso tau fa fonga mali nei tai au ni nei vaenga le aso ia i se tautua fo i rotou au ona ia mātou te aso atu mai malu i poenga i rotou fina ngalo ia mawhai ona wha mahangalo mai fo i tūlanga le tautua mo le au nanga le nei aso a ile nganga mawalunga ia o le a tātou whailoha i le aso hata heau ia mai a tau nei ia me le a whionga le li pule ngata fo i leo le mamano le au whai ngā ruenga mātou te mune tūle nganga whai tele lava i le tātou pa ia mawalunga le tātou tunu ia ngata fo ile ia mātou te whamanu ia fo i au manga ruenga tau wha mai ai ore nei vaenga o le aso ia alofa atu le li ia pui pui ia awala o lo tau wha o ngā ina o ngā ruenga o lo tau wha tau ina le nei taimi ia awale malu pui pui a peo tātou tunu tātou toi tā pa i le aso ata iau i le ola ma le malosi ia e mātou te wha soifu atu le nei taimi ia manuia lava ia fuafuanga o tutoe le nei aso wha soifu ia
mai siva inu mai sa mai lima mai po ilo wita mai po ilo pisa ai na olo fia malong masole mai lima pa mole mole in fatu tope ole a o mole ole vai lima le ai ma wa i so se mea ole oi le tau ai o te inupea será ia mais siva inu mai sa vai lima mai foi lo vita mai foi lo pisa ai na lo fia Sali, te mga yan ako ba yung mga may mukha ko? Sapato. Castay. Para ice. Vai lima, vai lima. Le ice is nine. Le sepat ice nga vai lima mele mawa. Masa vai lima. Ya bakalo vai lima leli man. 1, 2, 3. Samoa tapati patia, le mai lima le u asia. Umera te sia Samoa, wa pe po I Aotearoa, ato male vasel roa. Inu matama, awa te pata patapa. Ta ila pa anga vai lima lo suafa. Vai le man Samoa malona masoa. Vai luna metia fu malona ingoa. Será ia mais siva inu mai sa vai lima. Mai foi lo vita, mai foi lo pisa, ai na lo fia. Será ia mais siva inu mai sa vai lima. Mai foi lo vita, mai foi lo pisa, ai na lo fia.
never mind the rain.